o te whaatana whātu ma whawhero ia tu le tunu ule nei tai au fau whaamālol whalau manuia tātu iai le tai au le aso fua o le aso sfulu o le masino novema lua whelua sfulu ma le lima tā lofa lava o le waunanga ma le tautua le nei le siufonga le laumua. E usi mai le whaafonga le viinga le tua mai le kālesia me to tisi Sāmoa 11 o loa lofa i o vai a mai alea o le saunia leo le tatalo e amata ia tātou whaasalongo nei aso. Tā lofa lava.
Le tātou te talo. Le tua pa iae lo mātou te mā, o le tua lofa ma le anga le lei, o le tua ainga, nuu, mātu nuu, o lau fio o le tupuanga o le ola ma lo mātou mālosi, o oe o le pongai o manuia ma mea le lei uma, e le aise tua oi o loa lofa mo i mātou lau whanau anga sala i le nei lalolangi. O mātou pūna no ma te tano atu i le nei tae o fau, whai masui o le mātou o tenu u whaafonga fonga, si i atu le mātou whaafetai ma le wha malo i lau suafa malu. Malo pule whaafetai i lau whaasoa pa ia i lo mātou ola ma le malo si. O le nei umalei fua mailo nuu le nei aso fau. O usua e atu foi le to tele mo tiute mga ruenga masani o le nei aso. Ai maise o whanau i awa onga. Ma o mātou mātua o le atapua ia o lātou whaiva i le nei aso. Le li ie wa e silo fia o mātou leanga ma whaale tonu. O le me lea mātou te whaato e se aima leanga mawalalo. Feso swani mai ma wha maangalo mai i o mātou tangata teito tasi wha mole. Ina ia mātou tutu maupea i o wala, ma tau ma mau ese mai ma ala o le fili ma le ti apolo. Lo mātou to mā lo whae, alo whangia mo pui pui mātou uma i o a ao anga le lei i le nei aso, a o whenga iailo nuu ma tiute ma whe au, ua alo atu i ai. Alo whangia le tāpua inga anai o mātou mātua mātutua, ia maua pēr lo lātou mālosi, ma le soifua le lei, o a tiute ma whe au, ai maise o māwhtanga ma whanau ma a inga. Ia iailau wha mālo longa i e uma o whengai ma mai o le tino, te tonu o a inga, ai maise i maota ngase i Wellingtone, maisi a ai uma o le nei e tunuu. Mātou mana tua hoi lātou o whengai ma whaanoa noanga, ona o le malanga le maliu ma le oti, ua motu si ai mawhtanga ma whana a mātua ma whanau atoa ma a inga. Whaamanuia au nanga uma o lo ngāru rue ma pūna no wai o mātou tangata i so se matata. Alo whangia le soifua o lau au whaingaruenga te tofi, i so se whata whaitaulanga i te tono le lau mua i Wellingtone ma New Zealand atoa, ai mai se fo i o isi a tunu uma o le lalolangi. Feso swani mailo o nganga pa ia i le tautua le si ufonga le lau mua i le neia sa fau. Ia iai se au ngā mo si o mātu o tunu uwhaafonga, ai mawai se vi inga o lau fio. O lo mātou te tālo lea e ala atu i le suafo Jesu Keriso, lo mātou walii ma le whaola. Amene. Yes,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ma lo se fu manuia le tai o le tunu ia o le ua tatu se mai i le nei vaenga o le tatu programe. O le afal fitu o le tatu programe o le ata o le tai au. Mai al tatu taulanga whaafutai ma le vi inga i le tua. Pe ona sauni le fionga na wana o te ilawa. Ia le nei ua amtalia le tatu whaasare launga masani. O le asonga fua le nei. O le aso sfulu le masino novema lua filu sfulu ma le lima. O le tautua amata le siufonga o le mua e ofo lofa tu ai mawhata lofa tu ai le mamalu o le tatu o tunu. Mai lava e sunga i whawhenga inga mawhaletua na i tamaha matina wa mana o lona ngā luenga na i utatu matua tausi malava. O le loa o le atunu o le au mana losi ngā luenga matua te amata o le nei aso i whapena i whanau o loo. Iei nisi teimi o suenga, iau nisi o whanau o loo a e pia onga ia mwhanga soloa onga masani. O le to tele o le tātou tunu o lea e mau mai tātou whaasa launga le tātou ala leo o le tasi ono tesi mo le tasi whamo frequency ia a whapea le Facebook o le YouTube mo le tātou website o le www.samocapitalradio.co.nz ia le o tātou iei le nei tai au fau whamano le usupo ngā lunga matiu te whamano i la tau le ua manava mai mano lava le whamano losi ia e ringa teilea ia la tau sa malanga atu malanga mai ia le utatu te whiro e nei aso te tonu tau umanuia lau malanga nisi o whalongo mai tonu whale pui pui po le whale mai ma lo lava le tariti ngā olu i tau nā le soi fuanga e lai mai o le tino ia tātou paanga umalava lo mo mele tau tua so se vaenga o ni Wellington ni Usila o le lalo langi tele Australia, Amerika, Hawaii, Amerika Sāmoa ia o Sāmoa te nane fo i o tātou ainga mauolo mau mai whasa launga Afrika i Saute o Alaska ia o Kanata maisi i tua laulang ia e o wholofa atu o programe ma wha menui atu le nei e so fau le lofa maleanga leo le tua la tātou se e atu i le pese whaleanga nua whale uma nono ia ne minute o na whafonga le tātou programe o le ata o le tai au ia o mai te watu i whafuro fisa ua mata na pisi mai ta vale ia ua ngai fo le to tele ngā lunga matiute ia tāpena pena fo ina i whanau mō lanto wā onga. Ia le tāpua inga masani nei tātou matua tausi tono ainga. Si ufonga lau mua tālo whalama. O le tautua le si ufonga o le lau mua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa o en mel na ya ma lo le fa fonga ma lo le fonga le tato vipese fa talo fatu ya fel fani la Jacopo ma lo fa tai fa pio polani le ma futa mai pe fa sa Ellen Solomona me lui fe nga nga matel ya so sunga le wana e mai tina ya finga ya ya tunga ya tiulilo fa fo ile tanielu sunga va le me la fenga longa utara
pali imusion tua lo selia ia malo nei tato paanga le ua fa filo i mai ma fa talo fa mai o toi fa talo fa mo folo fa tu mo uto umalava fa taila fa ma futa mai toi fa o tato fa fi fianga fa langa lu mai i fa le umanono ma lon fa fia fa le umanono ia le uta pena le tau fa oso ai mona tau na fia i lo le tūlanga o le tālonga le manu Sāmoa ma le Brazil le vavea le sā ia inisi le isi le fia le unga o le tālonga e na manu malo le tātou au le manu Sāmoa fas fulu valu Brazil e se fulu le la o le a fa fong mai pe ni aso i tātou tālonga fa ilo atua ista alonga e lua le tātou au le tutoi le eta aloe ma le au Belgium ia ma le au mano si Namibia manu la Belgium ia Namibia ia e le la sauni le tātou au ia e le isi tālonga so ai ma le tua a manuia isi e tātou au ia ona sawa tu lea e maualo na vanoa i le ipo la langi lua fe lua fitu ia le tātou toa Sāmoa ia naua isi le fia tau unga le tālonga ia e malono si e tātou au ia ai malo fa taile tapo i fata mali ia e ori unga na tālonga Sāmoa ma le au Brazil i le tālonga le manu Sāmoa i le sa i ninga so na vanoa i le ipo la langi lua fe lua fitu i fai Australia la piuni Sāmoa i fas fulu valu o Brazil e se fulu toi fa wau tātou pese fa langa nu
Ya, lo fatu i le sunga ia whaiwhaiaso futi lo mai moa mai whaleu manono i Sāmoa nei taimi. Ia, pese nei el tautu malo por tō fionga.
is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveal, su fongalo mua, atau le tayao. Tato por kalame le ata le tai au ya ma lo folo muluia fa ma lo fa tai la we mai tato fa salongo le wa fa fitu o le tautua le nei si fongo le lo mo am talia por kalame le ata le tai au yo ya fa talo fa tu mo yo folo fa tu le tino usunga ya ese tang mo ya lo so ya tuna I matia ko se mate vanga lo mafuta mai I leone ya Amerika Samoa e va pe la fa na kuka wa nei la to sta po ile sa ya ma lo lava tuna matia ya maduia ya fuafuanga nei so ya se fe lei ya kuka se I ma tu o mai lotu yon fa ile le to na sunga ya avele sa nele le mafuta mai sta kis ya Amerika Samoa ya lo pola e fenga luenga pea ya nginga tu ala mali ya lo mafuta mai lotu pu ya le pata ya fa pe lo timunga lava ya ma lo lava te tawata ya lo fitile tu mi yo to na to te ta fa Sāmoa al tato por kalame le atal taya ya le wa mtalia ya lo tato I lo le tao le valu tato tala mai Sāmoa mtala fo pe na masania ya la tato wanga e to lo tato talo le tau ya wa fo ya tulang le tau ni ya so ya silfia le tunu ya po ame ole tup ya po winga fo le tau e fo yo fo fo nga mesio nei fa na wa tu le ona ole talo le tau le so fa me fa malu ya ni si o taimi va ya le matole line ni si o taimi ole ya so ta ya o langi le tau fa penale so lulu e langi le tau ole stofi mala so ile ye na ti munga Fesuisu ya iwingo le tau le so I kapiti manotu whanganui Marlborough ia o Hawke's Bay ma wailu rapa o nisi taimi ia iei nai te munga mwha malu ia langi le lei ma vaia le matelu lai nisi o taimi o taupo ma tau anaki e to ulu te munga I le so o le malu lua le eolo whamawina I tū malo nei ia mata mai le sifuru lua whaasolo lunga sifuru ma le fitu ea maa whanawhana o le lufu le tasi anga e tui lunga lua sifuru ma le iwa lua sifuru iwa le fuole maa whanawhana Hawke's Bay ia e lua sifuru whālo I whanganui lufu le tolu mana watu au kilani le so e wha malu ma iei timu I le aso le nei peo na lipotia o le moto I saute iei nai timu le pito I lunga o le moto I saute le iei Picton ia o nele soni motueka manu ono ina e to ulu timunga I Queenstown ma Invercargill langi le lei le tau Dunedin ia ma le nuu o Keriso kalai stete o le malu lua le eolo whamawina le moto I saute a mata ma le fituanga ia tulunga sifuru ma le wha ia o le ea mawhanwhana o le wā lufu le tasi anga I lunga lufu lima o le o te lenga o le atunu nei aso e matele ina whamalu o aoa ma puaoa ia ina I timu ta apsolo ai nei aso I tele o vaenga o le tatu o tunu o pia e whaititi ilia e lua sifuru valu fu le vela lufu le whale a mawhanwhana o le angotoi fo le lai le so Wellington e sifuru 5 minute te ele valu nani le fiafi e o soa ele la tai au le toiono minute le ono I le tai au a tai au. Fua le malulu o whamawina I Wellington e manu tua oi o le vaa le whaanga I lunga sifuru mo le whaa le ta auto mai ai. Ea maa whanawhana sifuru mo le valuanga I tui lunga lua sifuru ma le tasi. Talo le tai mo le au whaanga o tala nei aso maa lo lava ia manu ia lo whaiva nei aso Wellington e sua le tai nei le aforiva I le tai o nei pe le tai le whae le fiafito e sua le tai valu minute te aere se fulu le pōna nei talau le tai mo porirua ia pe le tai le aforifitu le tai o nei lala ua pe le tai sua le tai le lua I le au auli to e pe le tai le te au le valu na nei ia tala nao le tau ma le talo le tai mo le silifia e le atunu ia o ai la lafo na tupe le tai o le asongfua ia suinga le nei o le tupe tasi tala ni usila maula o tupe Australia e valu sifuru wha sene ia o le tupe Amerika e 5 sene
O le tala fiti le o tala lua sene i le so tasi tala ni usila maua lau tupi Sāmoa awoi. Tala wha iwa sene le oe sau la rolo tātou tupi. Tala wha sifuru iwa sene. O le pā anga tonga tasi tesi ma le lua le pā anga tonga i le so. Tasi tala ni usila maua lau tupi Sāmoa i tala wha sifuru ma le iwa sene. Talo whai. Ia, mahalo lawa le onu sai. Manuia le yaso ma ufuanga umone alo to i tātou tunu. O lewa no whamirianga wa soifua mo oina soifua i le sofa talo fatu mwhamanuia lo wa soifua. Ia, o le tātou i meri lewa na mo as whanau pia fi au mai. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manuia te lo wa soifua pia whapeo nei. Ia lo wa so whanau i oe. O oe ole tupu malmasiofo malwhanau o tupu i le so. Manuia te le loa soifua. O le tuis whaitau o maua i le whata oto e tolu se fulu. A luna foi upo i lima. O awhionga uma le atua. Ua se a rio ua te amane o ta ia. O le talita lava o ia ie whaatua tua ia te ia. Ia o le tato iloane nei taimi a. Maa le ale ngofie ma whaavaivai ngofie tangata. Paua leo le au wala wha malusia lau fōlaunga. O le upu le atua. Ia, le lau whaatusa i le poto o Solomona. I le a rio. Pea tata waifo le melo le auroa. Nana tongia le auro le afi. Mu le o taota. Pa ua sel pala le e tu mea na le auro. Whape na le upu le na le. Kua mele le ia la tu mai a. Ia. Maila ia o le talita lava o ia i e whaatuatua ia te ia. Ia, ai se afionga le li i whai matalita mo o ele yaso. Te atua il fili maua ilo malos whaleanga. Manuia lo wasa i fuar pese nei miltani for vau. Manuia ilo was whanau. Alofa ufelanu la nuai, aluai le alofa uamoni.
malea o lo uanganga, whawhau ia tu rau vi inga. Pau o lau te tala, pau ngā au ia whiau. O lau lo malo whawau, lia lau o sa whanau. Aso se fulu Novemba na whaavai ai ia le vaenga leo le malini o le sol te usanga te si fitu lima na whaavai ai le vaenga le malini a Amerika i te tonu o le nuu lea o Turn Tavern i Philadelphia e le tangata suafa ia Samuel Nicholas lea lai o mai le so e whaamanatu pēa po le aso whanau neo le malini a Amerika i tausanga umalava na mata whaamanatu tausanga te si iwa lua tasi au le so lava tausanga tasi fitu lima le whaavai ai. O le aso nei le tausanga e tasi iwa fitu sfulu whatoa tatala ai ia le Great Wall of China i tangata tūlisi po tangata ese mawhaiona whaatanga ina o le sāwa vali ai ia po le wall tele le tunu o saina ia e mawhaiona sāwa vali tangata tūlisi ai nao tangata saina le whaatanga sāwa vali ai ai whatua whaatanga i le so tangata ese tūlisi tausanga tasi iwa fitu sfulu. O le so tausanga tasi iwa valu tolu na mawai pena fausia ai ma whaatau tua tangata leo Bill Gates, tangata Bunsili na tele tupe leo langi ia le Microsoft leo le Windows tasi tesi ma le o. O le so tausanga tasi iwa valu iwa ia na mata ayo na wale tangata si amani. Ia toe talepe ilalo le Berlin Wall ia po le pātele lea na mawai ai Berlin i sae masifo i le taimi o le taua lona lua o le langi. O le sol tausanga i tasi iwa tasi o le au kirikiti a Afrika i saute whato ato e whaatanga na ta alo i ta alonga whaavao malo i le so i le mai au lua sifu tasi tausanga talu na whaasalaina e le kirikiti a langi ia o na whainga whae longa lanu. O le so tausanga e lua afe malifitu e lata il fast food wafe tangata o le tunu o Malaysia na sāwa vali atu a ngā i le whale o le tupu i Kuala Lumpur ma vatu i saingi ngā lima e tuina atu le tupu ina ia te ute ua le tūla whono whai ngā pārota alo la tua tunu. O le sol tausanga e tasi whāwali tolu o le as whanau leo le tangata leo Martin Luther le lisia mani lea na savali ese mai i le taltonunga whakatoliko ia ai fatuina le taltonunga lea e ta o le prepesano i le so ia po le taltonunga e iaila na mau e whape mau a fua le wha o le tanga e ala i le whaatuatua ai le o ni ngā ruenga le lei whanaula i le so tangata na tausanga tasi whawa le tolu o na ingoa o Martin Luther o le so i le atunu o Turkey ia na amata mai lava le tausanga tasi iwa tolu walu tausanga le na maliu ai lo latou Palestine o ia lea na ea ai le polonga le atunu o Turkey ma veo se atunu ia e ilonga le tula i melo tamau ainga na taimi o le Palestine po le founder la o le olanga wha leo le po Turkey o tangata swafa ia Mustafa Kemal Atatürk ia e whaamlatu lai le so e Turkey le aso le ta o le Remembrance Day ma le tua ilo latu ta i lea ia e whaamlatu lai tausanga umalava i le aso sifulu o Novemba a pio le tausanga tasiva tolu valu na maliu wa ilo latu ta tala ia te maua le whapoponga i le taimi masani whaafitai Sekia Sāmoa Capital Radio Ia lele manuia ia lele i vai tau i ia onga le whanau pe onu tātou i lolo o whiangai senga sifurulua ma le sifuru ma le tolu ma suwenga whai o le tausanga e tā pena la tau le senga sifuru tolu anga i o tulu universite o le senga sifurulua o le unga o la tau suwenga ia e maua i la veno le tausanga fau i tausanga i o na tua anga ia tu ia onga ia i le sivaenga la sanga maua lunga
Ia le nei aso le tapo inga le tato matua ia toi fa malo atu te sia Agustino fa tail ma futa mai sunga silipa fangalilo ma futa mai melpone ia o mai melpone nei taia. Ia le sunga ia alauni saipele le ia alo futele atu ia manuel taia fa tail lava. Te le tato pa anga ma wole ma futa mai Amerika Sāmoa ia mola tau e fou mai le mai mo ma le fa long le tato li tio. O le si fonga ne lo mua lo la tuan fa sa longa i Porirua i Wellington i le lau mua o New Zealand ia o le nei tautua na whawaina le tausanga te se iwa lua o le teo mua le al Pasifika i tono o New Zealand ia o le sifonga lau mua por Sāmoa Capital Radio manu lau tie lima te taina e ngā luenga ia le whawhiwhia whailoa tūlanga tau lapta inga ia ma tūlanga tau aonga ina ia tau laula pere tātou ngana Sāmoa tātou tūmanga whakeusiano ia tātou tūmanga e mesur tātou nunga whakeusiano Nela ye te lo tato por kala me fa tu tai le ngana Sāmoa. E ye nei va enga fa nga le ngana fa peotani e fu nei tato malo o mai. E por kala me fia tu natu. Lo fa tu sunga sai fola wa fele ya me se ya profiti feto ai malo morena ya Manuel tao Elena tupse fa tai ma fa mai. Ya tato pa anga lo fa talo fa felo mai e o folo fa tu fo nei tao fo malo la vale so i fu mnuia. E ese le tūlanga le wata iloa ne le tātou tunu. E whaila ta tala ua tātou umaia na soifua maola i Sāmoa. A ngai maile atunu ui nei a amata mea vai tau lona sifulu, fitu sifulu, valu sifulu. O le mele o mai tau ina mtoa to tele a tangata Sāmoa i fafu. A ta iloa la vai tālonga ia le whai unga le vai aso le toa Sāmoa le whai Australia. Oh, kwa se to tele o tātou tangata. O i nei lai Wellington i solo ta vale na fai fai un vai eso. Po le sto na i male po na po ka. Ya o le tūlanga na le o mai tau pe o wa nga fu ta longa u tai lo te le ta tu tanga tai so o sei tu o la lang. Ya ma lo alfa mo popo. O le me fai la utala o le te le o ta mai tia na o lam soifu i fafo. O le loto Sāmoa na i ta mai tia no fo ma fo peso. Ma tau nei whana nau mō la i lea tunu ua leua o la i tamaiti i nei oka. Ia, ma lo, whamanuia le tu i whaiva ese o lea whenga i lea tunu whanga solo nei whawhiwhianga o le tai au. Ina miruti an whawhonga le tātou tala mai Sāmoa, mtalofo, tā lo whalawa, toi o fo lo whātu. Ia, toi sifuru lua miruti an tāne o le walu tau tua si whonga le lau mua.
Ta lofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea i le si fonga o le lau mua i Wellington. Natia
Whātalo whātulu tātua tunu le amatango le neva yaso le whaopoponga o tala i meolo te tupu i Sāmoa o se mai le whaafonga. O whamaunia mai le sui officer Celia le soi maloloina tanga Lord Robert Thompson. Mo iele popolenga i le pepesi tele o le itua inga siama le o le flu type A e elun so tanga anga e le COVID. Le wato o tele tangato le atunu wa afiai. E le ngata o whana wau whapena fo i tangata mātutua. O aunga e au fiai le fiva, ti ngā le wha i, mā losi le tale, ti ngā so o ngā pōna iwi, ngā ui le whatawhata pe au ina tale, ta wheli isu se i tulou, ngā ngase ma pepe le tino, o nisi e whaaswati maaru le manawa se i tulou, mai o nisi e o atu lava i le tolu vaiaso, o whata o toli ai. E whaamaumaunga mai le aso lua se fulu ma le fito le maasina o mawai, na whaamawina ai le tolu se lau lua se fulu o i lan tonu whaamau ni e whale mai, wa a fia i sia mau le whaamai. Alo tali tonu fo i le soifua mahaloloina, e iei nisi o i lan tolu o ngā senga se lava i mota ma tonu fitia ai ma toe mahalolosi, e le o ripotia whaantasi le nei whainu mera. E le iei se tasi o tau fia se potu tinga aina, e se mai e foi le pepesi whaatasi o le fiva pōna iwi po le tenki fiva. Le o silia foi le tol se lau i lantou wa fia, to se fud ma leono i lantou sa tau fia, e le iai se tasi na tau fia po tu tinga ina, mai le toi ripotia foi, le toi whao popo se tasi na maliu i le whamai. O ripotia le PMN na New Zealand le whaalia neo le langolango le ministao le wā i whafo New Zealand, Vavasa manei Winston Peters, e whapea o le asila sila le malo New Zealand. E ngā lurue whantasi na ia ausia le fi naungolo fi naue nei anai a whanae. Manisi o le mamanu le atunu i New Zealand, e una ia le mau, e le toi mo mia e ni visa, mo le malanga uru whale atu o tangata Sāmoa, ma atunu o le Pasifika i te tono i New Zealand. Pei taina ia whaalia, o le maule nei o le una ia, e mana o mia ele lango ale malo Sāmoa.
O whaatalanoanga wawasa māneia mal Pacific Morning, na whaadia ai a whai e ai nisi swinga le mata opo, e te tau lava na tau whai maali li o mai tu e lua. O le talia nea wawasa māneia na so ma le tālo sanga na whaauru e lesa a vea mua mwhai pule, anae a whaanae, o lo tau mwhai e tangata Pasifika le ulu whale i New Zealand, e visa siasi e tolu masina, e ang waai o tātou tangata ma atunu o le Pasifika, pe atu vai atu i o lātou malaiwa lele. E si lia il miliona tāla le whaatu penga ato whanu o ke sene, na au maia mai Amerika Sāmoa mon mauta ngase i ulu mato tua, e na ua whaale tonu le whale e ngausia i o ke sene i mato tua, le na whatu a tatala le tausanga lua a whelua se fulma le lua, o le whale ngausia o ke sene fau le al mauta ngase i ulu mato tua, o le mea lofa mai le malo i Apani, whatasiai ma le UNDP, ma le matanga rengo soifua malo loina, ma le whamoe ina ia ngā o sia lava tātou whanu o ke sene i Sāmoa nei ne mo mia. O se tasi o whainga malanga le li Naomi i le vaiaso o tona i ngā i Amerika Sāmoa. Na uta mai ei whangu o ke sene i se laudu o se fulu mo le tātou whane mai. E se mai ei i le malanga whaapitoa a le waare nā whanua le nei vaiaso, e au mai isi whanu o ke sene se laudu o se fulu. Na wha maunia mai telefo e le sui whaatono le mtanga ruenga. Ua whai lava si tele ngese o le ngā yoi ngā whangu o ke sene, ma o lo ngā ruru e insi ni e wha le leia le vaenga o le masini ngausi o ke sene. Pei ta ina sau noa tanga loa, e le o yeise tūlanga wha popole ina e le mauta ngasa ngase, o na o lo lava le o ke sene o lo wha soa. Pei tai, au whai ngā ruenga wha le leia, e te tau o na lava whangu o ke sene mo le whale mai, ma e se lia e miliona tāla le whaatupenga atua whangu o ke sene lua se lau whaasfulu, le ua ngau sia mai Amerika Samoa. Ai mosa vai, o lo le leipea, ma a mo o mieni whangu o ke sene, o lo lava whangu o ke sene o lo whaasoa, e lo tātou whale mai sa vai. O le tamaitai a whiangai mali i soti mapu, ua whaapale ina nei o le tausala o Sāmoa lua whelua se fulmale lima ma le lua whelua se fulmale ono. O ia fo iu lea whai masui o Sāmoa. E le tauwanga o le sa lio se tausala o le Pasifika. Lea o lo umia le tamaitai tausala Sāmoa li taura Jeremia Allen. O whea ngai mali ina amata mailo na soifanga o ina ia onga le motu tele i se la whai. Sa ia o ina mōlo nā wanoe wha skol sipi au se tāndia. O se tamaita i mai a fio anga o Vaisala, whale lima, maunga fia, iwa, sapapali i mawhai lunga. O le tamaita i a whianga i mālii, o se tasi o whaia onga le tātou Universitea wāo i papai ngala, mai na manu malo fo i le vanga a mato le tauwanga e wha alawi loa i tau sala. Tūlanga lua iei maru se ana, kau se titi, le foi na manu malo le tāleni, tūlanga tolu yele tamaitai tau sala mai New South Wales, Priscilla tātou. Tūlanga wha yele tamaitai tau vale Oriana Academy, whai nu le lei pātri le au pepe, tūlanga lima yei le tasio tamaitai whaia onga, mai le tū malo whalea lili, ea Julia liulangi le uta. O isi whai longa whaapitoa e au fie le tau salo le interneti, na maua le whai nu le lei pātri le au pepe, o le tamaita ina ia mawaina le whahenga o turisi, marisea na sititi, tamaita ia tale lei, na rona tivoli, ma le tamaita ia nga malie, whai nu lasi pātri le au pepe, o whai longa au tue pe o le la e le mata whanga ma le tiputa, na mawaina le tamaita ia Priscilla Tato, o le pulitasi Paulina Tapo i Soti, o le lea e whaaleanga nuu, Blessing Schuster, ma le tāleni, ma wana se ana sititi, ma le tamaita e na manu malo i le siva Sāmoa, ia tiare Pitham Sylvia va ai. O talafawia, manuia tele ni yaso lo tātua tunu, whasoifoia.
Talo falava e le nei foi vaenga o telefou mai le siufonga o le laumua. O tangata Pasifika o lo au pito I panga tia tele I le si ia e pea o la whainga o tangata e le aini ngā ruenga I le tono New Zealand I le teimi nei. O le tūlanga na wha mau nia I wha mau maunga lo ia mai le mtanga ruenga wha mau mawina fwai numera le malo le Stats New Zealand ia na wha ai lo mai I le vai aso na te nei. Na ilo ai nei wha mau maunga le si tia I le 5 le 3% o le au whainga o tangata e le aini ngā ruenga I le tono o le toru masina le ana wha uma I a se tema. Na wha alia mai e le wha tono o whainga wha vae a le wha rapo tonga o uni so wha atasi e New Zealand, le New Zealand Council of Trade Unions o le rii e ngo ia Craig Rennie. O se au whainga o pito I mau wanunga lea I le tono o se teimi umi ua ma vae tu nei. Mai la whainga I se lau onus furu afe o tangata I le aini ngā ruenga I le tono le tunu a toa. O le se furu lua tesi ma le 10% o I la tau nei o tangata Pasifika. O se au whainga ua whaalua I nai la whai mo isi tangata uma o New Zealand. O le masina o se tema o le tausanga taruai lua afe luas fulfa. Na tūrai mai ai le se furu malei waafe tasi le se lau le au whainga o tangata Pasifika sa le aini ngā ruenga. Pei tai la o le teimi nei, o le ua o atu le nei a whainga I le luas furuma le 5 fe wha se lau. E le ngata I lea, ai o lo atangia fo I wha mau maunga nei mai le mtanga luenga whai numera wha mau mauina. O lo o wha awo pea o nā rui fo I lalo, le a whainga o tangata Pasifika I lea, I ngā luenga. O le fua sa iai le lua teu sanga taruai, na ono se fultoru tesi ma le tasi tangata atu motu, ono se fultoru tesi 10% o tangata atu motu e le aini ngā ruenga. Ai o le teimi nei, o le ua tūla I mai I le ono se fulu tesi ma le 2%. E atangi ai le to tele o tangata Pasifika ua ngā waa e tau ona whai ngā ruenga, ai o le whalawe lawe e le aini ngā ruenga. E ui ia tūlanga le manuia, ai ta au Philippine Star tupe ia Nicola Willis, o le ua amata maalie ona toe le leile ta mao a inga o le atinu. O le manatu e matuate e na malo si el tamaita I whaipule ia ka mel se puloni, o le suiso upu o le leipa mo mata upu tau tangata Pasifika. Ta ua se puloni, e le aini fōringa o se le leio le ta mao a inga o New Zealand, ai na o le pangatia o lo ofea ngai pea ma se vaenga tele o le atinu ona o whainga whaamai a le whainga malo o lo o tū nei I le foe. E tasi se mai fau o le misela o whaamania mai I le ai o Nelson, mai na whaalia e le mtanga luenga le seifua maloloina o le nei mai e le aise so tanga mai isi tangata ia na maua mua ai le misela. O atu ai le seifua ma le valu la whainga o mai o whaamania o le misela I le tonu o New Zealand a toa. O le seifua ma le fitu o ia ngase, ua le o toi a whaina, talu ona whaia I ai tonga fitinga ma whaanofo e sea I la tau. E taruai e le aise so tanga o le mai faune nei e pe ona liputia mai Nelson, ma isi ngase ia na mua, ua manatu ai le matanga aluenga le seifua maloloina. A tonu o tele nisi tangata a afia I le nei wha mai o loo sara lau I tua, ai e le I mawhai ona wha mao nia I le teimi nei. Ua whautua I nai tangata uma sa iai Nelson, mai le aso mua e o I le aso fitu o Novema, ina ia whai masiaki ia le tu lau so te inga le mtanga luenga le seifua maraloina, ina ia so o lumanai nei, mo wha amtalanga o pito le tamai e tusa o le mai faul nei, ua maua I lea ai o Nelson, a to ai fo I manisi wha amtalanga o ngā, mo tangata uma I lea vaenga o le tunuu. Na wha mawhaina I le mtanga luenga o lo tu mau peo na iai New Zealand I se tūlanga lamatia I le misela, mai ono tele nisi mai fau, e ono tūla I mai se taimi. O lo wha awau suenga le leo, I le wha lave na mali wai se tangata ti e wila wili vae, I le nuu o Carterton, I le tumalo le Wairarapa. O le wha lave wha pēna wheto o iaini wila wili vae le awala ingoa o le Kokotau Road, pe tusa o le afols futasi le tai au le stona ina te nei, na manua ti ngā ina I le tasi o la ua na fia, na awinatu o ia I se waalele helikopter le whale mai Wellingtone, pe tai na muli ane umai lona soifua.
Ua toi wha umi atu le malo New Zealand, le tau fia pelea o le wha matu ina atu o hana fiso swani mo le atunuu o le Cook Islands po le atukuki, e pei ona amata mai le taimi le saini ai le malo le Cook Islands, ia ni whea ngainga wha paanga I lona ma le malo te leo saina. Wha ilo mai e se sui le mtanga renga le mai whafo a le malo o New Zealand. O le au wha inga le vai ngā tupe fiso swani, a New Zealand ia o tā fia nei le tu inatu I le malo o le atukuki e tusa le ma le luas furuiva tesi ma le valu miliona tala mo tausanga wha le tupe lua. Wha alia e le sui le mtanga luenga e le ma le fuafuanga le nei e wha apa whala ai ma tā fia ia le tu inatu ia se leni I le malo o le atukuki ona o ia por kalame e wha atino I lunga o le tulanga wha tuatua ina e leisi malo o le tāsi malo. Mai o le mta upule nei o mauti no hai, le whaatua nai o le malo le tukuki I le whaatua tuanga o lo tu ina atu I ai le malo o New Zealand. Ta ua lai whaapea o le tūlanga le tau na fofo mua o le toe wha le leia leo le vāwhea aloha I o malo e lua. Mai e mauti noa ua toe I ai le whaatua tuanga e pei o na manatu le malo New Zealand ua solia e tā I o le malo le tukuki. O lo o whaawo peo na ia isi por kalame so sani mo le atukuki I vaenga au fi aile se fu malo roina o onga whapea mo isi por kalame rau tele o lo awala tu isi whaalapo tonga le malo o New Zealand ma ana por kalame whaaitu langi. O le masina o Juni lea na whaailo atu ai le minister mai whafo ia wawasa mana ia Winston Peters I le malo le atukuki I le fuafuanga nei e tā ofi mo se teimi le fiso swani alo ia ale malo New Zealand mo ia ho ia tu mo tu le Pasifika. E o mai le teimi nei o sili atu ma le se 4 miliona tā la ia le tupe ale au de tongi la fonga ua alu I le whainga o de tongi o tangata whainga luenga na ngā lunue I le whalapo tongo su enga whaasai e nisi le malo le ta ua o le Callahan Innovation. O le se leni sa whaiai te tongi whai upo o redundancy payments mo tangata whainga luenga I lua se laumaleiva sa ngā lulue ai I lea whaalapo tonga ale malo. O le whaalapo tonga le nei na tāpunia on o se whai unga le whainga malo lo tu nei le foe e toi whaatulanga I ngā luenga ma suenga whaasai nisi lea na tu whaatasi ai nisi whaalapo tonga ai whaawai nai se vaenga fau mo ta upu whaate konolosi. E wi ina iai nisi vaenga o Port Kalame na whaatino e le Callahan Innovation o lo whaawo pea. Ai o le tele la vau isi vaenga o tu al whaalapo tongole nei ua whaamuta e le toe whaia. O whainu mela o whaailo mai e wala I se tālusanga le susaiete e tangata whaingaruenga le malo po le pisa a. Wailo ai e taru mai November le tausanga luafe luas futolu ua o atu I le se fulu te si ono iwa miliona tā la. La wha inga o le tupe ua whaalu e le malo I te tongi whaai ua tangata whaingaruenga na ngalulue ai lea whaala potupotonga. Whaalia mai foi o le totele o saenisi a toa ma insinia sa ngalulue ai I lea whaala potupotonga le malo ua maua I a lato ngaruenga e nisi o company te tele I atu nui whafo. E le Pasifika, ua atu I le luas furulua la whainga o tangata ua mauti noa ua mariliu ina ua tanu mia I se solo ele le nui ngoa o Kukas I le tūmalo o Enga Province I le vaenga maunga o le tunu o Papua New Guinea. O nei whaalavalawa le natura sa hawhia I le nui le vaeasa o mamae mai na whaalia I se lipoti le wale sfasa laua New Zealand o lo ngā lulu e pēr tangata o au nanga la veai I le tau sa I lia leo isi o lo masalumia o lo tanumia ai lalo le palapala. Whailo mai e se sui o le pūlenga malo I le Highlands o Papua New Guinea o se tūlanga whaanoa no tele le nei whaalavelawe o na o mea ua whaalenga inai a toa mo le tele o soi fua o tangata ua mau ai. I le motu o Nauru o le o amata o na tipoti ana I Nauru e le malo Australia I a tangata e le o ni sitseni o Australia I lalo o se whengainga whaapitoa I le vāo I a malo e lua. O le vaenga mua to tolu o tangata nei o taunu watu nei I Nauru ina ua umo na sainia I a le whengainga e whaitau 4 miliona tā la e a whia ai
Mola be se leo I lātou ia mai Australia ai whaano nofo ai I tonu nauru. Ta ua fo I nei lipoti e to avaluis tangata o leo o tā fia le mano Australia o lo Italia nei le teimi e tīpoti e tuai I lātou I nauru. E leo whaeloi na mai whala wai tele ia le awiri linga o le whengainga whaapitole nei le vāo Australia o nauru. Aina ta ua I se whaasera launga ale wale se whaasera lau Sila e tusa ma le lua ma le awha piliona tā la o le a tongi na atu le malo Australia I le malo o nauru I lano aia inga o le nei whengainga I le tonu o le tolu sifuru tusanga o luma nai. E iai se supermarketi fau ua de talaina nei I Upper Hutt, mai u wha moe ia le e ona le tau mo whainga, o le a avele la tu o nanga fau ma fesosoane I le tunu wha atau, I le iai leo se I supermarketi e a ngā iai, e se mai lea I supermarketi te tele lua, I lea fo I vahenga o le lau mua I Wellingtone. O le supermarketi fau tu ma oti le nei e wha ingoa ina o le Plenty Foods, e whaururu I le lewhai business I Wellingtone o Henry Hutchin, mai na te talalo ia I le stofi na tenei I le pitanu o Brewtown. O le li nei o Henry Hutchin o ia fo I ona ia le supermarketi lea e whaingoa ina o le Super Save I le pitanu o nai. O lo wha moile nei ali e wha whaingaruenga ina I lana supermarketi faule nei, ia ni tangata whaingaruenga o atu I le whaase fulu lao whai. Whaalia mai e le tamaita I pule nuu o iei nei o Upper Hutt ia Perry Z, o se mele le tele le iai o seisi supermarketi e tau wā ma supermarketi te tele o le Pack and Save ma le Countdown, ma ia mau ai fo I mani ngāruenga mo le tūpulanga tala vau. I tālonga I ne tipolo wha ale vāo mā lo le Silver Ferns a New Zealand I le la tālonga whaitawina mua ma si Kotilani I le waweao na li la I le ai o Glasgow. O ai o lea tālonga e onus fultolu New Zealand I le fast fultasi a le Thistles a Scotland. O le whaato atoe o lea o le Silver Ferns e tā alo I te tono I Skotilani, taru mai I tālonga le Commonwealth I le tausanga I lua awhisa fulu whaa. Toi tasi le tālonga whaitawina I le vāo au e lua, o lo o tutoe a o le I malangane le Silver Ferns e tā alo ma Engelani. I le kapi wha le vāo malo na malo le manu Sāmoa I le aua le tunu o Brazil, I le la tālonga I tupai I le tai au le sā. O ai o le tālonga e fast fulu valu Sāmoa I le se fulu o Brazil, mai pei o na silofia, o le tālonga mua lea le manu I le taimu sanga whai ule nei sa ili aiso la te wawanoa mo le ipo le langis o nei e whaia I au se tā lia. O le tālonga lona lua o le taimu sanga le nei I Dubai na malo ai le aua Pelsauma po Belgium I le aua le tunu o Namibia o ai o le nā tālonga e luas fulu Belgium I le se fulu o Namibia. E maina whaalia, o lona winga a whai e malo le manu Sāmoa Namibia, o lona winga ua wha mautua I loa ma lātou wawanoa mo Ausitalia I lua awhe lua sifulfitu I le ipu a le lalolangi. I la kapi liki o le kiwi e New Zealand le o si mpini le taumusanga o le kapi le Pasifika I le neitusanga, ina ua malolo ai le toa Sāmoa I le lasu ngā fusi le ai o Sydney I le sa anafi. Ai o le tālonga mata ina e pei ona sila ma mai mo iai, tolus fuluono New Zealand, I le se fuluwha le toa Sāmoa. O leisi tālonga mata ina o le kapi liki le sa, na whai Sydney, le ana malo ai le aua le Cook Islands ia a Welika I Saute, mai ua wha mautu ina ai ma le avanoa le aule nei le atakuki, e tau wa ai la tau I le ipo le laulangi I le lua awhe luas fuluono. Ai o le tālonga e 5 le Cook Islands I le ono a Welika I Saute. O isi au ia o le atau wa ai le taumusanga tele le tausanga asau, e au fi ai le aua Australia, o Engelani, Fiji, Falani, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, whapea ma le aua Wales. Ai kirikiti wha ale wāo mā lo, ua lua mā lo so o le aua li New Zealand le Black Caps, I le la series o tālonga pupu ta I luas furuova, ma le au si mai le West Indies, le o lo o iai nei te tonu o New Zealand. O lona tolu o tālonga I le vāo au e lua le sa whai Nelson a Navi
na manu malo ai New Zealand a ieiva ina ua la tau le maua le se lau fitu fitu o aio New Zealand na ta mua na se lau fitu ai pe mai pe iva a New Zealand le na tuli le West Indies ai na le se lau ono valu ia ai na o la tau maua sa aisilia mo New Zealand le li o Devon Conway le na ia ta ina ai limus furono mai te e tolu se fulu ma le wha. Ua lua i nei la malo New Zealand mai ta longa e tolu ua uma o le nei series ai to lua e toe lua ia isi ta longa ia o lo de toe o le fia na nei ia le ta longa lona wha o le series i le vao au i lua. O le wha iunga na o le nei vaenga o telefau. O le nau whafole tunu i tātou telefo a mātou le nei tai ao, mai Sāmoa le sunga a tātou Salam Sam. Ia, ma le whiunga la wano ati lau i tātou telefo si whonga la mua Wellington. Whafunga le tulai iwa le tau nei. Se atu tātou teimi lua sur 5 minute te e nei le tulai valu. Puklama le atu le tai ao, malo lava. Avoi. O, lau tasi. O, me tai ao. Ia, ma nia whaftai. O, lava le whamanosi le nei aso. Ia, tātou wawai ar kālena, ia, o se e al tātou sa. Sao. Ia wa tatu anga ia tu le nga tonu nei masina ia ona foi tau aso lo foi le masina o novema ia tatu fatalo fatu le masina fai o ni tau sanga o va ia wa ia ainga wa mata te fale Christmas wa emo foi mori ia moni ia o ino tatu lo ia o lata fo te Christmas e mele fa malo singa luenga ma o ngale fa na lata suenga o le foi va yaso ia saula el mali yo lo obrai til fale te ia la te telefono fo poata mela fa itu wango fa e mo space ki Christmas fo le telefono po le TV po la ia te vela le va le ato vole lo uruti tiro be fo se vele sa ul presentali le elo le ia la uite o fi tele il vai taulo Christmas pe ave auto ma fo fongo ya so tala titiri ta o ia o Christmas maftanga fa le ainga fa le kalisia e le vo la fa solo in matu o fa fana e pe e o lo temio Christmas ya tat pe Christmas e to ave alma fo ya so ra titiri tupu ai Sāmoa to no fo la lo ma to ma fa le man na yo so fuanga o le fa ngalonga ta i taimi o le ta mo fainga mai ngo ainga ma sa o le ya mo tele o nei matua sa taula e ya lau fa ilangi fo longa na o le o te mafuta tātou nei o la. Ai, mai se aso lau tātou lai, ti tau te wha moe tātou mātua e wha taua ia tātou mea lofa. Mea uma. Ma whai uma, mea uma rai, au tātou no ta whaua pe atu ola o. Ia le nā. Ale ala o tātou mātua, ia, le o tātou ia i mea sai, tātou mātua e aso la. Ia, sa le le. Ia la fui whatali tali mai tātou whanau ia tātou. Ia, moni lei, moni tas. Peo le piriota nā le o tātou iai, ia, mālo lava. Ia, e whenga tāfo io, le tau sanga, e tele pele ia i tātou, a afele la tau malanga ia fa pena lava o tau sanga uma tau tele loa lava po ai fo ese si o le a le audiere Christmas ia e paula vole o langa o tau loa ele mautu tau nei la lang ia temi ia mana ia le le o me na temi o lava ta pena tangata lava temi sa mafuta il fa na ma le ainga ma le tolua ia fo yatu ia le ngalo na winga tau sa fia ma ona winga le leisa fa ale nei la lang ia mena leita melen le fo le taimi nei fa alu mo matua tatu fa na o wone tu o sia no o le taimi no asia si ai se au ma ia to mo tu peis taimi mai sta sa ai atonga lo pasi te ri tau sa o me asi se o tama so tinale Sāmoa ia me alo pito sinan tau e pe po la foi la eu kilani po Australia mata no ma stasio ri foi pisinisi Sāmoa ma tu ma wole vai le to fe lo isi ona tu ale nei New Zealand to la me fa tai na e mala mi se o pisi o no fala mo ma fo ya ana tele va pelane o pisinisi to tele pelane o tu lo pe te alu ma sina o mai asi lo tama po lo tina ya fa mai o fies fu tau sanga ile to isi ona tu o pe so te o fola le ava no nei tangata ia tu lo wa ia afsila ia ilan ma fu anga o manui ai ma tele o tupe ma
Ia, sili ole matua. Ia. Ala talata ia ni usila pe fu ia ele o nofo awa Amerika ma mau Britania ma mau. Fafingata. Yo, ia nofo Sāmoa ni usila le tu a pe te nofo ni usila Sāmoa. Ele mau tele a. E tele pase spa u e te vai yo. E to lima se la u le ma le sau ia vai e. Ele mana ia whaalongo i rātou fu, i whaalongo i pe a le alwala upa ia le atua i mātua e latu whamai. Se uta mai, mili atua i vai aso uma, se ki atua au. Ia le walu ti materi whino. E mo i le tala na, ia e o se whamanatu mo nei Jamie. Tata wanga ia tu tau mawhanwhana, ia malwha ingo nei tau sanga, ia maun mawhtanga fia ma inga. Mawhtanga la tau la whi mala ngai. Ia e whamanatu pere tata o whanongolo. O le lavolo o pepesi le whama i o le misela. Ai mana ia pe atotu foi lava no e whasoa mai i la tau e whamamala mai la tau uman whai la tau tui. Whiana whai e lo tui, pe sa whawhai ngofie, o ane whisili, me umwa pena. O le wawa ia tu i Sāmoa. E le toi mana o tātou tunu u in me foi le o le tupu o ni pe whea muli. Rona winga. Se i tātou tāri o le a sau whasa longo mai Sāmoa ne te ua lifi e Sāmoa ia le. Ia le tūlanga o le misela te o mata i tūtanga te le ini tui me whapena. E misele la tele ina ngai atu vai taimi o fia. Ia o le si vaenga e fia whamanatu. O lo me tauina le taimine lo saulapta inga le vaenga le internal affairs. E matua whai tau fia se lau a whai la tō le expiatus for lau. Arona winga a whape te malanga te kirisi masi. O ta tauna e tango si ake lau tus for lau le au malanga. Ai va ai tu loa i le ato si ono masi na fais fuanga. Taunan fa fou vai yaso ale nei. Ya la vai yaso ye iluma pe toru pe fa atali ai al taunu o tus for lau fou. E ya fa ina lau malanga. Ya so tele mulmuli tala ya ai ona o le la o tele titi la fo le vanu. La tata tu pese. Ya ai fai malil tai au. O fu fa vesia pe ai. Le tupu. Moni.
Sunga ia ta pesoni no maiava ufi malu lo sa ina o toi luas futolo minuta na tale o le tula iva. Fuena tata no mai fa ilo le penga fo ile le version te nei mo official afo. Le tanga tu. Ina tanga na matufuta wi fa ngol vai aso. Ia. Fa tai mai wa nga le ta wa tu le penga le na o asia sia inu. Ina la mo wa ina sele. O tai man na ia tele so. Man. Wa tu penatas ava pe tu waina ve se ile tu mo le tangata. Ia. Mena le fa mna tu ia na fa tai na ina inisi na mo la to sele. Ale tu la tali ni tanga. Mai wa tu nei la tai na lo ingoa. Wa mo wai mai tangata la tu ai. Yo la ila to sele. E mai va tu ia longo yai mata wa tu ile upenga na ya fa tai mo ya fa alta tu amole. Ia ai me se ole wa sa ni tu ia na mo ia tu ina mo. Ia la fa tai mo ya Fesi la wo ye. Me si la wo ye pe tu ia pe mo Christmas. Ia le na sa le ia. E vai da man. Al fa mo fiel su. E mo. Ele ai mas fainga ta. Ia mo la tu le fa no fa fo me na lo wa lo ngole. O le Google tale la lo le iod.govt.nz. Ia na mo wa ile lunga na ia le vaenga e te alu su e. Ia na lo tu ua le ngoi tonu. Ia sa umanu afa peol ta te inga o fai o popo a. Ia tu lo, ia te usese. Po le fai o TV fai o. Tai lunga o fai umane ngomo mo sa umai lunga tangata fai ia TV. Ia na vea tu le ia e te maua tu e ia tangatolo a inga lai au kilani ko le estete. Ia na vidi loi sole. Ia lau tupele i le aia ti apalai ane ia ia vatsa. Na malaya. Ole, na tata no el vanga tau tupe. La lau fale tupe le te whakaina. Ole, ANC? PNC la le ia ia. Alo te vea tu i polofiti el PNC le na wha e momo le vea son tene. Pea whai tau la le se fulu lua masina, amatea se te mal tau sanga ne. Se fulu lua le masina aluanga i tua. E lato polofiti na umana ve esena tax e tasi tesi male 5 biliona tala. Oh. O va ila le tele. Ona tua ia tupe o manani usila ma ustari ai ma se tato ni usila ya lu ma o ustari. Ola so. Tasi te si male 5 biliona tala le te leo la to profit. Nem tau tia. Ya tatu ai nei profit te fa tupe ia la popo ai PNC, ANC, Westpac, ASP. Ia tele fa tupe la po ia fa tupe a Australia. Sa. Wana Kiwi Bank ale fa tupe ni sil. Pese si fa tupe ni sil. Ia tatiri tangola su e te ua se a ia pie mati le tila Kiwi Bank. Ia. Ole si vaenga e ile tangata na fisili i mei o mo kesi. Ole fisili la tangata lea. Aina apalai i fale tupe ia la popo aia ni usila mo sana mo kesi o se fale fifata. Ia. Ai tali mai le Cooperative Bank. Ia, na fisili le ia i ole tangata lea mawhainan fasa longa wha mole. Pe iai si sa na faisana pena pasia maisanga approve na pre-approve maisanga ole ngole fale tupe ole Cooperative Bank. Pe na pre-approve sanga loan le mokesi mo se fale. Ai le aso la to lo fale tupe le ole Cooperative Bank.
Te rola o vai atu itali matangata no fai. Le ai ma se tangata e whaapea mai e whale tonu whale tupele. O lo no winga, o le foi la wata ilo i. O le sina mana ia tasi te ilo na te whai ala foi whai el totele. Ai tango isu ese o loa foi le online po off. E mana ia lo tango isi aki ia mo me o review sa tangata. Manatu tangata. Iyo, manatu tangata le whari e whapeo se camera. Ia le vai ia ilwa angana no website te sa uma tangata ina whatau ina. Ia ina foi fua ila o whiriwhiringa. E mo ia le te alu vai a specification o lea o loa. Whamtalanga whatau le o loa. Aia e maua foi le ituna ia ima natu whaari o tangata. O le whela ua teiro whape o ilongo winga la wha tupele o le matua whamaile. O le tele o comments matala tangata. Maile leile au unanga. A whape ini me fo ile le tupu le vao o ele te anu fo itala whamile whale tupe. O le wave na apa maile whale tupe whaile tanoanga e toite ia le whaale leia mea ia. Ape o ia. Nela e mana ia la pe afua ia i porofitia whale tupe tele ia Australia. Ja, le mana foi sta si fale tupele e pio no te fa longo tu tangata. Mana ia te le tūlanga na. O le e ele vai nga pena ma no faia. Na ma foi o no le alu le sia unanga. Mo me o fale insinia. Ia. No fa mo i tala tangata o review o tangata na fai. I fale insinia le. Na ma foi o no le alu e foi le. To vai atu ia ele ai ma se manatu tangata ia ta fai tau ia. E ta uma ia. E matua se lau pase ne le fale le. E le alu i. Le alu ia. Ia au talana ia fa mai a vatu lau ta vale e fai nei ai pe lu vai asto le anga. Ia o tera na tangata. Ya vai lai le tera tangata safi o lai ile unanga. Ia o le ma se o to e atu no lai o inisi o le to e tele. E maria ile le tala le saunanga fo le sunga si ale. Ia. Ale lei ta watu. Ai ale anga ia ta umai. E o le tāua foi lana le whai o lau o sau noanga po sau tu singa e whaatau si au au nanga. E fiso soani foi le stangata whaatau. Ia waila le matua e lava ia o tu singa tangata ia e le aruro ia. Al me foi na tau na iloa me o au nanga. E le taimine nei, o whai ngō fia na tau le leia le au nanga. O whai ngō fia foi na whaaleanga ina le au nanga. Ia o le au nanga lava e luatu tangata e le manai e sau whaila tu singa e whaasala lau. Ia. E o whai me o tau mafa. Ia. Whale ainga mo. E lava tala tangata te whai tau ia e tau mai ia e le whale ainga ia oe e le. Mo. E telefo i Sāmoa. Ioi. Me na so se au nanga lava o whenga ima se te se o tātou tunu. Ule ato inga au nanga. Ia poso inga tau tua foi nai. Tau tua matutia. Tau tonua e tā ua whai leine i te ua taulanga ina le au nanga pe taulanga ina fo le tangata. O nau whai ngō fia le taimine ina taule leia ma taulanga ina. Tā se atu i mo me auto ave Sāmoa. Ai se fia ave sana auto i Sāmoa pe o le whaalinga le na mai sungasia. E mana ia o le vai aso muli ane e taulona to tonu lau pusa. Ia ma wha umai loa. E te tu watu lo le vaso le ia wara. To a maua la pusa o e po lau wha moli e januari po februari. E tau ana wha umai te ua se atu tala e o le vai aso ale nei. Ia tau atu le so lulua. Tonu lau pusa ua uma. E lau pusa le o lewa na tonu atu a mo me a pelila to zong. Le fate ai o. E te la tura uma male le ia. O me alo fana Christmas. E le sia inga na maranga i tonga mai Amerika. O ka se fa tau na fai. La uma mo mi ave i tonga. Ye to e fo ia le tau nul bus. E tu ai fo fuanga mo le tau na fo ma mau. Na. A fa pe wila tau sang fo fa mo ia. Tu ula vanone ave pusa tangata kilisi masi. Ulia loia no wai po februari alu lola o pusa pe atatu wali. Pe vola fa mo le te alo to etasi Christmas ile. Wa lo tau no Sāmoa la pusa foi. Lo tau no Sāmoa la pusa. Le ai ele ise fo nga fa ise pusa. Tole swinga fo lo itatu fa bila. O fa tu pe me. Sa ole. Ela o tala tu foi Sāmoa mai atfatu la Sāmoa. Va mai le ai mana ela merceleni. Ia sa. E si la level se le ni pule ala to. Wa tango ave pusa.
e lei maso fa mo nga e fa va ngale sa mo tongi tu e tu pusa te fa mo tu la fa tu tu ya sa le ya manuia ta pinanga al fa ingol tausanga ya ma ta pinanga umana tunu o le pokola mene fa fia ta tu tala no fa so mai pe fa so mai e sa tala mali o fa ingol va ya so ya ma ya fo ilo vidi mai mana ya ya to tonu le wa mai atu ya tele o solo ta vale ya o matu ta longa to Sāmoa ya le la ta to walo tu lo e ta pena ya la nga tongi ya ta mai ya ta pena Christmas ma to sanfo na pauana mele tu ta ita to ya a fa ma losi ngadwenga ne tau sanga ya fatalo fatu le fatu ya ma o ka pace ya ma lo lava fa te lava ma fa mai ma fo Eric ya o le sunga ya sunga ri kapeli e fa te lava te ris ene fa talo fa ya fa vale le fo semi mania lava le tao ya o lo fa tiai fa te lava pali mania lava fa tai ma fa mai sale tai ya o le sunga William to le forma tamu ya o fa le mati sa vale a kui ya ma Teresa ene Cornelio no malo manuia lava le tao ya o le na to es fully 30 minutos na tane o le tu live ad eva
Te whangamarie ole ina ilau te mai tai male pese fi sanga o leo langa ina o to iwa minuti na tā leo le tu la iwa ia fia lava o leo o mo le tātou so ta inga male fionga ia la upiptele tā ilene o le whaatonu sili o tātou kamli telefone titi salo i nisile nei matalo whaatu male nganga whaaloli lo fionga le upiptele ma lo lava le usu inga luenga le tai au ta se lo ia tu le malu se tātou atunu tono la mua Wellington ia me se foi le no sa se lua ya o lo tua la vai tai a uma ya so fo ya le te no vala mai o le an watu ma so parade at kiwi so ro ka le to ma to fo al me vena le el passport sa mo ma le passport ni sila en te alan to ngai fo kiwi ya ma lo va te tele lo fiole te fa ta lo va tu le tai au ya o le nganga na tātou ya wa le tau te au mau ya tu ya ni ni sida ya o tātou au mai lua ya mai le am tanga le tai le va ya solo fiole te le mo fa ingol va ya ya o le va nga le fisia ya to te le ona imatu o no le o fa su nga fa na ya mo ya te yon mena sa ta ana po ya ta pole fo tu la ngale pisa o ho imale ya ai fio lolo lan po na pave ana ona na pai po ya ta ko u fo tibu ya mato ya yo bernana le tele ile le au pai parade ana po ya tu no ya imal fale to no se ta tu au ya la fio lolo ana na pave ana na pe mo malo longa na fa na uma sa uni fo ye usu ngan ni ta ya talo fai ya tato fa manuia ina fa na u tato su enga fo ye de fa ngo fie fo ya sa o le fa tai fo fa pena fo ma to na po ya sa ye fo ya nai parade a fenga ma to nei ma to piton o Wellington ma pol rua ya ai vai fo ya ona uma ya wa fa wi le fo i wa uma to fo ma ni tau sanga i nei vai nga so ta va na tamata alo fo wa alo tau sanga ta alo moi le pato alo fo na tamase malo lo le ya wa mata pre-season ai sia sa moi ya ai masalo na tamaya lena ta alo le ya o te lo la malo lo masalo pato all in fo le i pokala me la tau au ya te sema po po yan wari wa tauna mo se malo longa le ya mama futa fo mana yo la tu ai a tu langa ya talo ya to mata ina la fa mo au te lo fo yo game plan fo na New Zealand na ye ona le o fo te New Zealand ta mo e ilen ta tino la po am tin se ai mo to ta mo ya le na fa wa ta longa na fanon wa ya o fai fo ya mal lo si se ta tu ya ala sa wa ya ni si ya a to no le se me foi a titilo e fa ya o ngamule ta sa fo ma ta pena ina fo ta tu au le pona la sa o le telele sona ya mani vai nga ton to fa le wa ta pena no ta tu au ta sa fo le pona lang ya e mori fo fa ma lo pulenga ya me se ona tamata alo ya sa o le ya le si tu o la tu fo ya nga luenga ta si la tu ai nga ya o ta longa nei wa e le fai ona fa amisi la por kala me pe ona ta wa ona awa ye ya mamo ai nei va ya so malo lo ai ona to fo ya ne le to amata fo i wa o la tu nga luenga le ta si na la tu ai nga ya na wa malo lo le to Sāmoa la what tu peto no la kau ya le sta ngata le na anu po a po pa el pu anu pensino ta dala wala ta la ta le lo pela pena tu ta vale al venga por la fue vale uso ta o kala me tu man violent fai men le ta o si sa tini le lunga nei e fa ya lan po kala me sama ya ke lo foi ya na yo ta to uso lo mo el sena le po maya na po ya sei po tu foi lo que sa po na to inga mastu ya le men na le na mai ya ai mo tino ala wo vili mai lo kisa ai lo ala mo el sena malo ya fa malo fo tapo i tatu au le man Sāmoa ya wale o mai atu to Sāmoa ya le lo fa o pe ia to do ta longa tatu man Sāmoa le to ia na iro le pole ale tu langa le ia si tu langa le polo langi lua firu fit
Yo, ele tengo el tato talong lo kuale ai sao. Ia. A tato malo mai na. Ya, te dea na tato apa no. Ale pule le su e tato o pe ya le o se pu fa ta si Afrika. Oh. Ya, le tau su atu se au fa ato ai. Ya, lo na winga already e fai spantale o le puta te o tato sao ya tato talo pe o metaulia ya tato sao le walk up yo o le ala o to ne o na talo ya ona tato au tama nei ya la tato au lo te ni la ta ma nei ya te to ma nei ya to te le la wuli ya sa ta la tm ana ma to la van ma lo si ya tarsia ya ya tau la wa fa muy ya awal tato au le wa fai me Australia le wa ka pilwa fe wa fitu ya e fengta tele ne me ol fai la ta mar wa ka ai le o si tato no wa mata ta longa Belgium Namibia na fi e fai asi ma na ya fo au le Belgium le na ta alum tato ya e tarsia ya le tau fainga nei tam au mana lua o to tele o tamata alo ta alo forani professional mai ta wana to elifi lunga tato au a mesala o patama na mipia mo levanta alo ai lo Brazil so if I go fiera tato ta longa nan tato amata au ta long finga ta ye to ya ai tarsia ai ole talafia mo tato ya o vai asone le wa amata tato factor Christmas ya mai te lo foi se taimi ya matata tato fala ulo na sa luanga lue matufu ya a o tato fai long ya e te pa malanga sa moam to foi mai ya so mo mana ulima se la tala America e fa nga e fa ina pocket man ya o no winga mata tunei a la fo no se le ni lima se la tala ni se le pesiliatu a nga ile a telefon digital sa mo po le mai cash digital ya mo wala wa no to no tatu se pa pena foi pe ala folo ta pa tolu suta la pesiliatu ya ata mo falo lo ya te pata foi online tatu click x tatu Michael top up ya po digital pacific ya mo folo wa no to no tatu se o tatu se mo mana ne fai la aso mo mo aso mo fua o te sema no wingo tato entries uma November ya e langa va mo tato pepa malanga e lua tato pepa malanga se i raso mo te sema ya fia i tato ye Sāmoa titi tonga ma ya va pena ko i van wat ya lua fo ya tato pepa malanga ora se i raso limo Januari ya e anga va mai na to ia sa la fo i se leni ma la fo top up in masino te sema e wala tu sala te maua au entry November ya na mo lo va no se ina da so mo December ya pa te fai se au entry December ya na mo lo va no la se ina na so di mo Januari e vai la tau le tongi a se pase se lua i sa fai pa fai lingo matai sa mo pe to anga la folta pa sa ula laki ya o tala fia mo tatu ya e valida ralau e valida wala pe pamalanga na se ya umon masino uni ya la winga na tire pole wa mo sino ai wo tuailo wa via December mo tickets ya mo le amata la ya January wa se wo no se ya pa ya uni ya termina tipo fora nga tau na fai fa le fa no ilo nga kwa mana ya e fa no sina ta mai e fa no i auto finga fa le not ya ya mo lo la ya le se fa ya ma vai la ulimo sera la America ya te lo le no pe tu ti mo ilo wi fa i was ona wa fi se limo sera sa ole le mana ya te ya ona tatu tai mino fianga le tele ya mai si vai nga te fia sa no ya ina na fa manu ya te mo nga luenga le va yaso mai so ne yaso ya mo la to lo sa uni fo ye ne vai te mi ofenga ta ulanga mai apa ya la fengo fiana la fo click x le ngata la ta no to pe Sāmoa ya la fo mo le lua ki kapai te telefoni e fa ye internet ata ngata la i Sāmoa so fa ngata to click x le ngata mo le internet ya le fo la mo mala entry to mo ta to promotional Christmas ya le so tai mai pe o lo ta se ni mo no to fa
Ia, ma sosone tile tunaga mo tatu tu sese. Ia, fa taila mo mon matua no, man via linga luego nei vai as. Ia, fa mania tfoi nei as ngal wenga lo fiona pe tele mo fa ngal wenga tatu tu file la stofi fa so foia. Yo se mel fa fonga tatu tala mai Sāmoa. Whātalo whātulu tātua tunu le amatango le neva yaso le whaopoponga o tala miolo te tupu I Sāmoa o se mai ele whaafonga. O whamaunia mai ele sui officer Celia le se fua maloloina tanga Lord Robert Thompson. Mo iele popo le ngai le pepesi tele o le itua inga siama leo le flu type A e elun so tanga anga ele COVID. Le wato o tele tangato le atu nuua afiai. E le ngata o whana wau whapena fo I tangata mātutua. O aunga e au fia I le fiva, ti ngā le wha I, ma losi le tale, ti ngā so o ngā pōna iwi, ngā oi le whatawhata pe au ina tale, ta whele isu se I tulou, ngā ngase ma pepe le tino, o nisi e whaaswati ma aru le manawa se I tulou, mai o nisi e o atu lava I le tolu vaiaso, o whata o toli ai. E whaamaumonga mai le aso lu se fulu malifito le maasina o mawai, na whaamawina ai le tolu se lau lua se fulu o ilan tonu whaamau ni e whale mai, wa a fie sia mau le whaamai. Aolo te tonu fo I le soifua mahaloloina, e iei nisi o ilan tolu o ngā singa se lava I mota ma tonu fitia ai ma toe mahalolosi, e le o ripotia whaantasi le nei whainu mera. E le iei se tasi o tau fie se potu tinga aina, e se mai e foi le pepesi whaatasi o le fiva pōna iwi po le tenki fiva. Le o silia foi le tol se lau I lantou wa fia, to se fudma le ono I lantou sa tau fia, e le iai se tasi na tau fia po tu tinga ina, mai le toi ripotia foi, le toi whao popo se tasi na maliu I le whamai. O ripotia le PMN na New Zealand le whaalia neo le langolango le ministao le wā I whafo New Zealand. Wawasa mānei Winston Peters, e whapea o le asila sila le malo New Zealand. E ngā lurue whātasi na ia ausia le whi naungolo whi naue nei anai a whanai. Manisi o le mamanu le atinu I New Zealand, e una ia le mau, e le toi mo mia e ni visa, mo le malanga uru whale atu o tangata Sāmoa, ma atunu o le Pasifika I te tono I New Zealand. Pei taina ia whaalia, o le maule nei o le una ia, e mana o mia ele lango ale malo Sāmoa. O whaatala noanga al wawasa mānea mal Pacific Morning, na whaadia ai a whai e iai nisi swinga le mata opo, e te tau lava na tau whai maali li o mai tu e lua. O le talia nea wawasa mānea na so ma le talo sanga na whaauru e le sa avea mua mwai pule, anai afa anai, o lo tau mwhai e tangata Pasifika le ulu whale I New Zealand, e visa siasi e tolu masina e awa ai o tātou tangata ma atunu o le Pasifika pe atu vai atu I o lātou malaiwa lele. E si lia il miliona tāla le whaatu penga ato whanu o ke sene na au maia mai Amerika Sāmoa mon mauta ngase ngase I ulu mato tua e na ua whaale tonu le whale e ngausia I o ke sene I mato tua. Lena whatu atatala le tausanga lua awhelua se fulma le lua. O le whale ngausi o ke sene fau le al mauta ngase ulu mto tua. O le mea lofa mai le malo Iapani, whatasiei ma le UNDP, ma le matanga renga o soifua malo loina, ma le whamue ina ia ngao sia lava tātou whanu o ke sene Sāmoa nei ne mo mia. O se tasi o whinga malanga le li Naomi I le vaiaso o tona I nga I Amerika Sāmoa. Na uta mai ei whangu o ke sene I se laudua se fulu mo le tātou whane mai. E se mai ei I le malanga whaapitoa a le waa le nā whanua le nei vaiaso, e au mai isi whanu o ke sene se laudua se fulu. Na wha maunia mai telefo e le sui whaatono le mtanga ruenga. Ua whai lava si tele ngese o le ngā yo inga o whangu o ke sene, ma o lo ngā rurue e insi ni e wha le leia le vaenga o le masini ngoksi o ke sene. Peita ina sau noa tanga loa, e le o yeise tūlanga wha popolina e le mauta ngasa ngase, o no lo lava le o ke sene o lo wha soa. Peitai, au whai ngā ruenga wha le leia, e te tau o na lava whangu o ke sene mo le whale mai,
mai silia miliona tala le whaatupenga atua whangu o ke sene lua se lau whaasifulu le ua ngau sia mai Amerika Samoa. Ai mosa vai, o lo le leipea ma a mo mieni whangu o ke sene, o lo lava whangu o ke sene o lo whaasoa e lo tātou whale mai sa vai. O le tamaitai a whiangai mali i soti mapu, ua whaapale ina nei o le tausala o Sāmoa lua whelua se fulmale lima ma le lua whelua se fulmale ono. O ia fo iu lea whai masui o Sāmoa, e le tauwanga o le sa lio se tausala o le Pasifika, lea o lo umia le tamaitai tausala Sāmoa li taura Jeremia Allen. O whiangai mali ina amata mailo na soifanga o awina, ia onga le mototele i se la whai, sa ia o ina molo na wanoe whaaskol sipi au se tālia. O se tamaita i mai a fio anga o Vaisala, whale lima, maunga fia, iwa, sapapali i mawhai lunga. O le tamaita i a whianga i mali i, o se tasi o whaia onga le tātou Universite a wao i papai ngala, mai na manu malo fo i le vanga a mato le tauwanga e whaalau i loa i tausala. Tūlanga lua i maru se ana, kausi si titi, le foi na manu malo le tāleni, tūlanga tolu i ele tamaitai tausala mai New South Wales, Priscilla Tātou. Tūlanga wha i ele tamaitai tau vale Oriana Academy, whai nu le lei pātri le au pepe, tūlanga lima i ele tasio tamaitai whai a onga, mai le tu malo whalea lili, ea Julia liulangi le uta. O isi whai longa whaapitoa e au fie le tausalo le interneti, na maua le whai nu le lei pātri le au pepe, o le tamaita e na ia mawaina le whahenga o turisi, marisea na sititi, tamaita i ata le lei, na rona tivoli, ma le tamaita i anga malie, whai nu lasi pātri le au pepe, o whai longa au tue pe o le la eile mata whanga male ti puta, na mawaina le tamaita i a Priscilla Tātou, o le pulitasi Paulina Tapo i Soti, o le lea e whaaleanga nuu, Blessing Schuster, ma le tāleni, ma wana se ana si titi, ma le tamaita e na manu malo ili siva Sāmoa, ia tiare Pithem Sylvia va ai. O talafawia, manuia tele ni yaso lo tātua tunu, whasoi foia. Talo falava e le nei foi vaenga o telefou mai li sifonga o le laumua. O whaeloa mai whala wai tele le malo New Zealand ia se fuafuanga e tautonga fitia ai a whaina e tele ma fua mai ona o le waila au whaasaina o le methamphetamine i le tonu o le atunuu. O le nei fuafuanga e au fi ai le sanga wha malo sia leo puipuinga o tua oi mai se i malai maalele mawafu ma ia sanga wha le leia au o nanga mo te ngata ia uwailonga o nā whaina ona o la tau wha ngā ina o le nei waila au wha saina ai wha pe ai ma le si tia o la au wha inga o ngā luenga tau le puipuinga o le ngā te whale ina tāo fi ai tau mo whainga e wha awala mai ai do tono o New Zealand ia lea waila au wha saina. Wha alia le minister wha misnonga ia Paul Colesmith o le waila au wha saina le nei o le meth wailonga o nā avea ma whaafita uli onga i le tonu o le tunuu. Wailoa i whaamaunga ua whaalua ina la whaai o tangata ua maua o lātou whaonga ina le waila au whaasa ina le nei i le tausanga ua mawai. Mai o le tūlanga ua mai tau ina i le si tia o soli ngā tū la whono ma le hawha ina i o le soifuanga o le to tele o tangata. Ta ua le minister o tau whai nei le whai ngā mālo ina ia whaai titia la whai ingo tangata a whai ina ona o soli ngā tū la whono e mahua le whaonga ina o lea waila au. O suenga sa whaia le sua vai na wha mauni ai le si tia mai la whainga e fitu se lau tolus furulua ia kilo o le waila au le nei na whaonga ina tangata i te tono New Zealand le tausanga i lua afe luas fultolu le ua atu i le afe wha se lau tolus fulufa kilo i le tausanga na te nei lua afe luas fuluma le wha. E le ngata i lea, ai sa si tia foi
I le lua se lau ona se furuono pasene, le awha inga o le meth na maua i le tonu o New Zealand ai, i le tonu o le 5 tausanga ua tuanai, mai ua wha tawina o le tausanga a toa taruai, lua awhe lua se furu malwha, e tusa ma le tasi ma le awha piliona tā la, le tau o awha ina lau tele, na tūla i mai le tonu o New Zealand, ona o le nei lama vaila au wha sa ina, tolus fulu miliona tā la le o wha moe moe o la wha anu i le tonu o le isi wha tausanga, e wha malo si ai ngā ruenga ma pui puinga, mo le methamphetamine, ato ai ma le wha malo si o wha asara launga whala wai tele, e wha te taulea i le matautia, ma le te lea le a whaina, e a awhi ai le soi fua te ngata, ona o le nei lama vaila au wha sa ina o le meth. O tangata Pasifika, o lo au pito I panga tia tele I le si ia e pea o la whainga o tangata e le aini ngā ruenga I le tono New Zealand I le teimi nei. O le tūlanga na wha mau nia I wha mau maunga lo ia mai le mtanga ruenga I wha mau mawina fua inu mera le malo, le Stats New Zealand, ia na wha I lo mai I le vai aso na te nei. Na I lo ai nei wha mau maunga le si tia I le 5% o le awha inga o tangata e le aini ngā ruenga I le tonu o le toru masina, le ana wha uma I a se tema. Na wha alia mai e le wha tonu o whainga wha vae, a le wha rapo tonga o uni so wha tasi e New Zealand, le New Zealand Council of Trade Unions, o le rii e ngo ia Craig Rennie. O se awha inga o pito I mau wanunga lea I le tonu o se taimi umi ua ma vae tu nei. Mai la wha inga I se lau onus furuafe o tangata e le aini ngā ruenga I le tonu o le tunu a toa, o le se furulua tesi ma le tasi pasene o I lātou nei o tangata Pasifika. O se awha inga ua whaalua I nai la whai mo isi tangata uma o New Zealand. O le masina o se tema o le tausanga taruai lua awhe lua se fulwha, na tūrai mai ai le se fulmulei waawhe tasi le se lau, le awha inga o tangata Pasifika sa le aini ngā ruenga. Pei tai la o le teiminei, o le ua o atu le nei awha inga I le luas furma le 5 awhe wha se lau. E le ngata I lea, ai o lo atangia fo I wha mau maunga nei mai le mtanga ruenga fo I numera wha mau mauina. O lo o wha awo pea o nā rui fo I lalo, le awha inga o tangata Pasifika I lea, I ngā ruenga, o le fua sa iai le lua teu sanga taruai, na ono se fultoru tesi ma le tasi tangata atu motu, ono se fultoru tesi tasi pasene o tangata atu motu, e le aini ngā ruenga. Ai o le teimi nei, o le ua tūla I mai, I le ono se fulu tesi ma le 2%. E atangi ai le to tele o tangata Pasifika ua ngā waa e tau ona whai ngā ruenga, ai o le whalavelave e le aini ngā ruenga. E ui ia tūlanga le manuia, ai ta au filmi star tupe ia Nicola Willis, o le ua amata maalie ona toe le leile ta mao a inga o le atunuu. O le manatu e matuate e na malo si el tamaita I whaipule ia ka Mel Sepuloni, o le suiso upu o le leipa mo mata upu tau tangata Pasifika. Ta ua e Sepuloni, e le aini fōringa o se le lei o le tamao a inga o New Zealand, ai na o le pangatia o lo ofea ngai pea ma se vaenga tele o le tunu ona o whainga whaamae a le whainga malo o lo o tū nei I le foe. E tasi se mai fau o le misela o whaamania mai I le ai o Nelson, mai na whaalia e le mtanga ruenga le seifua malaloina o le nei mai, e le aise so tanga mai isi tangata ia na maua mua ai le misela. O atu ai le seifua ma le valu la whainga o mai o whaamania o le misela I le tonu o New Zealand a toa. O le seifua ma le fitu o ia ngase, o le o toi a whaina, talu ona whaia ia I tonga fitinga ma whaanofo e sea I la tau. E taruai le aise so tanga o le mai faune nei e pe ona liputia mai Nelson, mai isi ngase ia na mua, o manatu ai le mtanga aluenga le seifua malaloina. A tonu o tele nista ngata ya afia I le nei wha mai o lo sara lau I tua, ai ele I mawhai o na wha mao nia I le teimi nei. Ua whau tua I nai tangata uma sa iai Nelson, mai le aso mua e o le aso fitu o Novema, ina ia whai masiaki ia le tu lau so te inga le mtanga aluenga le seifua malaloina, ina ia so o lumanai nei, mo wha amtalanga o pito le tamai e tusa o le mai faule nei, ua maua I lea ai o Nelson, a to ai fo I manisi wha amtalanga o ngā, mo tangata uma I lea vaenga o le tunuu.
Na whaamafaina ilam tanga luenga o lo tu mau peo na iai New Zealand i se tūlanga lamatia i le misela mai ono tele nisi mai fau e ono tūla i mai se taimi. O lo whaawau suenga le leo i le whaalawelawe na maliwa i se tangata ti e wila wili vae i le nuu o Carterton i le tumalo le Wairarapa. O le whaalawelawe whaapena wheta o iai ni wila wili vae i le awala ingoa o le Kokotau Road pe tusa o le afoles futasi le tai au le stona ina te nei na manu o ti ngai nai le tasi o la ua na fia na awinatu o ie se vale le helikopter le mai Wellington pe tai na muliane umai lona soifua. Ua toi wha umi atu le malo New Zealand le tau fia pe lea o le wha amatu ina atu o hana fiso swani mo le atunuu o le Cook Islands po le atukuki e pei ona amata mai le taimi le saini ai le malo le Cook Islands ia ni whea ngainga whapaanga i lona ma le malo tele o saina. Whailo mai e se sui le mtanga renga le vai whafo a le malo o New Zealand. O le au whainga le vai ngā tupe Sosrani a New Zealand ia o tau fia nei le tu inatu i le malo o le atukuki e tusa le ma le luas furuiva tesi ma le valu miliona tala mo tausanga wha le tupe lua. Whaalia e le sui e mtanga luenga e le ma le fuafuanga le nei e whaapawhala ai ma tau fia ia le tu inatu ia se leni i le malo o le atukuki ona o ia por kalame e whaatino i lunga o le tulanga whaatuatuaina e leisi malo o le tasi malo. Mai o le mta upule nei o mautino hai le whaatuatua nai o le malo le atukuki i le whaatuatuanga o lo tu inatu i ai le malo o New Zealand. Ta ua lai whaapea o le tulanga le tau na fofo mua o le toi whaalelea leo le wawhea loa i o malo e lua. Mai e mauti noa ua toi iai le whaatuatuanga e pei o na manatu le malo New Zealand ua solia e ta i o le malo le atukuki. O lo o whaawau peo na iai isi Paul Kalame Sosani mo le atukuki i vaenga iau fiai le sefua malo loina o awa whaapea mo isi Paul Kalame rautele o lo awalatu isi whaalapo tonga le malo o New Zealand ma ana Paul Kalame whaaitu langi. O le masina o Juni lea na whaailoa atuai le minister vai whafo ia wawasa mana ia Winston Peters i le malo le atukuki i le fuafuanga nei e ta ofi mo se teimi le feso swani alo ia ale malo New Zealand mo ia ho ia tu mo tu le Pasifika. E o mai le teimi nei o sili atu ma le se 4 miliona ta la ia le tupe ale au de tongi la fonga ua alu i le whainga o de tongi o tangata whainga luenga na ngā lunue i le whalapo tonga o suenga whaasai e nisi le malo le ta ua o le Callahan Innovation. O le se leni sa whaiai te tongi whai upo o redundancy payments mo tangata whainga luenga i lua se laumaleiva sa ngā lulue ai i lea whaalapo tonga ale malo. O le whaalapo tonga le nei na tāpunia on o se whai unga le whainga malo lo tu nei le foe e toi whaatulanga i ngā luenga ma suenga whaasai nisi le ana tu whaatasi ai nisi whaalapo tonga ai whaawai nai se vaenga fau mo mata upu whaate konolosi. E ui ina iai nisi vaenga o Paul Kalame na whaatino e le Callahan Innovation o lo whaawau pea. Ai o le tele la vau isi vaenga o tu al whaalapo tonga le nei ua whaamuta e le toe whaia. O whaino mela o whailo mai e wala i se tārsanga le susaiete e tangata whainga ruenga le malo po le pisa a. Wailo ai e taru mai November le tausanga luafe luas futolu ua o atu i le se fulu te siono iwa miliona tā la. Lea whainga o le tupe ua whaalu e le malo i te tongi whai ua tangata whainga luenga na ngalulue ai lea whaala potupotonga. Whaalia mai foi o le totele o saenisi a to ma insinia sa ngalulue ai i lea whaala potupotonga le malo ua maua i a lato ngaluenga e nisi o company te tele i atu nui whafo. E le Pasifika, ua atu i le luas furulua la whainga o tangata ua mauti noa ua mariliu ina ua tanu mia i se solo ele le nui ngoa o Cookers i le tūmalo o Enga Province i le vaenga maunga o le tunu o Papua New Guinea. O nei whaalavlava le natura sa awhia i le nui le vaeasa o mamae mai na whaalia i se lipoti le wale sfasa laua New Zealand
o lo ngā ruru e pēr tangata o nanga la vea ai i le tau sa i lia leo isi o lo o masalumia o lo o tanumia ai lalo le palapala. Whailo mai e sui o le pūlenga malo i le Highlands o Papua New Guinea o se tūlanga whaanoa no tele le nei whaalavelave o na o mea ua whaaleanga inai a toa mo le tele o soi fua o tangata ua mau mawai. I le motu o Nauru o lea ua amatau na tipoti ana i Nauru e le malo Australia i a tangata e le o ni sitseni o Australia i lalo o se whengainga whaapitoa i le vāo i a malo e lua. O le vaenga mua to tolu o tangata nei o taunu watu nei i Nauru ina ua umo na sainia i a le whengainga e whaitau 4 miliona tā la e a whia ai. Mola vese leo i la tau ia mai Australia ai whaano nofo ai i tonu o Nauru. Ta ua fo i le nei li poti e to o valuis tangata o leo o tā whia le mano Australia o lo o tālia nei le taimi e ti poti e tua i la tau i Nauru. E leo whaelo ina mai whala wai tele i le au i linga o le whengainga whaapitole nei le vāo Australia o Nauru. Aina ta ua i se whaasera launga a le wales whaasera launing sila e tusa ma le lua ma le awha piliona tā la o le a tongi na atu le malo Australia i le malo o Nauru i lano aia ingo le nei whengainga i le tonu o le tolu sifuru tusanga o luma nai. E iai se supermarketi fau ua de tala ina nei i Apahat, mai u wha moe i a le e ona lea tau mawhainga o le a avele la tu o nanga fau ma fesosoane i le tunu ufa atau i le iai leo se i supermarketi e a ngā iai e se mai lea i supermarketi te tele lua i lea fo i vahenga o le lau mua i Wellingtone. O le supermarketi fau tu ma auti le nei e wha ingoa ina o le Plenty Foods e whaururu i le liwhai business i Wellingtone o Henry Hudson mai na te talalo ia i le astofi na tenei i le pitanu o Brewtown. O le li nei o Henry Hudson o ia foi e ona i le supermarketi lea e whaingoa ina o le Super Save i le pitanu o Nae. O lo wha moile nei e li e whawhai ngāruenga ina i le na supermarketi faule nei i ni tangata whai ngāruenga o atu i le whaase fulu lao whai. Whalia mai e le tamaita i pule nuu o i nei o Apahat i a Perizi o se mele le tele le iai o seisi supermarketi e tau wā ma supermarketi te tele o le Pack and Save ma le Countdown ma ia mau ai fo i mani ngāruenga mo le tūpulanga tala vau. I tālonga i ne ti polo wha ale vāo ma lo le Silver Ferns a New Zealand i le la tālonga whaitawina mua ma si Kotilani i le waweao na li la i le ai o Glasgow. O ai o lea tālonga e onus fultolu New Zealand i le fast fultasi a le Thistles a Scotland. O le whaato atoe o lea o le Silver Ferns e tā alo i te tono Skotilani, taru mai i e tālonga le Commonwealth i le tausanga i lua awhisa fulu whaa. Tau e tāsi i le tālonga whaitawina i le vāo au e lua, o lo o te toe o le i malangane le Silver Ferns e tā alo ma Engelani. I le kapi wha le vāo malo na manu malo le manu Sāmoa i le aua le tunu o Brazil i le la tālonga i Dubai i le tae au le sā. O ai o le tālonga e whas fulwalu Sāmoa i le se fulu o Brazil mai pei o na silofia o le tālonga mua lea le manu i le taemutu sanga whai ule nei e sa ili aiso la te wawanoa mo le ipo le lalangis o i nei e whaia i au se tā lia. O le tālonga lona lua o le taemutu le nei i Dubai na malo ai le aua Pelesauma po Belgium i le aua le tunu o Namibia o ai o le nā tālonga e luas fulu Belgium i le se fulu o Namibia. E maina whaalia o lona winga a whai e malo le manu Samoa Namibia o lona winga ua wha mautua i loa ma lato wawanoa mo ausita lia i lua awhe luas fulfitu i le ipu a le lalonlangi. I la kapi liki o le kiwi e New Zealand le o si mpini le tamusanga o la kapi e le Pasifika i le neitusanga ina ua malolo ai le toa Samoa i le lasu ngā fusi le ai o Sydney i le sa anafi. Ai o le tālonga mata ina e pei ona sila ma mai mo iai tolus fuluono New Zealand i le se fulwha le toa Samoa. O leisi tālonga mata ina o la kapi liki le sa na whai Sydney, le ana malo ai le aua le Cook Islands ia a welika i saute. Mai ua wha mautu ina ai ma le awanoa le aule nei le atukuki
e tau vai la tau i le ipo le laulangi i le lua afe lua sifuru ono. Ai o le ta longa e 5 le Cook Islands i le ono a afe lika i saute. O isi au ia o le a tau vai le taumusanga tele le tausanga asau e au fi ai le au Australia o Engelani, Fiji, Falani, New Zealand, Papua New Guinea, Sāmoa, Tonga, whapea male au Wales. Ai i kirikiti whaalawao malo, ua lua malo so le au ali i New Zealand le Black Caps i le la series o ta longa pupu ta i luas furuava, male au si i mai le West Indies, le o lo o iei nei te tonu o New Zealand. O lona tolu o ta longa i le vao au e lua le sa whai e Nelson a nafi na manu malo ai New Zealand a ieiva ina ua la tau le maua le se lau fitus fu fitu o ai o New Zealand na ta mua mua. Na se lau fitu ai pe mai pe e iwa a New Zealand le na tuli le West Indies ai na o le se lau ono valu i ai na o la tau maua. Sa aisi lia mo New Zealand le li o Devon Conway, le na ia taina ai e 5 mai te e tolu se fulu ma le wha. Ua lua i nei la malo New Zealand mai ta longa e tolu ua uma o le nei series a e to lua ia isi ta longa ia o lo toe o le fia na nei ia le ta longa lona wha o le series i le vao au i lua. O le wha iunga le na o le nei vaenga o telefau. Toi fa fonga le tulai vele fia na nei pole aulia na nei e telefon matala mai Sāmoa. Luas ful 50 minuta te nei le tulai iwa. Ma lo lava le on sa inga luenga le nei aso. E mai sfolo ni tai ao. Ya mai pla le pti. Pe toi fa vela le taunga nafi. Lo lava le ni tai ao. Ya fisi lava le toi ina malo mtua pla le. Me mana fa le pti. Me le mai le tau mawha Sāmoa. Ia. Me fōua. Saua marsami. Aru roi le ulo tu lore ngana. Saua mal maumanga. Ya fa... Alo le umu, ia por suavai, ia por saka, ia o tātou ni, ia umi anu tō pusa isa isi mea ai. Te leo tau mawhare, ne te imi o processed food. Ia, ne tau te ilo, le fia o tangata i mei o ham, o so sisi, ia mea ai fo ile le vili, ia ano manufasi, ia na mai lea tuwhatasi ai, me o kempai, ia o pi supo, ia o mea uma, supo keli. Ia o processed food uma mena e sauelo me o chips ma me uma keke o cookies ma me uma ia ma meat e fia se taimi umi o tu aisa ia le fa nga tato ia le tato lo ele masani tino Sāmoa na la tato Sāmoa organic food me ai masani yo sa wal pepe e fa ali po le ulu la to di male ulu ia fa le umu mo le miti na ia o mai ne tu no o sui ia fa pena fu lo nga Sāmoa sui ia tau maftanga i tātou. Te lean fia tangata i vaisua mali. E ia painu la mo Sāmoa e le maua i nei. Ia o te le rope sa au le leipola ia e tango e tofo. Te sua mali a ativo i le lea. Oversuka. Ia o tamana e tau lieve vela Sāmoa. E nau ape vatu ua tafe mai le vai o le marulu le tino le apa. E la feo i solo mtamaiti a pia ia pe wa tau ngo fia i o apa inu Sāmoa. Ya tamala na amalu afa vela la leso. Yo ingo po le stanga tal pe fia na apa inu leso wa i mana ye fa ko mana ya le alu tono. Ya tamala na le over suka. Ya. Ya lu tauna le fia ngai mal so fuanga lo ita to ni tu la lang. O se tu la lang i lai fia ai tangata. Ya le tu la lang i nei le ita tom Sāmoa so over ai so. Oi me faz savali, a me sia so fua, wale sa tele tau maftanga na fitona. Sa ola. Ai sin fa afu, ia masina savali o le so fua la vai. So fua uma ta ona sa vali ma fa ina vai fa maristino. E te lo tasi, e ile se senga ia te ula vai, ile uma natu na. Ile se senga lo savali mai tanga fa isa nga luenga. Ai savali. Tu sai e mo ia lai ma nei am tuai le. Ai tango nei fa isa nga luenga. Pe silia tu le ngatala ya lu malo si to enga yo ya sa valia na sa valia e va pe la va taingala va pe o se ainga wo te le la to va o le moa le we fu e te atu te sa vali
I lo o mana tu vai. Ma na ia la lu tango me le mo ele vau. Ele ngata la e ngai yoi. O e afu. Ala uma mai me le vau. Ia na so mana tu a. Ana ia fa pela le fa te ingol tatu ai nga fa pele vau al tatu vau tatu. Ia. Te le atu a fale ma lu mo fal. Ale te fia te tu savali. Ia. Ia o la ta ia le fo tu atasi. Se malolo la savali e sa mo tatu vau. E sili atu la te le lo wa fu alu mo ngal vau no lo se savali. Io mo tau dia e sa unina le fale mo le savali sa lo le fa o mame ai le mo. E pe man if tu na ifa pe na. Ia no mesiliana ia o fulistanga te fie fo savali pe a mamala o vau. Ia pule ana na sa oi. Wa le sanga ia no ta milo fitu ta milo sanga i o i. So fia la ia. Ai sa ta alo i fale ele ni. E mana ia o foi me yo ia o mo me o tanga lava. Te sana va nga mane fa malostino. Wa le ngata puno tono masinta lava. E mai lunga. Ia la mo nei fa malostino. Ia la o si lunga la pe ala si o me mafa foi lele. Si lunga apa ta lava la o me ile wa sa o le. Al finga time to ia fai ta mal nga lunga la. La mo e tinal vau. Ale fai ta mai me fingo fil ta la. Manuia ia te wa matal ne yaso e ile tala na o te loa le tausanga nei po masino uni po ulai na tala no to ia le fiong le pule a famsanga ia masavelina po kalamele o tala la ulungo le vai yeso ile mata upu e fata tau ile ole fale meli to tonu peretania e ia le company foi le o le futsu na la tau fausia le meta o le Horizon IT system o le IT system ne so ani meta o dio e pe o time nei o le tele o mo me por kala me fa computer o fa ingo fie tangata o la fsidi tu ya e se aso na lu tala me sa tu pen machine tala tu pe e o manona e se time tango i fai tau e le te lu se man machine yo e time umma e la se aso na se tu pen sa ulo ne ai o le mela te ia te ua ia o tele fai tau na la te tiro tanga tape o le tala mai se tupe pra o te sauta vale o no fon fai tau ai pe o ma fo au fai tau o ele po tal no i pe ale ma ato me le tupe ia o to nga mela fa pena o fa lango ye le time nei le o lango tato o fa lango tato i masini le te fai nga luenga le istanga tato te fa sanga o le mela na tupu o le company la o le lato IT system na o le Horizon IT system na fa ngala e fale meli a peletania ele vai tau na ta si vai o le mela na ya e ne tupu temina o tele fa te tainga a fa pe tupe maua fa pe wa le tu tene ke sia a le fai tau atu ele tu sa o lo tau dia ma tupe o ai ingo kon kala te to tongi e tangata le tiute ia tupe le ato ya le ato a feli mo se lau e alula o su me se a feli mo se lau tongi le short to dia se ki ato o lo en tau dia tupe le titi tupe e tele o lo en tau dia le so le o ile pa u ye ile fa le pa u la tangata le fainga luenga a to le to tele tangata fainga luenga te lo la le menaria e tasi vai temina e tele tangata na tuli manga luenga tele ono se o mena tupu tele tangata na tutuli mga luenga tele tangata na faafari pui i le ngaoi ma le whainga o ala pio tele tangata na faalumaina na pule o lato wola nis tangata ai maua sa iliringa ele o lato e se masini e se system IT le na faonga le post office a Peltania le na tala no to el por kala mela na le na a le vai aso nei, na fai tau ele tala i se lo matua i vas fulu dua tau sanga. Na fai na ila le fine le lua afe ma le tolu, ma tolio le iva ntu pole mele. Fa solo mele i luma. Lua afe ma le tolu la na tuli e fine le malana ngā luenga ona ua maua fo i ua ngaoi. Fa tu lo le upu te le o le ngaoi. Ai maua munu muli ane sa ili ringa. Ele ai se le por kalame fa computer le no fa. Sasi le polo kalame. Vai le tele o tangata ia ua na tauleanga ina o lato ingoa, whaalumaina i le community,
pule o lato soifua, fale pui pui. Ia o lela na maua ia le tupe lo matua le manon to lo o maliu. E lima sfuru afe pauni. O sawi, te fasa o atu. O le tupe lo matua le ma le toi ina wasa whaingarenga umai i. E lima sfuru afe pauni le la savings. Na tala mai e whapa leni e tupe ia na whaina le taimilea. Lima sfuru afe pauni. I le luafe ma le tolu. A lela ua sau nei, ia o le ua more compensation. Ai whai mai le mauolo matua, e le o se compensation le melea. O le tutongi sa o leo lato tupe na ngau ma le teimi na tuli ai lato. Na mauola le fitu li mafia lo matua. Pauni. O le ala tangi tangata ia, e le o se compensation mele, e le o se tau il mele, o mato tupe ia na ngau. I le tau whaapale ni ina o mena tupu. Ai ta tau ana to tongi mai. Tau na awifam sinonga. Ia le na awifam sinonga le mai le unga lea. Te le nei tangata o maa liu e le toi soi fua mai, te le foi nei tangata o a whaina. I le whawhitaulu na atas. Ia. Ai rol te reo le afianga. Io e mo. Ia whai ngō fie ala, i taimi i nei wai taimi whaare iona pōri whaonga ina o vaenga ia. Ai o le afianga foi la lea. Ia, o ina ilo ia tūrou lawa i le se alofanga mō nei tangata ia lea e le wa tuturi mga luenga ona o mea whamafua mai ofisa ia matua inga whape wanga oi lea, ngoi lea. Ani lopo tasi lea mafua anga ia lei ona a fia tangata whai ngā luenga ona o tūlanga ia. Ia lea lau whamao nia mai tūlanga lea wai ta ua tūfu ile vaenga lea. Ia, i li whape ia pe on whaiatu i lese alofanga mo, i lese fu ile lese alofanga mo nei tangata ia ua whawhari pui pui a tonu e ei ani cases fu i e lai whamao nia. A o whaiatu e fu ila le whaonga ina o teimi nei mo meo o masini whaona po nei. Ia, lea lai mafu ai ia vang whapea. E tele o nei tangata fu i e ua whari pui pui. Ia, mo i tas. A tonu ai ele o le vaenga lea. Ai le pe ia se vanga whapea a fia nei tangata nei. Le tele o nei tangata. O te turi mga ruenga o na vanga whapea. Ia, moni. Tu so le sona le maua mai i. Ai sa o ai lau tala. Pe fia lani tangata o a whaina e mafu o se se o me i o por kalame. Na tonua. Ia, e fua foila ele vatu le fuina se se ele whainga tongi o whaia onga. Ia. Se se whainga tongi o fua mai. Ile fta ato i tongi nei fua mai. Ia. Ia, o le tupe le ua maa whaalu el post office ua nei luafe lua whaato a maule tau ele ngari ile. A luafe ma le tolu lua iwa, luafe ma le tasi, luafe ma le lua le na whaina le telo tangata. Ia, e ova ma le pea, ova ma le piliona, ia tasi ma le lua piliona pauni. Le ua umana tongi tangata na whaina le taimina. O tangata na afia ele melea. E pea silia ma le iwa afe se lau. Te tangata whainga luenga le post office peltania na whaina i le sese o meo masini. Ai a whapea fo ila na sa usta i am wha ma muli ta ina i tangata whainga luenga i le o te tuli i le whangaina o le vaenga le ta ua le whainga o lato ngā luenga. Ia o te le ia o te le lopo le mera la ni tutuli. Ia whapea o le follow ai le system le na o le lau te whangaina. Io e la le tato e masa ni telefone poto masini computer poto. Na tonu. E vai la te le o Sasilia. Silia ma le iwa fe tangata na whaina ai. A le mebe sini whaingata o tangata na puli o lato soifua. Ia. O le whate tainga. O tangata ta ua community au a maua ua ngaoi. Ia. Ia, o le sisi mea walo whaile tūlanga le tai. E stato wala utas. Ia, le wale tato wala. Ai, o le mea na tupu. E le o sisi o la taupo se ngāoi. O sisi o le masini. Ia, o le system le na whaonga. Ia, le wale wala au. Taro wale au. Ia, karova. Good morning. Maasa fuang ia. Fuang maduia. It's online. It's online now. Hello, Sāmoa. Did you see my goal? The rule of law, And then I don't know, well, did you see my goal with Russia? Yeah, le mai te mai. Ora ko sona mange lupo kala me le famiglia di no pasio da finca na me le si fa manos kingo le nge. Yeah. Le la que o que de mo ya que au singano ku fu. O le me le sabati. E o que mo ki gire la ba o pe si le o mo la ba.
Wa ko lo kingo. Mo ine ke de ko la fa malu si mo no so dia ko se ko ai ai mo la ba. E pia na fa mo cara pe. Wa sa wa ko wa fu wa. Ba so den ke nga mo ina ba o ka pe si la wa de mo na ba ya sa we do ka ele ya. Ai. Ya o ke una dinga lo ku fo wa ke sa va. Mo ya pe le dijo lo más pero no en su fe pule le mayo. Nga mera lua. No fita lai, ya. No quería de subir me la vi. Como yo lo paro como no puedo. Ale uso ministar tomalo. Vengo para con un facho medio así. Esa orilla. Okay, acá no me enseña. Ahí yo lo que me enseña. O de cargo me enseña hoy ya le voy a sacar me enseña mo main. Thank ale na wa se yo pivo café que fue de que lo cambanga wa saule ya tu no me enseña kala sa ku. Ele no un kala ku ya la ale pe ko un kato le ku me pe que vaya a la ha kali foi que era la soro ka ora ki wo ka singi ku me no le ko inga mai ka de wa ko ni sa bo ka ku ka no me nga ko que no singi da mo la que de se o va ko ya ale no ne ko mo ka la ku pe va ko la sa wa le I'm not going to count down that I'm going to sing you. Hello, Pago, one of a kilo. And then I fucking cut it. I'm going to get it kilo. We're going to that. They don't like him. Let's see what he like. What do we? Guess what? I like what come back. Oh, vale, todo, vale. Ai no, ora hi fa kar kari la kan ma ma se sia ki le po sa o ma ngai me au mo. Ai le se me singe ko foto se ulo me ko. O ni mo wa ko pa. Na mo da uri. Sa mo van por kala fa me se fininga ma. Ma vamos a sa me ku po sa mo pa no. Ya, kasi ang mo niya ka kung isip Yo. Meron nga iya, paso ako ko kalong nga po. Kaya makamakakano? Kaya deporan karo ka kung mako. Okay na makamakakano? Parang ako may makamakakano ka. Okay, kaya ito na ya na makasko ka kung pa o may po ko. Kamamiyam, ano nga po na ipaor mo? Oy, luwang mo sa. Bako na ito. Pagkano ka na ba ko, nga umay harong ako na awaran, apo ka, manin ma, mga nga rin ma, pero nga ulo ka po, waki ko, kasi nasa po, o wapi, wala na yun, wala papa, magiging, wala, ay ngayon ako, wala, papa, magkisamay, yung sa iba na skulo nga, kasal na, awa siya, awa niya. Hindi mo po, o bako, kaya, may ako, ano ko. Malo. Tayo niya. Tayo. Ya, rafutana tu. Ya, mazo. Olale le sonna fatai le ngia rafutele molto ma. Ile tala le tasil mta puneri talpes. Ola sa ule sonna o mawa mai. Ile tala le fatau i tanga na fa ina masini por kalame computer system len fa nga. Ja. O te loe pe ale channel tupe. Le material pok lam ta pule fal tupe petania le post office petania le ta tal no ne fam tala to ne. La sa ule sona o ma wai me. Ja. Ola ule sona la o mo mele. Awane o tu o se awane o fa se fa unga me fele le permanent solution. Ja. Ole pela le melen fai nei tangata i sta tana puli ola tu sui fua. Oh yeah. Ma tau leo fafi tau li ele oni mea tu mau. O mea ma vai. So se ingoa la vai tau leanga ina sui fua ngane. E ia lea soi ma vai ai. Ai au ane tu ua iei
Se foi So le. le se fa moe le. Pe o le se fa moe a. O le se tangata so. Io, fa te inga se tala fa te ia ta ua. A pe le ua maua ia u ngoi countdown. E la ua halu lo ngoi lungo spenga so ta inga o ngoi o ve o lo countdown ko ngoi ma moe me pe. Ai lo le te le tangata lo te lo. Le la o lo o te le al me se o fai. E wala ne fai o se fai unga. E va pe o ma lang. Le ai e al wala e era so ma fai ai o le me taulia ia sala mor tangata mo toi fa fo wina mo toi fo ta ina le ona langa. Pe la o le mele na fai nei tangata ia. Pa wana le sasio nei tangata o la tu ua le pe o le fa mo ai vai le mele o tu. Luas furu tau sanga mulmuriane. Ale uto e fa mau e sai liling. E se masini ia na fai anga lueng. Le la uto e tongi tupe tangata na fai. Ona le tau te mai tau ina te mine ia pe o le tala le na mai ana vaso le. Te lo na tangata ni usila ia wa fai na so i fu al pule le ola. E ia al fa mo. E sasia e te la e o la langi tau te o la langi se. E ia le sasi e fa le tonu. Ai uane i ave me pe o le is fa mo le. E to e sau malama. E to e sau so fo, e to e tafia uma ese ana me e ia le aso pe. Wa tau sanga wa ngalo. Pe tasi pe ono masina wa ngalo. E wa te rona i tangata ina a fia fatu a mau wa fatu a fia. Te roma tua pongi sana langi tu le matua le lo po ai a tali mai so soani mai. Ia ai mai se apa pe e te sao. Ia a le wata se ina o ina la pitina tinga ele fina ngalo tangata pe ai lo la sao. A le wata se ina vai la le ngali ile. E sao se ngali a le na ngau le la limas furu a fe pauni. E to tongi ele me se a masini. Ia. A le la umaliu sto ina, a le la umau le tau yo lo matua fitu li mafi. Ia me lo matua, e te lo la le me na lo matua fa ile celebration ma fa ai lo ai. O la na ekalesia. Wa iwa lua tau sanga le ekalesia. A fuala le terminatas. Ia. Le tau le anga ina o le ngoto, ina ma lo matua le ile lato ekalesia le ngā oi, wa lua tuli mga luenga. Te vaila. E vaila le toi tau le leia le termine. Na lula le fine la na ekalesia fa ai lo ma. Fia umatanga tau lau lotu. Ina ua le ua mauti noa ia ua. Ia, a tau fia ina. Ia le lo poisi se tatou o ini me whinga tahal so i fuanga. Moi. Na ua le tu ua ia iwa pe. E ia i alfa moi se toi ngalo atua mea na. Ia pa wale me i whafo wina le tangata. Lo whatu kia tuina a mosa le mafuta me mesionali i mai o i Sini Australia. Tama ia o malanga le mele i so le aso. Malanga e kupito. Malanga i sa tuto. Mana ia tele le mahinga le whai kia tuina a mosa. Taimia ia o soifuanga o tauna o ta fau. Mai se toinga matua le wai ai. Ie. Sa o le leia. Fau ai. Na. Ia le la vai foi stato fa fianga. Ia fa ngasole le tato poklame. Ia o le tato o langa le nei aso pe on masani ai. Le la fa o tu pe nei Wellington e se pa ia le tula tolu le fia nane. Rono winga. E umil te mitato te mafuta. Ia se vai foi fa fianga o pese. Le o tu es fullo minuto entale o le tula es fulu. Nisi wa bele poto vai ai verse se a tu le sa vai tonga pitile anga ja uma fai fa malia bele mana wale fa uta ai ona le tele le poto ua ema ya moe mana tunatu faingana ole ai kubalele i unga kana ufai sisa ole lumana imanu ya motaya Pina ufama losi Spina ole ola gaia eta mama Ungala
Se fang mane mata ya MH room na pense so mali le poto ina uto 20 minuti al tale o le tula folu. Yo ya tato ye pele proclame atal taiao. O le ua maua mai le taunu unga o le tauvanga sailinga o le tausala o Sāmoa. E na pena mai tātou telefona ua ilunga social media le tātou ritio o le tamaita i e suawhai a whengai mali i soti mapu. E tā ua telefo le tūlanga lua po le first runner up. Tamaita ina o Maruseana City a ua a whape alu te uwha mawai ia poan fuafuanga whengai mali. I o ia se e atu e tau avel tofi, le fwena tupu i stau sanga. Ia wha mahalo lawa nei tamaita i Sāmoa o tau wā. Tō tele lau tau wā, neva tau sanga, sfulu lua. Tō tele. Ele matua tāle nia o tātou halo matamaitai. Ia me voi lele tate nofo, tate le matamatai, nai matamatai. Ne, tele matamatai le misamo. E pela, peo tā ua, e i tātou whawhine, e i tā whanau teine. Mo. Ai tate wa ia mal whanau noa i la fonga i stangata i whaina i teine tau wā. Mo, ilele. Pe i le ni alatou, ni alatou tō whawhine, ma ni alatou whanau teine, ia po ni alatou. Me te nofo i laro, mai mawhau whau, fe liuru, fe wale le mawhau whau, le ale a fianga o se whaamitalanga te le whai, ia, wai, whamalo fo i le totoa o nei teine, ai fua le teimine lu tau wina o tangata o na ua whaingofia na whaali manatu runga social media. Ia totoa nei teine, te alofa nei nato mātua, mo nato ainga. I tala e whai iai. Pura hawhani mea na whai i ni, penga te whai langi a. Yo, mana ya sola ya tatou. Ale saua le tangata le ainga mai sawa e tau mai. Oh, sole, o la e tupu whaafela visa mai. Ele ilo ya pia. Ya au teimi nei. Non tupu al whaafela vila wala. La ua paale pa o ta vale to ina. Ya, meli, i video call o tamatore. La ua paale pa o ta vale to ina. Utafale wala. E ilo el teimi na awa sola. Ale saua tangata pera. Tu tangata i poli sawa. Ele ilo mela tupu i poli. Apea, pra mele to e fo i tua. Whenga tanto e fo i tua tova i teimi. Ua lesa tatu e mea ua lesi moso oia. Sa ule tala o le tala sa umei lanu uluri o mai neu lanu paipa. Lanu mulpo. Ava be o lana sa ule tala mai whale alu po lanu uluri. E o mai i sale longa ulam samsam. E tau nui mulfa nu o lanu mumu. E o tala ia le pata. E o lanu mea mata. O le mea na e whale tonu e mua lesi moso oia el mane e temine. Lai te vai tino tua lanu uluri. Ia. So mo sa funi la no muri po ai o mai mo to no wala lulu ya lera al mana yana fa o pe na minuto fa fone nei talo talonga a fa sulu na mai elo tatu pokola metau ni tatu tano e tele nei mata o po fia na fia fa so mai i me na tupu to no ile fa un verso ya mo la no ole tui pui Yo, lo mana mia peni ni fingalo le tatu te no ule tu langa i tui pui peni si wa umana fai ya pa ni vai nga fo ile ta pena ia ya vai nei fa na ulaiti vai tu ole misela e fai pui ai ole fa mana tu mo la fa ngota ni vai tau ya pe o le li potia o te fa tau na fa mu ia fa tai na tangata ie e o le mo ia le ua maua sa sala ai le te la ua tu no tatu liti o la to suafa mo lo to sila fia e la fo mai press release po pe po fam talanga al official fa inga fa vani sila ni tatu liti sa uma ai ngo tanga i sa sala ai le te va tu no e le va tu news o le pui nga o le ngo mamandu o ia lo sunga ia me se suafa matai tele pos fai ai o lapta inga e whaanga tu i perta tu tau na mata tau le langa i tau mawhan whan. Pe o le sia li ile i Hawke's Bay i telefo i pā ua na maua i alau whaasala. O le sia li ina, ana maua le whainga whaiva. Lula tō tau ai pā ua sami. Te rola na lima i tua ai loka. Tu sa lau mō lia lalo le tū la whono le whaalave lave le whaatinonga o ngā luenga leo ma le whisa whainga whaiva. Ele ai ala sa i linga vo tu sini pepa fia lima sa o tu ai roka na velo ono o yesolia tu la fonuna le la tatu nga i tau ma fan tu na ma tatu o le sivai me tau no sila fia nei tatu ai ngai au kilani mai si tu ni sila e na le lima pa ua ye ma faina fa ngota tata Wellington e pe alu fa ngota e fua ye le manao o ava pe o ele no foi o kilani o le Wellington fua la lo mana o le mamla martu la forno va uso
e lima pa ua tangata. Ia na lo fa melole ia o fa pelo nga fa se lau na rusi o so fa ngota mi pa ua tu mana o. Lima fa tele se lau to amo ia fa sa fo tu la fo. Ia. Sa ole le. E luas fulu lo ila isa ia sa la fo pe amo. Te manga na uto uma to ainga to lima. Ai to uma fa na sam ta ele uma ia no mo mai na pa wa ta lima tangata. Ia luas fulu lima. Ia le na to. Ia ma me yo tui. Pe tu la sa ia sa tala le no ole fa inga tele o tui mai ia termine la uto foi mai la no le. Lima fulu. Tui tau na vel fale no foi no le wa mai tau na foi ele. O fisong fa inga fa wa ma ta foi ona tau fa ti tui wa sa tele. Sa fiai amu manim. Sa. Tala mai Australia. O li potia mai Australia i fa momonga pe na mai. O me foi o tapa fa tau fa solitu la fono. Ia. O le fua fa ma fa ia le so engano fa ia. E pe ma le fa te si ma le 5 biliona tala ni usila tu pe Australia le alu. E vai le fa te si ma 5 biliona tala ni usila le a pe 5 biliona Australia. Ia. Tu pele te tauna lu inisi vaenga o ngā so i fuanga o tangata Australia. A le walu i e whaatau mai ai i a tapa ai e whaatau whaasori tū la fono. Pela o le mai tau Australia. O mawa e tele le alu lunga o le whainga lea. Ia, o le tau te mai tau ina le tupu tele o mea i le Pasifika. Le vei mani usia le vena vatu ne telefou le fionga la wan. Mo vai la o ona i ei. Ia mo tato, ia fai sweet feeling al leite. Ua mai se si le telefou. Mai le lai te tamiti mafua mai o vai la o ona i tono. O ta paa ma meo aisa ma awa mahalonosi. Io, fa umil soifua e. Soifua mahaloina e. Mafu te mertina man whanau. Alo. Ia, ole ala a tarsfulu. Tasi minuta tarsfulu. Tasi e ila si tala lea ele. Mataulia le au nanga le PPC. Peltania. Ia. E to lua tangata i ua wha maa vai. Mai o la tofinga. O le tangata le o le Director General le PPC. Ia po le British Broadcasting Corporation. Ia. Ma le tangata le wha ululu e news le PPC. Wha maa vai le taimi tasi tangata ia. Ia. O i le ua i loa. E sa o lisi taimi. E sa o a ia Trump. O le lisi le au nanga i le e paes pe le neutral e le tuto o tasi an fasa lunga. E matua e le tele o tangata i mau nanga i lo le lea tua e feita tangata i le ia Trump. Le lau wha maa vaile to olua le e maa fu mai. Ai o se tautalanga a Trump na whaia i le aso ono Januari lua fe lua tasi. Ola. Lua fe lua tasi maltua le na pale mo mai a. Na whaia la se tala Trump. Ai no fola wali ia ma edit e se le vaenga lea na whaapea le vaenga le tautalanga. Ia ao mai do tonu o le Capitol. Ia o mai, ia whao ngā ala o le file mu. Kala so ngā whai tau atu. Ia le. O le mela na tupu. No fo, matau lia o tangata i e o la ue e okay mi. Ia alu news na. Na no fo la ia la wali ia ma whaatanga le ea o le vaenga na o le tautalanga Trump. Ai ta pe tipi e se le vaenga na ta ua i Trump. E sa vali ma le file mu. Le ala na matamata i tangata. Ia, whai alo mal whaapsinonga tangata matamata. Al matua le anga tangata leo tono Trump. Na mafu mai, ona ua edit pe ave e se le vaenga na o lana saunoanga. Ia. Ia, peo. Le lau wha maa vai lau lia. Pea le mele tau te whaai el teimi nei. Po le haa se la unga maa nei as tangata fo ina te maurunga. Ia, e ta te whaai atu le steimi wa e se le si vaenga la unga. Ia, mai no le si vaenga. Ia na feita lo leo tangata. Ia, le na, ai maa nei alo matamata atoa la unga atoa. O le situ whasoani fo ina istangata. O le teimi nei. Peo whaingo fia tundu tali tonu ia istangata i tala se nei lo tala moni. Ia. Whai ata umwhate tainga. Utanga o nei whaleanga o e tasi runga to zombia. La lau ma lau uma me winga e te oi. Tali tonu uma tangata iau. E te whiu e toi whaasao. Tali tonu wa uia awa ule pelo. Me wana e la te lapta i e tato whanongolo.
Fai te lau tali tonu I me pelo lai fai istangata e whaalea ngai istangata. Ana ratu lo leo o le istangata lea wa peo se sifu istangata au ia uatas. Ratu lo lea fiso soani e whai aktuana comments. No fuma share o post. Pe sa o le tu fu o tasi mama. Awa une nam tale pelo. Ia melana. Ai tato ai mea. Ia fai ala u whiwhiringa pe. E moni lea mea pe le moni. Ia ma ua te tango fai awa e tuptele e le pisa. Sa o le lea. O le simena lo fail to tele. O tali tonu atu le me pelo na lon me pe pe ai. Ia, wasu e foi tu pe tanga tali mele tali tonu me pelo. Ia, la. Le si vai ngale o anga il to tele tanga ta foi le fa ngai fa la ko TikTok ma vai ngapa pe na to tele tanga tai followers ma ila to foi le muli tai pe afa matala si tala matua fia tanga tai fai. Mo. E ina la au le tala matua le fia ngala wan o version te nei pokala me o le la rolang yo so nei. E ola so se mei tonu ni sila. E ola I tua fale o ainga. Ai ola la au leo lona sua. Pe whamtale le whianga na wano. E whai ei le vai la au le morphine. Le au ngā so I fua tangata. Le whai mo meo. Le whala au le morphine. E whausia mai la le sua le la au lea. Ai o lesi tu e whai le whausia e whaungai na tangata. E whai le cocaine. O whapea sole. Lilo pot. Wa le masa ni fuena tan no il fa ele so enga fu le marijuana. E o ngai tong fitinga fo I fa fo mai. Ai fo ile si tu fa ngai tanga. Fa pe la o le ti o lo ngi stanga tele o fa ngai na marijuana. Ai lo po la to I lo ta si le la wa o la so se mea. E o la so se mea. Te vai o la I tato office. Le ai e pe se va o fo ile. Ai a funga la. O le matua ma na ia pe se au te fo. Ia. Ele manongi. Ai ma na ia lo na lanu. A pesole. Ia lenta ole o poppy plants. Opium ele ngole ta wela wan. A pesole. Ate ala foi mo Sāmoa. Sa. Ite utato na te fa pe tua ina ole marijuana mai fa pe. Ai po le sila au na fa ngal to tele. Ia to fo la o mono nga ia mele ia o fa nga selo. Ia. Pa ona to la tato fa long ia. Vai mamawa o ia faina o tonga I me ona ia la tono tino. Ia le mane fu Christmas le la nga fa swing fo. Vai li sia o le wo sia o bo. Ona na to ina. Ia sa fia fo so tala vo la vai la ona tono no tino. Ia la ua fata tari lo na time. Ia la na ngani ale so na tari. Ona e fa men o fa ia. Era la muli sia na wo tala so ntoma. Na te o fa men fa jon tua. Ja, ona la fu lo foi sian fa na wala light. Ja, le la tata to pese vai foi 5 minutos o te net furu a uma le tata o se so na italo talonga. Ladies and gentlemen, Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alis.
le la ma le ma sina o na ua na se to o lo upale ua le so ua motu si ala fa solo ele faia sa ula to ai ano i tai le fa lo awe we dali so ia te fa ano ano olo ua le fa le na dia ua e lo ta si lua tonu fa le alofa ai li mai au tau tonga ua la mea e lo umama mau totonga ua motu le mai o le senga o i kalo fai Sāmoa o le sa fai mapo i le nei ngā luenga e mai mau le ngā luenga sa pele i loa ngā o le tupe lau tele ua fai le amo whaona uso pele to pea oi ai o au tau tonga o si o taona mo le ofisa o ele pai no tale nua mani pili pili so manatu tawina o le ala o le atu sa taloi o le uso na toto te wia le tu malo oi fale alili ia maopopo o le mea sililea e mali e ai lo uloto oi la ulu me o le ae so langa whaai whane le tawha o le ae tala pulu i le a wanda moe ai o le tama ai ai o ni a walo patu mai a paso poia mani a i mai ai o lo solo solo e tofa a tamulo ma tavalea ai le se sue sue pea o se pua se la au aina o se la o fasaina me o la nai o le malapala talu oe e malo tau tala a tamu e po o fea e au wale se uala ua mio E whong mani ana kore na ri ina was 45 minute te nei le tu lai se fulu. E o malo. Alo. Lea tase e mai lo nei tano tanonga. Lea sa matamata i le tatu auto Sāmoa man nei vaenga tasi sa e mitawina. Ma nei ia tau whainga le tatu au. Ma nei ia te le tatu o se lau pasene. Ia e mure anga i luma le polalangi. Tau ntoe sila le whaia o ngai vaenga. Tau ntoe wha leia. Ia, e mai se ana i tamafo i e ua mātutua. Ia ua mavel talonga. Ia ua whulele ua le lava le malosi. Ia se pe ata alo valus fulu minute. Ia e whaftai ma nei ia te le tatu au. Ia sa o le leia. O le tūlanga na mai tau wina i peila o la uli e le fitu ma le ono. Ia. Ia, vai foi la ta alo Cleary ma le o Munster le foi la o Kangaroos. Vai foi la ta alo Dylan Brown ma le le na ono. Vai foi le sa o alo te o me la ono. Le ua li tai, le o ta longo. O yo foreign. Foreign, ia. E pe o nei vaenga na le na e na misi ta alonga le na umatu nei la ta ia matamata. Ia. Pe ata mo e la ulina. E nga options e il tanga tel tam tau mo le nga vale pasi le polo. Aya melena mo e sita to pe a mo le polo. Ia a lu lai luma e le isi si le pasi ia.
Ia po nei mena o le sa o ni sina I tama ia wile au ia tō fo pulo te loa o fo leva no pasi atu leva no I tamati light. Tol mele a fili to sa mo lo pe fan to sa mo e mo tamati le talo le na. Te le na wata tamati tato. Ia te lo na isi uso matua ia ma lo lava. Ia ta pena mo to san fo ia ta te o to ia ma lo si le na tato tama isa manu. Na pe le si vai tu langa na o fale to le tato au ia le se alfanga ia au na tama i ona lave vea. Ia o mai ni tanga tafu le masani tu langa ia o fa ato. Ia wa fai tau tu le si le tu langa tau no fa ile tu. Ia le tato mo mawina to le asi ko na mo le tu le o se fu minuto mo muri. Ne walu mere naifa. Ia ne walu mere naifa. Mo si va nga mo me o lo fali mo me o TMO. Ia tau fu ina to ia pe ia tau fu le tu fa ngar common sense Ia o ia se o ngari mala ma fa ina ka va to le polo pe fa pena o ta ita fa pena o ta ita pa ule lunga ringa sko ia tawana I se pito le polo pa ina mo mutia aisa o ana taunia sko na te le swing ole au ma sko le na wale na filosofia lunga ia tu vasa me o kini tau faul polo na mo pa ile ele tau au le lunga mo mono ko ni usi tau skala mo polo sa mo al mari o le sko na o le merna na le tasi ale fa ali mainga asa ole ya wele na po la fa fo itas e uma ia ta longa ton po ile fa nga ina ta tu challenge to ile captain's challenge na fa nga fa lua e New Zealand fa nga mama nuia ata to ile fa nga il po mele e fa le ton fo ile mele le lua captain pe ya le fa ole fo le le tasi fa nga ina fa nga ile ve lua ina pu le sala le na la ja na man wia ina ana fa ngala tatu challenge ina ana pa mo ta o kini ia we knock on ina ia na mo polo ni usila se manu lo pesco fo ina le menen ia so ia ma tu afia lak pili ki la langi vai mai ile o lak pili ki nga tonga samo ia na ia le la o mai tau ina termine la te ba tu mana onga tangat ia fai pe ta longa fa va malo o i ta longa sa ma sa na fai le va New Zealand Australia le o le te fai ai fa nga lo la le fai to ale ta lo le pula Pacifica le la ai tau sanga ne manuia ma tau sanga le ia lo na winga la ai fu ai le o le uni ma le o le liki ele o le liki e o la to ele uni ile la lo langi atoa ma le sibe tau no vai le ia le liki Australia tauna le wala to I loa ia au mata ma ta po ia news Sāmoa matonga ia le tele tupe mau ai pe o te mi o mai malai moni tauna se so ni tele mo la tina ina o au liki a Sāmoa ma se tupe wale tele tupe le mo ai au mata Sāmoa ma au mata tonga pe au malai 4 miliona le na mau ai ta longa ia fai nei ia tonga Sāmoa ia ale na mata o Australia ma au New Zealand le ol malai sa o le ya pe yo le tawalunga la le na ia na usa mpini ni usila ta longa o ta to lo mo score to lo no sfurfa ya ma lo fo ile au teine Australia so mpini la o teine ile ipu le al Pacifica e ta longa ma ni usila ya ma wan ma lo o le un ta longa fast full Australia ile ono pe valu ya ale au valu au New Zealand ya ma o se tala fa popo to ta longa le se va fa popo ta longa le likitasi ya e fe lo foi la to sa moi le se la le mata ta longa no soli tu la fo operate e kilani pero mata la wori ya ana le va mata tu se termine ala se fai po amor yang fa ya o lo la to ai ngofto ala to lo un talo pero fa to ya parade de day to no tu la fono ya la na moila ulia baila men tupu le lo to ila sa le to nai le mata talonga le yai parade mul al po le usul ngalwe la o tu sire ngo I fa salanga ni sila me va tu ai parade tono tu la fono e o lo no la wala ya la o polo kai la wala mo tanga la tele o le si vai nga le mo tanga ta fo ile o mo penga ta fa ilangi fa tu singa ma tele ai le bebes
Le yo mafu afu na le ale yo le feita tanga te yo. O le tau o nunga tu singa. Pe ala taran fatu vastoni. Vastoni. A tau fio mai fo le tu tala no tanga te proit. O mai e tala no e fa sanga. Ai o tu tio nunga o penga te fa ngi fai tu singa. Wa paula na me mo. No na feita le operate ya o fa so. Ese lo tau fa so. Ia le unga yo ta longa la kapiuni e fa va malo ne fa unga le vaiaso. Amerika tolu sfulu fa ya ina ya Georgia fast food tolu. Ia o le ta longa le va o Uruguay lu ono man malo ya Portugal e valu. O Canada e lua tasi fa ya ina ya Romania tolu tasi. Colombia tolu fa man malo ya Mexico lu lima. Ai lani fatasi malo ya Japanis fulu. New Zealand lufu lima man malo ya Scotland fulu fitu. Engelani tolu valu man malo ya fitis fulu valu. O Italia lu ono man malo ya Aus Italia e se fulu iva. Ia Afrika saute tolu fulu lua. Man malo ya falani se fulu fitu. Neila le tayo neinta alo ia Wales ma Argentina. Argentina lima fulu lua. Man malo ya Wales e lufu valu. O ta longa la fa ungo le vaso nei a mata foi le sa to luas fulu le lua ia Afrika saute ma Italia o le fa va viao o Engelani mani usila lo peleki le o Japani ma welese ile to luas fulu fitu ta la sa o le ta foi le sa ia la ta alo ia ai lani ma Australia te o leiva ia o le te foi leiva ta alo fiti ma falani ta la sa nei. Ya o ta longa la stato manu Sāmoa. O lan ta longa le so nei ta alo ai male au Namibia. Ile affor faal va vea o las freile nei taimi ni usila. Oh ya. Inga la mo la to uma tutu dia ta longa manu Sāmoa. O le va vea o le aso freile nei ile affor faal va vea. Wa uliana las freile. Io ya ava pete no fale pete mana va vea ia la to kilo TV matamata tato tapoinga. Tato au. Ma ta longa muli la Sāmoa. O la so lulu o le vaiaso lea. Ile afol faal va viao. Belgium. Ia, ma ta longa Belgium. Inga la pe on ta wela wano lan talfo. A malo ia Namibia. Ia o mautu. Lolo tato ava noa ile ipo laulangi. Lua fe, lua fitu. Oh. Ia. O la sa u matamata ta longa tato. Yo. O le tele yo le suinga ina o fau atu lisi au ia watu wa. Ia. Ia tanu ai ono Brazil le lisi au malos. Ia la lau tau ia tato skoala na maua. Yeah. Ai le la test lo la ta to la wona Namibia. Ia mala o Belgium. Yeah. Al man nei yo fa so longa la uri o polo pe yo fa ngol te ofitu wala tongi atu tongi mai. Ia e fingtana i lo pe ale lele pe ale malo si au ta alu msamo. Pato ai lo la va so nei ia mal va so le a tu la za mo lan au le nei ta alu mfiti. Ia fa fingta a tu ta alu mo welese ma au fingta la. Yeah. Ya le fengo fie au ia paul me ia ngava ia wa elo te tantonunga o le tausanga fou pe au le lo fo le tu ngava ta to le au ile World Cup ia e fiu ne le faia o ngai fili le au te lo tamete fie o le World Cup sa o le au le umma no tu New Zealand le Japan ia e ava no umma me alto tele le wali le peltani Australia ma New Zealand Amerika le sia wali oka ia wala la tele na fie o mata mai tie so ina la to va no wale fai Australia yo ia na la wa e lo tantonunga o le pelo lango le ye nei to Sāmoa a umilo le malos o lango fo na le la tu ile manu Sāmoa o no le fai nei Australia ta ia na ia matele ia mata to parade ele no foi easy de ser ele mas para talo ia talo na cricket ia to malo volta to All Black Caps ile au West Indies talo ngalona tolu tale Black Caps se lau fitu ia uma la to over ia tuli le au West Indies ia na se lau ono se fulma le valu au ina maua man malo tato au ia iva ia ale mata ngo fie foi mata ino talonga le ia ile fa ingol va yaso ia ale talonga ni tamaitai ia ole nalingo le au tamaitai New Zealand ia ole ta alu nei ia talonga lon tolu lua man malo tamaitai New Zealand ia ile tasi ale au West Indies ia male au le wadua tatu man malo ia Black Caps ia tasi le au le West Indies ia ai lima ia testi ta i lua se fulu
Ia i le tulanga lo il taimi nei ta long kirkiti wa ta longa le ia le fu amata ta longa le sama e pe ona fanga sero le taimi nei Ia masalo pauna ona i talonga ni taimi ia wala fo ile silfia tatu tunu tulanga sa ia talonga fa ingol vayaso ia linga tatu au le to Sāmoa ia mesir tatu au le man Sāmoa oi malisi va ngale wanga o misi atu le sa awai mai fo tatu au le tatu fitu le man Sāmoa le fa ingol vayaso ia ita il tu ile pista misanga le sa fa ia le sa awai mai fo tatu au ina ia i la talata la ina i Bay of Plenty na sa ia i tatou au te fito le manu Sāmoa. Ia le sa ta alo i male te fito New Zealand. Ia le na manu malo i tatou te fito e luas fulma le ono le luas fulma le lua ale au New Zealand. Ia, tarsia o le ua mara i toi vai atu le uto e whiolo mara i male tatou au le te fito. O asta pena sa tatou wavanoa. Ia, monitasi. O le tele o ta alonga i e tausu e atulunga o televisi e sauai. O le inga fatia la tal Sky ta alonga o tele na ua. E pe fala ta no kirkitinen fa yan po. Fiu o su e lunga TV ele se mena sau. Ia sa, ele sau di TV e ta longa le Black Caps. Tal si ele sau na nei wale nga o le ta longa sau le lai fa ina le sta longa fa lo Nelson. Oh ia. Ia su e nei la wala hata wale si ala hata na le pe o le lima o tasi. Po le lima o lua po lima o tolu ma sa na we. Asi aki pe no Sky Sports pe sau ta longa na le fiafi. Ia masalo pauna ona i talong. Ia e te whamana atu le vaveao les for ele nei talonga sa momana mi pia afo le fa. Ia. I vaveao te ua misi atu nei tatou talonga le va yaso na uman to fa ilo atu molo to Silvia. Ia ma le vaso le afo le fa le vaveao le so lulu o le vaso fo talonga muli. Ana mautu e lolo tatou vanoa. Mo le ipo le langi te usanga lua afe lua fitu pe tatou dia. Ia tatou tala na talonga, ia la tatou mafuta pe tau tolu le fiafi. Le la ma tata noa tu ma tutolva. I tatou porkalame, ia la taspe se vai ai le utapena mai tatou porkalame o tala la urunga le vai aso. Fia fa manatu nei vaenga sa unotole, fiore le pule na vai aso.
Sasalamaya osu ola upese Angi maya se matangi se momoli atua ina warapane Ila upele wale mapai lau patura na tatalele Wa omisia oe tawawina matelo pa manoe Tate tali tonwele lua puani avioe Angi maya se matangi se momoli atua ina warapane Ila upele wale mapai lau patura na tatalele Wa omisia oe tawawina matelo pa manoe Tate tali tonwele lua puani avioe Tate tali tonwele lua puani avioe Tate tali tonwele lua puani avioe O te whatalofa atu maro whaaloa lo whafonga le tunu ni tai au. O le polkalame fo nei tanu tu inisi o tato ngadwenga. Ia a misi inisi o tala lau lunga le vai aso. O ende o lava mai fo i sawalina le tai au nei pe o nei ia o sa toto ngia fo i whalulawe whale ainga. Ia whaatese mase maliu pe na whiangai malesiona ainga nafi. Ia mena lele i awai mei tato polkalame ia e ofo i sautala steimi. Ia ai o le tato polkalame whatalofa atua i ni pa i maulunga le tato whafonga masani. O tō fo i lo mo mei tato whasalalaunga i lunga o le tato social media, le Facebook o le YouTube. Ia o te minei pe na whailo ato o lo tau whaisasinga alwenga le tato Sāmoa Capital Radio app. I ina i swinga tau o na whaatino. Ia ma a misi o tōlo maua mai lungo le tio, whanongongo mai tato ainga nei le mua. Ma rola o se fola o le netai au fau. O le tato o polkalame peo o na whailoa atu ana nafi. O lo o pesia ia le aho pisi wha mai o le fulu i Sāmoa e a fo i o se vaenga e tauanga i le COVID-19. E o lo la vea ila tato fai telefo ia tasi salem sem. Ia atonu nana mo fu mai fo uno inisi o tau le tato tala le amatango le vai aso. E whanau longo atu aile o malo si le tato fai telefo ia na o whaatonu loa. Fai le e malo lo le lei. Ia ese i o le vai aso fo. O le tūlanga nana ule mo main tato telefo ana nafi. Ia malia so. O le si vaenga ne fia tala noa tue fo i mea tupu nei vai aso. Ia e tele i o mea o fo i nana watu i tatu tala fo. Ai pe fia anga se whamatalanga i le mariu sa o awai atu ai anafi. O le sauninga lea o au i matangi tali pisi si lao kasiano. Ia o le tuangane Savalina atonu mena lena le awa sa ngase fale mai ia sa ele fa moe i lon tonga ia fo i manuia ia pe tai e de i yo le tūlanga na ia o le lana o awai le maliwa nafi o le tāwo o au matangi i le tatonga alwenga o le whainga o le tatonga ngana Sāmoa app o ia le sa whatutuaina e ngā lulua mātou. O wasa whaia o ngai pisko i Sāmoa. Tōru fulu tau sanga o ngā lue ai. Ia mai lua pe tōru e ana tūsi na tūsia. O tūsi la e lua o na whao ngai mātou. Awa atato mā whau le nganga o le app. E tau wa o ialum whanau. Ia mei la tō ele i masani le ngan Sāmoa. Ia o le tawhai ui tōnu ana na whea ngai ma au matangi. Ne tau o ia pisko ia na watu i Sāmoa i tau sanga le vai taimi o le fitsfulu anga i mai luma. Ia lono winga e tato mawhawhau le tue mawhawhau ne i taimi na whai ei. O le tele i o le ngā luenga na whawhau tua e ia le mato
vaenga le na ngafa tonu ma le poloketi le tatou si fonga lau mua. Ia me se lava savinina. Ia o Mari, ia manisi o tatou o whainga alwenga. O lona sao te le na vavei o na mae ale poloketi. Sa ele manatu o mtanga alwenga o aonga. E tausanga a toe whai ai. Ia peitai o le lei o le whaatulanganga ma una ingal ngalwenga. Tele i o tula o po ma weekends na whai ai. Nana whai ai tonu leono masina. Ia o le la wa o lo ilunga mo utau ele i vava ai a le o whaangono mai tala nei, whaafonga mai. E me whai o na e alulunga na le o le koko i na whai le tala i o le ngana Sāmoa app. E la ma le ato le pua. Ai lo le ato te vai lo le ato le pua i o ngalwenga na Sāmoa Capital Radio. Na iei uma le tele o vae ngai whaatatau le tatou soifuanga. E o foi ai Paul Kalame o lo vatu tatou le tio o lo iei mo opu soifua malo loina tulanga whapena. E mai e foi ma vae nga o le ngana Sāmoa. A tonu e au ngā foi mo o tau o lo tau wa o yalong whanau le ngana Sāmoa i o le aunga tonu ana na amatai i le level le pole vaenga le whaatulanga ngō le app. Ina i au ngā moalong whanau miti. E mai la tau e le tau tala le ngana au fia malamalama. O lo i la ia nisi o vaenga e wha Peritania i wha Sāmoa. Ina i wha whaingo fia le a fo ni ngā ruenga. O le maria fo i ala nei tangata o au mitangi. E le ngata i na fsosoani le vaenga lea, ai le lei fo le musika. E le pese lea o lo tau whaafonga mai o vatu le Polkalame le na ila utina le wa amatai. E o le pese fo ina tūsia ia. E tele fo isi pese na nofo to e rearrange pe to e whatulanga. E le sauninga no awaia nafi. O le tele o pese na tāle i tono sauninga. O lai tūsia mai lunga na to e rearrange pe to e whatufatasia. E au mitangi. Ile taimina whai ele na sami ele tōs fulu tau sanga o le siufonga lau mua. Ia nana i ele tā o keni na iai. Ia au mitangi fo inana iai le aso lea. Lona ia fo la na sao ina ngā luenga ale siufonga lau mua. Ia, o le whai ngā leo leo langa ne e le tū mau tātou. Po la lava le malo si o le tangata. E ia le teime wala au e tātou le tua. Ia nāla ua wala au lia ia au mitangi. Ia te lea le si vai ngol ngā luenga sa wha mui mui e ngā lue wha ta se ma au mitangi. E le a le wha mui mui e wha sa vali ia ngā luenga e asiasi vai ngol New Zealand. Ia la vei ma Hawaii. Hawaii e le polo fesa o le ngane Sāmoa e Hawaii. O ia, o John Mayer, Professor John Mayer. Ia, o ia foi na tele na ngā lurue i taimi Sāmoa o na pisko ai. Mai lua tusi na tusia e au matangi. O lo wha o ngā le reference a le professor lea. O lona winga, e tau mai na e whata ua tele ia lea fo le ngā luenga a au matangi. Ia pe tai wole tau lau. Ia atonu mo la tona mo mawina fo ile so to sauninga o au mtangi anafi. Ia nana ma nei yo pespesenga o moli mau ia tele awai le lotu le ainga ile po. Ia te tonu mo tala fo o mo ma nei wa nana mo wani si o to lungo le social media sa fasa lawai. Ia na whaata se maltinama tua ia ita ia o le liva su lima o tausanga o le soifolo mo tua le no awai taluai nei. Ia leo sa vali levi su luono o le imoa, le fionge ale imoa ia o iana whaile tala le ainga. O le ainga le nei lau wai e te leo lato saul tato le tio. Antono e wha le loa nisi. Ia o le tato whai niusa mua lena a mata ina whan molongo le tō te le niusa le litio Savelina. Ia o mea whai le tato le tō taluna i tonu
e tō malo si fsoswani. Ia maua maumatangi, leo o whapine i lesia na ia sao fo i tono ngā ruenga si ufonga lomo. A walo i ai molona ingoa. I le lisi o ila tō ngā lua le ngā ruenga lea. Ia o umele teimi neo tato soi fuanga. Ia moa per wha mawhanga le tua, ia o le tina matua, ita le moa male ai ngali. Ia mta tofo i nei le tio wai, ta mo e hofo le laumo sound, ia ngā lua fo i whaatasi ma umtangi ste vai taimi. Ia le peita ia wa fo i wo le taimi e tu se ai. Ia te tonu e isi taimi le tu e mau fo i toi whaatasi fo i nisi o mātou. Ia ma umtangi. Ia o le tūlangana na iei leiva ia soe. E le masanina o walu ni maliu e tup. Ia e peo maliu nei whainta langa ngā lua whaatasi. O le whau tua lea alingangana Sāmoa app. Le sa mātou ngā lua toi i le tausanga le sa whaa. Lau loa lo ia le lua whelu sifunu ma le whaa le tato pol kalamelea. E le aso tolu sifunu uni. Ia manu ia tele lava ia fōwhanga ala ai ngāri i olo ia fo inisi olo whaatasi nei taimi. Ia ai fo inisi o maliu sa tupu fo i tono lau mua nei e pe o le toe ina ia tole foa. Ia o ia stasi fo i o ti a kono matua a le PIC Newtown. Ia manisi ele o mawatu ia a le tulanga le ia tato soifwanga. E whaima o tia tātou tūlanga whapelwala upa ia le tua. Ia tātou talia wai o le nelawa le o i tātou uma. Ia o vaenga na se i mua toi tala whanono ale si tatanoa tuini o meien tupu fo neva yasu. E whaasolo atua ia tātou mata upu. I tono o le New Zealand neva i taimi. Walu neva yaso ma le taimi o vai aso mvai atu. O talatala no le loi o le leo le tasisi ni a le malo. Ma tu o inga ma vaenga i le wai wana a whaina i whamsinonga ma tau le anga i nailo na i tangata. I le whaonga inga o teknolosia matamata i ata o sawanga o alom whana witi i tūranga tau vaenga i le te tau ona na o ia tangata whapea. Ia le pe fōringa mai te lolo na te mina alue e whaonga i teknolosia o le mobile phone, ia maisi ana laptop, computer. E wawa aie i tua ngā mene i le mo i porn sites. E mawae, pēr mawhau na ngā luenga ma le te leo tangata na iai. Ai esen me wha mawai o na teimi. A tonu i su enga na whaia. Ia wai e o leo siaki solo is tangata. Wai ei vaenga whapito al mtanga luenga. E siaki ele whaonganga tangata e tonu New Zealand. I mo meo upenga o ta whailangi leo iai. Ia me se la vaenga ia le ia tūlanga fo ia whapea. Ia pita i a tonu al vaenga leo whaintano i siaki le pule. Au te tonu o vaenga tonu ale e tauna sui il tūla fono. A whapeo le tūla fono wa iai. E tau ona a fia mai atangata. Heo o le pale mia, o le kovana, ai le hanga le whai o tūla fono whapea sua istangata, ai le sua ele pule o le pausangata si nia leo. Ia mo te tonu se whea ta ua fo ele mo to te leo utato i nei. Fo le leile whaonganga o menu teknolosi. A wai ma whaia o na siaki ma wawa ai po whiana e anga iei. Ia ma mawai oi. Ele whaonganga fo ila o vaenga ni i tauna ma fau le tātou a inga Sāmoa. Wawa ele whaonganga lo telefoni, o lau laptop, o le tūlanga na. E whaingofia o na siaki e nisi ma wawa ai po whaamea na ia wale o mau o mai leo. Ia leo te lea la whianga tangata sanga luenga ia whatua tuaina, wha moina. Ia leo palasi mai lunga o le tūlanga i le talwhiangai.
ai mātou no mau fo le masele so no to tele o tātou le ngata I tangata o heo fo ia mātou I nei le tio e tau na mātou whao ngāle le ia masini ma me whape nei I mo le a fo I e wai e whaiwhai a sia ke sisi mau o steime mo mua o le si vaenga le teimi le o le wha amawai atu nei tātou palota I o leo mautu mai a whiwhiringa o pulenu o sui pulenu ia mo ofisa taitasi fo I e ngā lue whaatasi pule ngā nu ia le la wa mautu o nei po rua pe a leo tu o tu vai aso le e nai me o whale tau whaatulanga sa tu o e whaile interview ma le pulenu o po rua le vai aso asau ia leo tu o tu se whaatulanga mo mosi vaenga ia ona so mai le pulenu whaise talam whamatala atola na ia fo I a ofisa leo whaatulanga ia mo taita ingon ngā ruenga nei po rua wa o lo wha wau pere le polkala me tātou ia ma le pule ngā nu po rua e sistemi ia se I mo se avano tano fo le a whawono pe whaatulanga lila to le hat ia ma mo fo se avano e whaatalitano I lunga le tātou le tio a Wellington io Andrew Little le o man fifiela ne ele tano 12 aso vai ai manelo e tu fatulanga ngola nei pulenga nu o fidi e ia tangata na e maulunga la to palota mai vaenga ese o pulenga nu o Wellington na wa vai fataitai I vaenga ese voile le fofoto ina ia mataitai ele nga luenga ale pulenga nu I polua o le leila le vaenga lea o ai ana tangata lai tu mai po le tangata le Green, po le Labour, po tangata Independent. Awa pe o ia nai sini mai le ward po se vaenga. I o tangata la lau whiwhiria Andrew Little. E pāle ni ela na ia fo I e le o whape o whapito se stūlang a lo whiwhiri po o tangata la na silia na pālota. Mai e tā ua fo ina lau ai. Wa laila I lo nei tangata ia la ngā lue whatasi pule ngā nu. Ia o le nto te le lango tangata le e ave iai. Ia o le mania na o tato fofuanga le wo iai. O nisi o pulenga nu I nei New Zealand ato ia mo tato ainga Pasifika. O na auto uloi to suina na iai. Ia tasi alme fai tato le lango. Awa ale lango malusia fo ia fa le tonu fo ngā luenga nei lato. Ia ma nei si alfa fo tua ma lango. Ina ia solonga le ia ma ave pele fa nga solo to le sia ngatu pulanga lumanai ia na taita ia vai nga fa pene mo tato no fa so I fo ai tono ne atunu ai ole tulanga na le o mane ia va ia tulanga solonga tato nga luenga ole si vai nga le la fiat o I fo sta le tato telefone ne va yaso ia e tele vai nga ese na watu I tato telefone e fo e a fia ia e tato o il malai valele o le si vaenga le a tonu le wa ma ho fo matalta no toi o le temine ai watu e te tole masini fo le ai piki la pepa la ticket ia le o mo le pe ma le tolu miliona pepa fa pepa ia piki le tau sanga atua ia le lana amatal vai aso ne o le to eni pepa na e tua le o whao ngaia cameras e me poeata e poe le numero lau ta vale I loa le teimina I taunua I nā ai ola le teimi toi fo I mai e tongi mo mola le masini I ona e se mai la ia a tonu monisi o whao ngā ne malai vale le lau I loa ai toi sau e se malai vale le pe amuna tongi lau pepa e le toi tau o mi tonu lau pepa le masini la oi loa I me pueata o ta vale le a oe o le fta o monti tongi lau ticket. Io na ua fai fa penal tato a company in mala vale. Ma ne fo le swinga de to te le o to tai pai solo mo fai pepa ye tia itangat e wa pe tolu miliona. Lo inga sfuta usanga te roi o le fai fo na tolu miliona ya ya foi tolu miliona sfulu ya o ta fo inga tolu miliona te leo o le foi o pepa na foi na tia itangat. Ya, o le si vaenga na umanga e fo suye e fe so ni
le tele o le o tō le tia i tu le tono o tato si o manga. E ele vaenga lea ta o le Liki Buildings Tribunal. Po o le whalapatonga na tu whaatasi le malo. E su ea le tele o whale tonu na ia teimi o whale ia na whau ai o le teimi na whaama ti mungai. Moane o le tele o whale ele i mua o materials po vai mea na whau ai. E le talawhea ngai ma New Zealand. Ia o isi o lesi whale tonu o le lei o na whau o whale. Ia nana sauti i munga malu tonu walls i tonu o vai o vaenga o whale. Ia mapala ia o vaenga o whale. Na whailo lea i o le tribunal lea. E whaia whaamasinonga ma whaia ia so engo mene. Ia pita ia na mana rapta ia mai o le la o le teime whaamutai. Awa pia la o le ainga po se ainga po whapeo se whale fo i nai te maututongi i la vea le vaenga lea. Ia wa pia i whaise ngā luenga. Ia o le o whaamuta ngā luenga wa o umole teime tu ina mai. Ia e mani e po i fo inisi o tato ainga o awhia i. Ia wawai o te loo tuai, awa peo lana tu se loo ia na te whaia ngā luenga e leo whaia. Ia whai o leo e whalonga mai, o leo o tau pia, o le teimi tau whia le vaenga lea. Ai tau na whai e se fufuanga manu e, ai tonu e se awala whaia ia a leo wa wawai e wind up tato le teimi nek. Ia se vai i fo se tāma se tato pese lea ia na wha o tolo le vaenga lona lua le tato Paul Kalame. Auli mai o mauma pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo salo. Olo alo e te le tala i le sao. Olo alo e te le tala i le sao. Se a e le pona wala i ona li ua le alofa. Fai mai wai musia ita o le fui vine e ona. Fai mai wai musia ita o le fui vine e ona. Sauia tau, tae vai ne yo. Peta te nonofo, ile malie o sio uloto. Awane I eto e ma salo funa. Pete tali tonu pe ata sola I maunga. O ai ele tama wana upu e se la utau sala. Vai le tino mama lingi ai o loi mata. Vai le tino mama lingi ai o loi mata. A tonu mo ne foi vai aso le tato a whaafonga sa mai moina foi whanonga foi longo TV ia ma si o ala leo. I le vevesi o lo i New Zealand tūlanga o tangata whaia onga o fo mai o professional workers. E solo te te ena whai nei. Ia pe o lea ua o fo i malo ma vevesi e o i tangata o uni nei.
Ia whapea o le wawa i le o alum whanau ia onga, ia me se fo i tangata ngase ngase. Ia pe fo ringa mai o le fo e au i ia tangata lau tele i fo ia onga o fo mai i tūlanga leo. Ono le lava o le whatupenga po le tū malosi fo le malo e ina ia maua ia ma lava tangata whainga ruenga i whale mai ese tunu New Zealand. Ia o lawa i whaia onga. A tunu o lisi vaenga le vo i o a fia me tātou, wa e ina i a inga a olo le teime te e sa vali i whaia onga e whaile solo te. E ule ni a onga lono winga e no nofo tātou e vai i tamaiti i le whale. A tunu o laki ane nei vai taimi o soifuanga. O leo mo whainga luenga i whale. E tau tele fo tātou. E mana ia e mwhaia ana whale ma vai tamaiti e whale. E le mwhaina whaisaunga luenga le pisio. Le a fo le whale vilavi o tamaiti leo. Ia al tūlanga nao i tātou. E le ngatala i solo te te. A leo utoi wha amaunia. Mo alu i lunga le numera. O e pole pasene fo o tangata. E leo ieni ngā luenga. Tangata i tonu unemployed le tonu New Zealand. Ia awa pia o le te i tangata. Toi alu lunga numero tangata vaya. A le fo i mana o le malo e le to tongieni tupi alum whanau le lalo sfulu valutau sanga. Ia benefiti fo le sa mwhai o na maua youth. Ia lona winga o te le alfa le tonu le iat. A tonu o i e ono o i aile malo pe a whai le palo tau sanga fo. I le tūranga o iei nei le te leo tangata le o fifia. Ia o tangata le o iei ni ngā ruenga o whatupla ia. Ia o le te o tangata nei o tangata nei tua e tātou le o ina walum whanau. Ia o fōma i sulfa e tātou i mauta ngase ngase pe ngase ngase. Ia a le ua whale tonu ono o le whese inga fo i o whainga o tonu o le malo. Na mairola tau tipi le tele o ngā ruenga. Tipi paketi whamai e sefe u te lela i tālafu. Ia tatawa isi no o lalang e le upo le ala tō o lama tō ai max ale kat e whai ala i tālafu la tō e whai. Ia male whawai po aise awala tō e whaola le tupi. Ai le whapea mai lo tipi ai polonga ato il tō te leo tangata o leni ngā ruenga. Ia o tātou New Zealand leo tātou ai ele mele tupi. O te le nā ngā isi i Australia. Ia leo se tūlanga manuia nā mo se atunu awai au ese atu la tangata no le yol malo tātou la o mai tangata mai si atunu mai e tau whai e tātou ngā ruenga le whale mai. Ia ataru nei whale mai aso nei. E o te lea nei tangata mai o Indonesia, o Asia, o India. Ia o le ini, ia ala o tangata i oi i Australia whai ngā ruenga. Ia le umi fo ina nei i tangata mai whafu. Wa lea mai, ia e o fo la tō i Australia, wai mai nei whanonong atu. Ele lei te tongi Australia. Ia no vo leo la tō langa nā lai ei. A tonu e mo tātou le ei nei ia. Tau mawhai a ono sai a whapu e lau ngā ruenga ngā lua me le wha maoni. Ia a o me fo le vai e a oi. Ia i steimi na e li ropo les fo ina awala e a mai e te maua sisi ngā ruenga siri atu. O si taimi e te puni mai les whaitoa, e matala fo les whaitoa. Ia a ngā lua wha maoni ia. E rei se mea la alaina mna whiriwhiri e ave esu mō e. A olo le teimi whaititia se au whainga ruenga e wawa ai le pūlenga. Po aitanga te le le whatinongo le lato au nanga. Ia o lato na e mō atu e le avanoa na e malolo ai. Ia ai ngalua ma le whamaoni. Ia ona le ia le se mea te pole ai. Ia pe o isi vaenga na le tūlanga o i tātou nei. Ia o lunga le media le taimine i New Zealand. Ia o le fo i tau whaatūlanga nisi o whelaflofo inga le vā le mālo ma le vā le media tātou o le e tau upuia fo le Broadcasting Standards Authority. O le isi fo i o pātia le mālo mai tau ona tō i le oilo le ngā luenga i la tō ia. A o la tō tonua na o lea e a fo i e whaatūlanganga i vaenga ese o lo tupu te tonu New Zealand. Pea i ese ngā whaafonga anga tangata. Ia ma i la tōfo i o lo te ia mene o le tio. Ia misia i e tūlanga fōu i whainga fōu o mai ni le podcast. Ia po social media.
ia wa o le si de sana la se ne e fu fa lau ia fa lau mai al fale ia po fe la se po tu la inga fa ia na do ia la ia mu le to te au te lo ana siaki po la po fe la fa lau mai nei lo la ia po se office fa lau ia po la fa mai ai lo na inga ai pe o le si va na le na fai vo se inga fe se inga nei New Zealand e sta si o fa se a po le mi wala ina apa fo le lima malo si o le tino le Broadcasting Standard Authority ia o ye le sona la se ne fa sala lau ia la ya lu la lo o le tu la fono fa pe le mau le vanga le New Zealand a fai o ina te fa sala lau fa longo mai tanga ta ia o po le le so la se ne po le ai e la vea o ila lo le a fo le la tou alwenga ia la foi fisiringe ni si tono palemena pe talfenga o le levo le mele o tupu o le la toi fa tu langa i loa ma mai e po fe tono e la ia social media ia vanga ia fa salo ai le ni la sene pe po o lo fo le la lo aval mena le o tu mo ne la langi tele o tanga te fa ia la to fa salo ia e le sene pula o e a fa ia lungo lo computer po lo laptop ia ona lu ia le fa pena ai pe o le o tam fai ina ia toi fa tu langa o le o ia tu foi lai Sāmoa wala ia le tato office Sāmoa o le o tam fai la to fa tu langa le foi la to se fainga ina ia pui ia ma fai fa le ia fa sala longa se ai tu no le sia nga fo na o me fa pe ni e va ai sia tu no po ame o fai la to ia na muli ele ia va nga talfenga ia tu va nga le talfenga mo la to foi anga no tu ma nga fai la to va nga ia va i me talfenga i so ni i la to foi fa salonga tato mai i fai nga palota i lautele i tu no i fafu ale tato fa longo to al mele tu pune i Amerika male e foi na i swinga la foi o la to palota la fai i o New York o le sina vaenga tele lava o Amerika i le tamau ainga ma le tele o le mano si anga fo e whanangolango e mai vai o moitanga te tono Amerika o New York ia o le ala watu lai mai nei le si tangata leo e o le tangata la tu Uganda mo le nuna ia ai pe e fai al Palestine fa pe o le communist ia vai ni palota le na malo ni o le matua i maurunga i o palota o le mela madi e pe o tangata i le o anu tele ele fai ngā malo le wa e se alwa inga le vai ia le usau i e wha mapopo mai tangata i le maulalo tongi tangata lau tele ia matamo fai to i ngā luenga e ngā lurue whata se la to mo le atia e o la to lapa e ma fai malana tala o le whala velave o fai ngā malo i nei na o le au mau mea le pe e ngā lurue whata si ai tia i multo te lo tangata ia ai awha pela le o to te le tangata o a palota i ma malo ia i fo le fo tangata mai Uganda ia o le te le ale swinga la anga i fo i la ia nisi palota i luma o wale mo atu nei ina isi nuuna na foi tu malo ia po vaenga foi o state ia wa sui ma o tangata o le Democrats ia wale au fai ina ile Republican e pe ona tula i mai nei te inga a Donald Trump ia tonu atato vai fo la langi ato o lo fa pena fo le va o ni so vaenga ali le ia fai ngol malo ma le te inga ia e fa pena fo le na fully tu e tangata ia tonu e nisi fo yo tangata Amerika o whaangolongo mai tato whaasalalonga nisi o teimi. Ia wanoa ia pe ona watu tato au whainga runga le teimi o atol taeo. E ma whai fonto whaasoa mai, mane e fo ili mosto whamtalanga i le tova ini suinga i te tono o Amerika. Mo tau e mo meo teknolosi i tūlanga o telefoni whea veai. Ia, o le Apple
wa pe o le iPhone la le e tau wā ma le Samsung o le a le usa ulunga ma le Oppo OPPO ia o le Oppo Find X9 Pro le ingo le telefoni folia o saina i lau vai le tūlanga o i nei saina talua ona whai e Donald Trump i tariffs ia malafonga ia le toi no foi ma whai bilio isi au tunu ina ia tele le tupe e au e Amerika o lea la ua mutua i fulia saina ia una ila nei a whaingo mo teknolosi saina whai matu la fono e tau fia ile vato isi to inga mo meo o totonga po o mo meo teknolosi le fau saina e whao ngai mo ta vale maisi meo foi e se whapia leo whaasa foi la to ne lau toi whaasanga mai nei Donald Trump ia matau mo whai e toi wha le leile wā ma saina ia matau mo whai e sui se whainga ina ia tatala ele si awa no len tau tapuni mai saina ai pe ole vele whainga le Donald Trump o leo matua i fulia saina ia matua i una ila na ia teknolosi matau wā ina ia ale tutusa ia silia ilo isi teknolosi le ia tono o Amerika le teimine ia malea ua vainto te le tangata whao ngā mua tau ngofie e o e ta valele alu le vape o electric cars ia alu le eltisi ia o ta vale fo ina esa o solo usau ila lo tau o ta vale a Tesla mai sta vale ona tau ngofie le ia mai o ngā fo le se inga le ia e o ngā mo tātou ia consumers awa o telefoni a fo ia saina e tau ngofie lo o telefoni o le Samsung ma le iPhone ia a tonu a lea o le o vaenga la ma le whaonganga ma le lelei o malolosi o telefoni ia o leo tai tu sa ia a mane fo e vava e o si vaenga e vava i whaanua lau tupe ia whaanua ve ia masa solongo nisi ia i fo i latu e whaonga ai au me e tangata saina po ia whaamtalanga mai si mei ia ala o te tonunga o le vana au e Amerika tato tale whailungo teknolosia la to whaonga tato ia ele ase si o pisai ai e wai lena wha mauni e le i maua tu nei lena le fifia tō tā mai ele si Palestine o si a mani lena iai ia o lai e si pai o mai Amerika ia an telefoni tanoanga i lungo telefoni ia o nai loa iai e lai una e masalomia e fo le tauleanga ina saina ia na ia ala fo solo moe ala tōna ai pe o le i mwhai ana mafo whau tanga te whaonganga ne ia telefoni ia ne lea se me te pole ai o le tato foi mai i le mautu nei ma le tato ofisa ne o le i ele vaenga le transmission kali le si a wal fau le lena whai nei lewa foi na pisa ta ai sau walu longa le piliona le tau na mata mai le tau o le ngaruenga i lalo o le piliona au le ngaruenga lea e ova le limas fulu tau sanga o whatala noa le vainga nana iei malo esi whainga malo esi New Zealand le tāua o na ese awala lea e vave o inga o tātou mai Wellington e pia o le vainga i matu e o le sui mea lea malo mai sui tonu sau lea malo sui tonu whai ia lena una ia lena o Jacinda lena nofo tatala lo ia le ngaruenga lea ai te le vo le sao le national na whai e le whainga ngaruenga ia taimi e ngalue whaatase ma sao ia vo taimi e whaalele o le whaalawe o ngaruenga whaapene e umaloa na nofo lo le to whai taule a whai tala na loi o ina lai to e tupo le vesi a wale u sao ne le ministale ngafa ngaruenga te tele whaapene New Zealand ia leo whamaila na ia tala e lua te sima le 5 piliona le tau a to leo whaamania na whauani ngaruenga ma faula iwa se lau miliona le na amatanta na tau e whaiere ngaruenga sau over le piliona ia lewa umanene ngaruenga ia lewa mai lua te sima le 5 miliona le oi piliona tala ai le wha moe e to e wha fau uma le tele ngaruenga lea awa e le taimina tatalai e le insenia na ofisiri ai po le ala le whainga le mele o le maintenance o koe ngaruenga wha pia e fa mai e umalo sulu masina to e fa fo ia le vaenga na o le ta
langa e o lai taimi lai fo e soli ma tau fa le fa la fa ngatasi le ia le ala e fa mo to fa le singa lu ia te le lo la po la ve I ma se vai ngole tau nga wenga na le lo tesi ma le 5 piliona le po le me e o mo foi to e so le si tupe to stongi ia na tili ale I o le tinga ina la fai la fonga tongi o meni a tono I tau ele vai nga fo le o le tol if you wai te tongi ela ia falu la o tai tangata fo ia feo ia le nga lu lo Wellington ai malanga mai vai nga ia par mu o taki levin ia mo tona ia lo no winga at tongi aso uma o num to te le o le tupe al voi pa fa pe e to ia pe o le tulanga na ia o le wispek le fa le tupe ia o le fo wa matana tala no mai la to mana ia le anga ia la to le profiti le tau sanga atoa a mo tala fa pena tato va ila I nai tato tangata ia tau tupe tonu fa le tupe ele o maua ato e o tole family nga wai ele te le se polo se pasene tulu yo vatu lau te unga tupe le nei a mesia o le o palasi ma ilalo le tupe le pasene tulu I ononga tupe wai palasi ro lalo vanga na ia palasi fo ilalo mo pasene tulu I mo ilato o ye tupe teu I te tonu o lato fa le tupe ia le o familiar with spec of you lolo fo polo fiti ne temio o tau sanga ato mai ia le o fa wanga iluma ia ai to sa o mala to famtalanga ai te lia le famtalanga le o te awai fo ele o fi ele o fa mama fa ele meta vai ngale ele le fo le Microsoft ia male Google ile la fo o le Facebook le meta le Facebook ia male Google le afo ia mo le va ingo tangata ia ave fa ngo ia tupe tangata fa ngai lungo mene o interneti me va pena e moni le fa tionga ale bank ai tau vo ina va va I to ona to e fa ia wala e pui ai le so fa io tionga tupe tangata I to tono la to fa le tupe ai tionga lo fa tas ia I fo il va ngale le pitola o ale kuko ia ona tona le fa nga tatou te mfaina e alwe tono isi fa momonga ma e vava ia ale le leila le pui o vaenga ia te anga ia mfaina na to ma mai fa fa mtalanga ia o le sia wana na le sa fie mo ngo ingo tupi e la to fo I popoto le au heka si le lo fa nga mene ia ta wana no pui fo mo tatou wa ia o le mali fo tuanga e tau fai fo tato longo a masina suila password ai le fa pe o le password lana na mata mai nei wo mai nei 5 tau sanga muli o le password ai tasi e tau na masina ia pe sui ia ma fo le matusi lano se mena na isi ina ia fai ngo fie o ina mo ia wa le si mena e au mata tai tanga te suila password ia wa o le si temu na tala tupe o mto ngalo le password ia vai se wala fai fa le sau mitutia e te wela password ia na fai ngofiela ia na e to e maua pe o te mi wangalo ia we ai pe o vanga na fa ngango teknologia ia fo I tato mate tu ina ina ia pui e tato le to e alofia tato ia le tu lango teknologia tato so I fonga ia sonic po fia te alu ia o si atunu ia pawale wala le te fata o nei o lau card o lau tupe fo le lau pen card ia tato whanga te tau ia le leilau password o le le vaenga le na tau wawa le malo le fisu ia inga o le whangango tupe tono kiwi saver mo si tu inga aseta se fo I na ia mo wela na ai le mata no nga ma parpo no city ia fo ia pisita tamale langi sa city ya pista o fa kia ya paprets pot la me de fa nga ni so tu per ki we se va ave fa ye ta to nga wenga te tele nei po a wala me va pena
Ia lani e tari. E ia le tū la fonu na pui pui e so na whao ngā le tupena i nei. Ole naunga ina ia university ia le tupe lea i teo ngā tupe fo lele e loa e sefe ai te le pasene tulu e mou mai ai. Ina ia whawhanga le tupe lea e benefiti e le au i tātou i e tongi e tātou tupe tonu. Ia tonu mea nai lau vaila ai le wana ole whainga malo le sa tautana noa se taimi e a mai e tupe ave tu i vaenga ia fōringa mai o le to epistele nei taimi. Ia e uto e wawai te to e tū la whono ma le whaongang. Ia o te tonu a o la tō wale whai tū la whono me whai whonto e sui. Ai pēle le ia to e whaalo tātou tupe tonu nei. Ia o whaalo lawe, runa winga. E le ola te le tupe wa tupe a tātou le la tongu i. Ai avel tupe investi whafo. Ia o la e mai whafo i tupe sau tonu. E whanga ele tātou te unga tupe le tonu New Zealand. Le si vaenga le mawat fo i neiva yaso. E lalo me o se fulu pasene ia tupe na noa tu le tupe le ta o le Provincial Growth Fund. Matau vo i ele tolu biliona le ave i amata mai whainga malo Jacinda a o iei male New Zealand First. Ia na mai lola i o le o tausanga New Zealand First whape mai. A mai le tolu biliona se ave e atia e vaenga e se tua the provincial neta o le growth fund e whaolola ia tina e me whapena. Ia ave lolta tolu biliona le tausanga ma ave ai o isi la ia i tupe o le vaenga lea e mawhaia ona abatu e le toi whafo ia mai. E atia e ngā ruenga au isi vaenga tupe ia e no iwi o whala putonga o pisinisi. Ina ia whaua ima matia e ia ngā ruenga whapea. O lea lai wawa ia tu nei o le tele o le tupe na ave. Ia e lai titia le tupe leo tu e sau. E tu sa e whase lau fulu miliona le tupe na atalafu. Ai na tu sa wha matu e mwhaina whai e atalafu. Ai tolu se lau ono miliona le tupe na nono e tangata na atalafu. Ai o mai le masina o kuso. Nena tea. Na le tolsu whate si ma le fitu miliona le tupe o toi whaola mai. Tolsu whate si ma le fitu mai le tolse lau ono miliona. Ia, loinga na le iwa te si ma le 5% le hawhai o le tupe leo toi tong. O lono winga, e anu le fo le tūlanga le wei nei. E wana toi right off nisi aitala fu lumanai. E wale tuai le to tongingo tupeni. Ia aitalusia o lo o le lei ia tina ele na fau. Awa a vave o na manuia. Ia na vave fo na mo le tupe to tongi mai. E feso soani ai i le voi faptunga malo. Ia atonu o nei vaenga na fai ona to fatsia fo i. Mo le neva ia so taltano to le ele mo tato whaalunga o tato whaalunga ni yaso. Ai o lo iei pēni si o vāenga lo ngā lua le tato ofisa e se taimi ona whaeloa fo le i wha moe ni si o atina e. Sau tano fo i se taimi e se wha moe si tato ala leo i Sāmoa. Ina ia lato o tato whasa launga nei ma maua lato ma le tau o tata nai tangata lai whaanolonga mai. La ova e atua fio lolo fo e numero i la tolo whanolongo mai Sāmoa. Ia on sai mai, e olo steimi a maua le tato ala leo. Ia na lato aleo whaasa launga i nei New Zealand. Ia ma maua e o tau le tio ina le to tinga ina to tau whaile tata i lungo lau jedfoni. Ia mo le tato whaafonga fo i le anga i atfo i whaingol neva yaso. Ia manu ia tele lava fofua ngā tato a inga fo i mo le anga i atu sa pati. Ia ma le vai aso fou. O le ewa e fo e tele fo ia meolo tupu i tono laumua. Ia o to e lo fea ngai fo i mtalonga mtulanga whapena. Ia manuia fo i whaiva e le tato ngā ruenga neiva yaso. Ai la to i fo i ato e manuia tele lava fo i atu ia Murray. Wha o atu tato whaasa launga ai to wha so i fua.
Ole alili lo tuma lo fa fianga pesa su fifino nei taimi ole tai au ina uluas for 5 minutes te nei tu la se full maltasi ya na o mai atu to fa salawina o poklame o tala ulunga vai so pe no fa fonga ile vai so te nei ya ole la tatu o mai ya ina fa fianga fo i pa ile tu la se full malua ya ona tuna fole tatu telefone matala mai Sāmoa ya Emanuia fo fuanga mata penanga ole nei taimi ole tai au na fo tamo stango le uli na o te pena ya ile au kuka yo ila tolo fa longo mai tono ngaluenga tono le ofisa fa salalau ia tono le ngaluenga tono company o fale loa tele lo ngaluele tinu ia ole fale lo le pack and save ia ole mo mai ia report mai nisi fa ngaluenga i lisi pitole ole pack and save ia e ki ale tio ia nisi lo fa ngaluenga ia afa pena tot fa fonga mai ia o ai lava se falfainga luenga ia o ki mai le tio ni taimi i le tasi ono tesi ma le tasi fa mo si fonga lo mo Wellington ia ma lo lava nga lulu fa tal fatu i le taimi le tai au fenga i uto nga luenga ia ma fa a ola pea le tio fa longo ia tu te mafuta mai ai tato proclame ia se pa ia fo le tula tolu i le fia na nei lo manga lu atu mo le sunga tu fo fiso ia wale tato tu ne yaso ia o leo vai atu I fafoatu lo fis fa salau le manaia ia o leo paolo mai le taimi malu fo le ia ia o afu fuanga lo fengai ma o le taimi ia na tu sila nei tatu wata na mo na tale ofele li na I sami ia o I nei Wellington I o I fele lunga o I wainu yo mata pe o wainu yo mata le tu le atana ia na o lo vili mai le ofele tangata na tu sila mai ia afa pe fo yo alu sau fainga vole nei taimi le tai au ia manuia lava ia fainga faiva lo fengai mo tau e manatua fa manatu lava ia le tatu poklame ma le tau tua pe au tau faiva fa mo mo sa ngale mo a tele ia ni wi ala faiva le nei tai au manatua le faife au fa mo le faife au ia ona tu fa lo le yo tua oi mo ainga ma le ia le kau ia le lina o sisi mai dun o le ia na le kau wai a ere kawai nei amatou nei Wellington ma ia ole matua a fa mai le vaenga le masani fangotanga ia I taimi fa pe nei pe a ere kawai ia e te longo fia le o nga sami lae pepe mai le manu tele mai le manu vole le lae fa pepe mai lunga sami ia o inalo tele kawai nei ole kawai ia manuia fa nga fa nei taimi le tai au pe fa fa ona alu so faiva ia mai foi saunga le mu ia I lungo le sami ia afa pe ona te le va ia na tila fia ia vaenga tau ona ave ia yo of faola ia mavaenga mala fa pena ia awalo saunga le mu te mi fenga I o I fangotanga ia mo ila tau lava ia lo tala tau ofel le tai au ia manuia ia tanga ofel le tai au ia ma fa mo ia tele ia pia no fa ia tele ia a fer falo fe au e mo se ia fe au yo na fe ile ia falo nei tanga matua mo tua oi ya ai ala I tipe va pe na le tolu ya ave fe se me ai ele oi ma si o ainga ya na fa mna tu e pule oi wa ele o ma tu fa ngota o na Luas fulval minita te ene tu la se fulmal tasi si fonga la muam fa afia fianga nei taimi le tai au ya ma lo lava le mafta mai fa talva tia pina te vanga lo mafuta mai nai au kilani ia o sunga e fatua choice a siu ia malo faftai ia o le ftrenga le vauto lei fa te tele lava ia feva tamara mata mua manuia lava le tai ao pasco cap ia vai ai ono faftai pa napa sauvao malo faftai ia katuna mosa ela tatu wo fa fianga ina o luas fu 20 minute te ali tu la sfmaltas See ya.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fa pena lo
tala ua sasala Ei o mataua o timuga mai le langi Ua whapena loa lofa Una unau ta ia oe ani Ua whapena loa lofa Una unau ta ia oe ani Fai talo Jacopo he mo pese fa minoi ma na yelo fa minoi me lita yao ye pe ona mata no atu proclamer alter tayao ma na ye fai sina fa malostino foi le taule alu atu savali le paka ma vai tasi le vai nga taua na tu tisi de mai na yata na ya o lungol sami ya I fa ngota tasi le vai nga fa minoi lo tino o lo la mala o fe o lungol sami ye fa ha ye lita o le ma na ya
Ai te le ame mawai no fa malo stino no soi fu malo lo ina fa nga yo ina ta ina le ofe ma mana ya ya te mi wa ide ya te vo tango ma tua vili ma ya le solo lo vo ide ya ya vai le malo lo se yo masolo tino pe fa pe ona isa ofe fa pe le isa ofe ya na mana ya na ile mo va fa isina u fa malo stino le ta ya e wa le sa te le tamo ftanga nafi so se me ala tatu te fa ya o fa malo stino uma mena a ta u al fa malo stino ia e fa nga yo ye tatou tino ia wala fo tatou so fu malolo ina ia o tatou au mai ne atu au mai ne atu no ia me fo ia tatou te no Sāmoa mania fo ia ai la fo la fa malanga ne yaso mania la fa nga malanga le afia ngai mau tau na fa mna tu pea ia tu pui o le misela ia e pe ona matu fa ilo tu pe le tele o taimi maso uma o le tatou proclame ia nga tele misela fa pe si fa mai wa pipisi taimi nei ia le tanki fever ia ma le tele o fa mai ia e ono afia i tatou ia me se apea fa pe o le la tatou ta pena wa fa nga malanga i Sāmoa ia i vai taimi o asfia ia ai le ia ona tupuane ni pefea ia ana to sia kiane na uma ona faila tu pui ia e pui mai oi ia ona e mo foi le se fa nga malanga fia ma le manuia ia wa no se fe mai oile ile afia i oi fa mai pe mai ona fa ia tu pui ron winga tau ona sia kira fo mai fale ainga ia te pena ia au tala vai tau na ave ia i Sāmoa pe ai malanga i Sāmoa ia nga te Sāmoa fa pe foi so se atinu la langi na te fu te fai malanga ia se taimi lata mai ia tau lava ona pui ai tatou ia ala le fa tanu ina o tatou tu pui ia monu lava le nei tai au le uto se fulolo minuti ona tale o le tu la se fulu male lua fa o fa fia we pese ia wa fa fo mai le tatou tunu le mtu tau si tonu ainga o lo mai mo mai lungo TV ia ele nei fo ia unanga le si fonga la mo le Facebook ma le YouTube ia fa talo fa tu le nei tai au mai se lava nei o tatou matua ia o lo o vala au le TV talo fa se la u le yo nei tamo tu fu mtasi ia e matile o la ngona tu ia le la ngona yo matu tino ia o lo amana tua pe nei tau tua yo tu talo sanga mo dia ia la fo nai ma lo si la fo fa nga luenga ile aso mo le aso ia ona le mana wa tu talo sanga ia tau si ai le tatu tau tu nei le si fonga la mo Wellington wa manongi la mal koko Sāmoa tonu le tatu ofisa ia pe foringa mai o le tunu koko Sāmoa ia o mana ia fo ia lu mari ele tai au si fonga la mo Wellington ia fatala vatu le sunga ia fata manu ene te ria lupe o manu manuia lava le nei tai au fa after tele lava le mafta mai to es 5 minuta tali tu la se fulu male lua Fufuanga lo malanga tau loa na walu loa o te ina I le taimi nei tai au te le lo fai au o le ni tangata pe au se ata I lunga o le fata pe ia I se la vea I mai Te loe te uomo manuena Pe ta ua ni tangata se to tonu le nei fale Mai mauna ua lofa Ua ta vala ia maua se tangata te no toi amata Ai tantala au mai se apanua
no fai pe te loa e te ite o maunga luenga pe ita ua ni tangata e se te tonu le ni fale mai maunga ua lofa ua ta vala vala ia maua se tananta te moto e amata a ta ta au mai se te peni pese mai fea a ia mala malama o lei anu foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa ule tua masanga o lei a lava o le ngatai fale e taele lava i le tai fana tai ai lava sauma e afe olei a lava ole ngatai fale e taele lava i le tai fana e tau tai ai lava sauma e afe Imai
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lea ua toe tasi minuti ana tale o le tūla se fulmalilua. Ia iei lava sina whaasilanga lea ona o nisi o nai whanau o fia mana o mia lava le sasoni al tātou o tinu a meise lau whaafonga ia o lo mafuta mai nei teimi o le tae au. Ia o lo iai se alo ia o se awhawhine e 5 tausanga ma le afa ia le matua. Ia o le taimi nei wale ai ia na o le inu lava ia ua whai fo ilo na tino. Ia po
ia ma o loo tau sa ili se fo mai ai fa mole mole se tau la se Sāmoa ia fa fonga mai le nei taimi e fa fo le mai o tamaiti ia mana o mia lau so swani ia pe mafai na vala au batu ile numera o le olua fitu tolu fitu tolu fa fitu ono tolu to fa fonga mana ia fa mau nei lalo ia e vala au ia numera na ia mo so swani o sia lo fia mau lava so swani taimi nei o le olua fitu tolu fitu tolu fa fitu ono tolu to fa fonga olua fitu tolu fitu tolu fa fitu ono tolu ia mani fa alo tele fa tai ia o le numero na ia te vala au iai ia mo se sosoani fo mo sialo ia wa lima ia mani afa tau sanga le matua ia ua failo mai ia o le sao se tau mafa ia ua ia fo ia le fai ato Leontino ia o tulanga le na ia mo sosoani ia o le tulanga fo na ia e mane fo ia mo tātou atinu ia o whaafonga mai e te fo tamaiti ia mana ia le vala au numero na ia o whaamatala leo o aunga o le mai ia o lo a fiai le alo whaamole mole lava ma le anganga whaalalo leo o tātou nu lava ia le tu lai se fun ma le lua ia o lea ua ho me fo taimi o tātou talafou ma tala mai Sāmoa ia usi maia le whaafonga. Whātalo whātulu tātua tunu le amatango le neva yaso le whaopoponga o tala meolo te tupu I Sāmoa o se mai le whaafonga. O whamaunia mai le sui officer Celia le se fua maloloina tanga Lord Robert Thompson. Mo iele popolenga I le pepesi tele o le itu ai ngā siama leo le flu type A e elun so tanga anga ele COVID. Le wato o tele tangato le atunu ua afiai e le ngata o whanau au whapena fo I tangata mātutua. O aunga e au fiai le fiva, ti ngā le wha I, ma losi le tale, ti ngā so o ngā pōna iwi, ngā oi le whatawhata pe au ina tale, ta whele isu se I tulou, ngā ngase ma pepe le tino, o nisi e whaaswati ma aru le manawa se I tulou, mai o nisi e o atu lava I le tolu vaiaso, o whata o toli ai. E whaamaumaunga mai le asoru se fulu ma le fito le maasina o mawae, na whaamawina ai le tolu se lau lua se fulu o I lantonu whaamau nie whale mai, wa a fie sia mau le whaamai. Aolo tonu fo I le soifua mahaloloina, e iei nisi o I lantonu o ngā senga se lava I mota ma tonu fitia ai ma toe mahalolosi, e le o ripotia whaantasi le nei whainu mera. E le iei se tasi o tau fie se potu tinga aina, e se mai e foi le pepesi whaatasi o le fiva pōna iwi po le tenki fiva. Le o silia foi le tolu se lau I lantou ua fia, to se fud maleono I lantou sa tau fia, e le iai se tasi na tau fia po tu tinga ina, mai le toi ripotia foi, le toi whao popo se tasi na maliu I le whamai. O ripotia le PMN na New Zealand le whaalia neo le langolango le ministao le wā I whafo New Zealand. Wawasa nei Winston Peters, e whapea o le asila sila le malo New Zealand. E ngā lue whantasi na ia ausia le fi naungolo fi naue nei anai a whanai. Manisi o le mamanu le atunu I New Zealand, e una ia le mau, e le toi mo mia e ni visa, mo le malanga uru whale atu o tangata Sāmoa, ma atunu o le Pasifika I te tono I New Zealand. Peitai na ia whaalia, o le maule nei o le una ia, e mana o mia I le lango a le malo Sāmoa. O whaatala noanga al wawasa māneia mal Pacific Morning, na whaadia ai a whai e iai nisi swinga le mata aupo, e te tau lava na tau whai maali li o mai tu e lua. O le talia nea wawasa māneia na so soo, ma le tālo sanga na whaauru e le sa avea mua mua mwhai pule, anai a wha anai, o lo tau mwhai e tangata Pasifika le ulu whale I New Zealand, I visa siasi e tolu masina e ang vaai o tātou tangata ma atunu o le Pasifika pe atu vai atu I o lātou malaiwa lele. E si lia il miliona tāla le wha atu penga ato whanu o ke sene na au maia mai Amerika Sāmoa mon mauta ngase ngase I ulu mato tua e na ua whaale tonu le whale e ngausia I o ke sene I mato tua. Lena whato ata tala le tausanga lua afe lua se fulma le lua.
O le whalenga o si o ke sene fau le al mōta ngasi ulu mto tua. O le mea lofa mai le malo i apani, whatasiei ma le UNDP, ma le matanga luenga o soifua malo luina, ma le whamoe ina ia ngā o sia lava tātou whanu o ke sene i Sāmoa nei le mo mia. O se tasi o whinga malanga le li Naomi i le vaiaso o tona i ngā i Amerika Sāmoa. Na uta mai ei whangu o ke sene i se laudu o se fulu mo le tātou whane mai. E se mai ei i le malanga whaapitoa a le waa le nā whanua le nei vaiaso, e au mai isi whanu o ke sene se laudu o se fulu. Na wha maunia mai telefo e le sui whaatono le mtanga ruenga. Ua whai lava si tele ngese o le ngā yoinga o whangu o ke sene, ma o lo ngā ruru e insini e wha le leia le vaenga o le masini ngoksi o ke sene. Peita ina sau noa tanga loa, e le o yeise tūlanga wha popolina e le mōta ngāsa ngase, o no lo lava le o ke sene o lo wha soa. Peitai, au whai ngā ruenga wha le leia, e te tau o na lava whangu o ke sene mo le whane mai, ma e se lia e miliona tāla le wha atupenga atua whangu o ke sene lua se lau wha sifulu, le ua ngau sia mai Amerika Samoa. Ai mosa vai, o lo le leipea, ma a mo o mia ni whangu o ke sene, o lo lava whangu o ke sene o lo wha soa, e lo tātou whane mai sa vai. O le tamaitai a whiangai mali i soti mapu, ua whaapale ina nei o le tausala o Sāmoa lua whelua se fulmale lima ma le lua whelua se fulmale ono. O ia fwoi o le a whai masui o Sāmoa. E le tauwanga o le sa lio se tausala o le Pasifika, lea o lo umia le tamaitai tausala Sāmoa li taura Jeremia Allen. O whiangai mali ina amata mailo na soifanga o ina ia onga le mototele i se la whai. Sa ia o ina mōlo nā wanoe wha skol sipi au se tālia. O se tamaita i mai a fio anga o Vaisala, whale lima, maunga fia, iwa, sapapali i mawhai lunga. O le tamaita i a whianga i mali o se tasi o whaia onga le tātou Universite a wao i papai ngala. Mai na manu malo fo le vanga a mato le tauwanga e wha alawi loa i tau sala. Tūlanga lua iei maro se ana, kausi si titi, le foi na manu malo le tāleni, tūlanga tolu i le tamaitai tau sala mai New South Wales, Priscilla tātou. Tūlanga wha i le tamaitai tau wā le Oriana Academy, whai nu le lei pātri le au pepe, tūlanga lima i le tasi o tamaitai whai a onga, mai le tū malo whale a lili, e a Julia liulangi le uta. O isi whai longa whaapitoa e au fie le tau salo le interneti, na maua le whai nu le lei pātri le au pepe, o le tamaita ina ia mawaina le whahenga o turisi, Marisana Sititi, tamaita i ata le lei, na Rona Tivoli, ma le tamaita i anga malie, whai nu lasi pātri le au pepe, o whai longa au tuepe o le la eile mata whanga ma le tiputa, na mawaina le tamaita i a Priscilla Tato, o le pultasi Paulina Tapo i Soti, o le la eifa le anga nuu, Blessing Schuster, ma le tāleni, ma wana se ana Sititi, ma le tamaita i na manu malo i le siva Sāmoa, ia tiare Pithem Sylvia va ai. O talafawia, manuia tele ne yaso lo tātua tunu, whasoi foia. Talo lava e le nei foi vaenga o telefou mai le sifonga o le laumua. O whailoa mai whala waitele le malo New Zealand ia se fuafuanga e tautonga fitia ai a whaina tele ma fua mai ona o le waila au whaasaina o le methamphetamine i le tonu o le atunuu. O le nei fuafuanga e au fi ai le sanga wha malo sia leo puipuinga o tua oi mai se i malai maalele ma wafu ma ia sanga wha le leia au au nanga mo tangata ia uwailonga o nā whaina ona o lātou wha ngā ina o le nei waila au whaasaina. Ai wha pe ai ma le si tia o la au whainga o ngā luenga tau le puipuinga o le ngā te whale ina tāo fi ai tau mu whainga e wha a wala mai ai le tono o New Zealand ia lea waila au whaasaina.
Whaalia le minister wha misnonga ia Paul Colesmith o le vaila au whaasaina le nei o le meth o ilonga o nā avea ma whaafita uli onga i le tonu o le tunuu. O iloi whaamaunga ua whaalua ina la whaai o tangata ua maua o lātou whaonga ina le vaila au whaasaina le nei i le tausanga ua mawai. Mai o le tūlanga ua mai tau ina i le si itia o soli ngā tū la whono ma le hawhaina ai o le soifuanga o le to tele o tangata. Ta ua le minister o tau whai nei le whai ngā mālo ina ia whaai titia la whai ngā tangata e a whaina ona o soli ngā tū la whono e mahua i le whaonga ina o lea vaila au. O suenga sa whai e le sua vai na wha mauni ai le si tia mai la wha ingai fitu se lau todus furulua i a kilo o le vaila au le nei na wha ina tangata i te tono New Zealand le tausanga i lua afe luas fultoru le ua atu i le afe wha se lau todus fulufa kilo i le tausanga na te nei lua afe luas fuluma le wha. E le ngata i lea, ai sa si tia foi i le lua se lau onus fuluono pasene le awha inga o le meth na maua i te tonu o New Zealand ei i le tonu o le 5 tausanga ua tuanai. Mai ua wha tawina o le tausanga a toa taruai lua afe luas fulmalfa e tusa ma le tasi ma le afa piliona tā la le tau o afa ina lau tele na tūla i mai le tonu o New Zealand ona o le nei lama vaila au wha asa ina. Tolus fulu miliona tā la le o wha moe o la afa anu i le tonu o le isi wha tausanga e wha malo si ai ngā ruenga ma puipuinga mo le methamphetamine a to ai ma le wha malo si o wha asara launga whala waitele e wha te taulea i le matautia ma le te leo le a whaina e a awhi ai le soi fua tangata ona o le nei lama vaila au wha asaina o le meth. O tangata Pasifika o lo au pito i panga tia tele i le si ia e pea o la whainga o tangata e le aini ngā ruenga i le tono New Zealand i le teimi nei. O le tūlanga na whaamau nia i whaamau maungalo ia mai le mtanga ruenga i whaamau mawina fwai numera le malo le Stats New Zealand ia na whaai lo mai i le vai aso na te nei. Na i lo ai nei whaamau maunga le si tia i le 5 ma le 3% o le awha inga o tangata e le aini ngā ruenga i le tonu o le toru masina le ana wha uma i a se tema. Na whaalia mai e le wha tonu o whainga wha vae a le wha rapo tonga o uni so wha atasi e New Zealand le New Zealand Council of Trade Unions o le rii e ngo ia Craig Rennie. O se awha inga o pito i mau wanunga lea i le tonu o se teimi umi ua ma vae tu nei. Mai la wha inga i se lau onus fuafe o tangata i le aini ngā ruenga i le tonu o le tunu a toa. O le se furulua tesi ma le tasi pasene o i la tau nei o tangata Pasifika. O se awha inga ua whaalua i nai la whaai mo isi tangata uma o New Zealand. O le masina o se temo le tausanga taruai lua afe luas fulfa. Na tūrai mai ai le sfurumulei waafe tasi le se lau le awha inga o tangata Pasifika sa le aini ngā ruenga. Pei tai la o le teiminei, o le ua o atu le nei awha inga i le luas furumulei maafe fa se lau. E le ngata i lea, ai o lo atangia fo i wha mau maunga nei mai le mtanga ruenga fo i numera wha mau mauina. O lo o wha awo pea o nā rui fo i lalo, le awha inga o tangata Pasifika i lea i ngā ruenga. O le fua sa iai le lua teu sanga taruai, na onus fultoru tesi ma le tasi tangata atu motu, onus fultoru tesi tasi pasene o tangata atu motu e le aini ngā ruenga. Ai o le teimi nei, o le ua tūla i mai, i le ono se fulu tesi ma le lua pasene. E atangi ai le to tele o tangata Pasifika ua ngā waa e tau ona whai ngā ruenga, ai o le whalavelave e le aini ngā ruenga. E ui ia tu langa le manuia ai ta au filmi star tupe ya Nicola Willis o le ua amata maalie ona toe le leile ta mau a inga o le atinu o le manatu e matuate e na malo si el tamaita i whaipule ya ka Mel Sepuloni o le suiso upu o le leipa mo mata upu tau tangata Pasifika. Ta ue Sepuloni e le aini fōringa o se le leio le ta mau a inga o New Zealand ai na o le pangatia o lo fea ngai pea ma se vaenga tele o le tunu ona o whainga whaamai a le whainga malo o lo o tū nei i le foe. E tasi se mai fau o le misela o whaamania mai i le ai o Nelson mai na whaalia e le mtanga ruenga le se fua malolo ina o le nei mai
e le aise so tanga ma isi tangata ia na maua mua ai le misela. Ua o atua ai le se fuma le valu la fa inga o mai ua wha mao ni o le misela i le tonu o New Zealand atoa. O le se fuma le fitu o ia ngase, ua le o toi a whaina, talu o na whaia i ai tonga fitinga ma wha anofo e sea i la tau. Taruai le aise so tanga o le mai faude nei e pe o na liputia mai Nelson, ma isi ngase ia na mua, ua manatu ai le matanga alue ngale soifua maloloina. A tonu o tele nista ngata ya afia il nei wha mai o loo sara lau i tua, ai ele i mawhai o na wha mao nia i le teimi nei. Ua whau tua i nai tangata uma sa iai Nelson, mai le aso mua e o i le aso fito Novema, ina ia whai masiaki ia le tu lau e so te inga le matanga alue ngale soifua maloloina, ina i aso o lumana i nei, mo wha amtalanga o pito le tamai e tusa o le mai faule nei, ua maua i lea ai o Nelson, a to ai fo i manisi wha amtalanga o ngā, mo tangata uma i lea vaenga o le tunu. Na wha mawhaina i le mtanga aluenga o lo tu mau peo na iai New Zealand i se tūlanga lamatia i le misela, mai ono tele nisi mai fau e ono tūla i mai se taimi. O lo wha awau suenga le leo i le wha lave na mali wai se tangata ti e wila wili vae i le nuu o Carterton i le tumalo le Wairarapa. O lea wha lave wha pēna wheta o iaini wila wili vai le awala ingoa o le Kokotau Road, pe tusa o le afoles futasi le tai ago le asto na ina te nei, na manua ti ngā ina i le tasi o la ua na fia, na awinatu o iei se wa lele helikopter i le whale mai Wellingtone, pe tai na muli ane umai lona soifua. Ua toi wha umi atu le malo New Zealand, le tau fia pe lea o le wha amatu ina atu, o hana fiso srani mo le atunuu o le Cook Islands po le atukuki, e pei ona amata mai le taimi le saini ai le malo le Cook Islands, ia ni whea ngainga whapaanga i lona ma le malo tele o saina. Whailo mai e se sui le mtanga renga le mai whafo a le malo o New Zealand. O le au whainga le vai ngā tupe fiso srani a New Zealand ia o tau fia nei le tu inatu i le malo o le atukuki, e tusa le ma le luas furuiva tesi ma le valu miliona tala mo tausanga wha le tupe lua. Wha alia e le sui el mtanga luenga, e le ma le fuafuanga le nei e wha apawhala ai ma tau fia, ia le tu inatu ia se leni i le malo o le atukuki, ona o ia por kalame e wha atino i lunga o le tulanga wha atuatua ina e leisi malo o le tasi malo. Mai o le mta upule nei o mautino hai, le whaatua nai o le malo le tukuki i le whaatuatuanga o lo tu ina atu i ai le malo o New Zealand. Ta ua lai whapea o le tūlanga le tau na fofo mua o le toi whaalelea leo le vāwhea loa i o malo e lua. Ma ia mauti noa ua toi i ai le whaatuatuanga e pei o na manatu le malo New Zealand ua solia e ta i o le malo le tukuki. O lo o whaau peo na iai isi pol kalame sosani mo le atukuki i vaenga iau fi aile soifua maloloina o aonga whapea ma isi pol kalame lau tele o lo awala tu isi whaalapo tonga le malo o New Zealand ma ana pol kalame whaaitu langi. O le masina o Juni le ana whaailoa atu ai le minister vai whafo ia wawasa mana ia Winston Peters i le malo le atukuki i le fuafuanga nei. E ta ofi mo se teimi le feso swani alo ia ale malo New Zealand mo ia ho ia tu mo tu le Pasifika. E o mai le teimi nei wasili atu ma le se 4 miliona ta la ia le tupe ale au de tongi la fonga ua alu i le whainga o de tongi o tangata whainga luenga na ngā lunue i le whalapo tonga o suenga whaasai e nisi le malo le ta ua o le Callahan Innovation. O le se leni sa whaiai te tongi whai upo o redundancy payments mo tangata whainga luenga i lua se lau maleiva sa ngā lulue ai i lea whaalapo tonga ale malo. O le whaalapo tonga le nei na tāpunia on o se whai unga le whainga malo lo tu nei le foe e toi whaatūlanga i ngā luenga ma suenga whaasai nisi le ana tu whaatasi ai nisi whaalapo tonga ai whaawai nai se vaenga fau mo mata upu whaate konolosi. E ui ina iai nisi vaenga o Port Kalame na whaatino e le Callahan Innovation o lo whaau au pea. Ai o le tele lava o isi vaenga au tu al whaalapu tonga le nei
ua whaamuta e le to e whaia. O whainu mela o whailo mai e wala i se tālusanga le susaiete e tangata whaingaruanga le malo po le pisa a. Wailoa ai, e taru mai November le tausanga luafe luas futolu ua o atu i le se fulu te siono iwa miliona tā la. Le a whainga o le tupe ua whaalu e le malo i te tongi whaai ua tangata whaingaruanga na ngalulue ai le a whaala potupotonga. Whaalia mai foi o le totele o saenisi a to ma insinia sa ngalulue ai i le whaala potupotonga le malo ua maua i a lato ngaruenga e nisi o company te tele i atu nui whafo. E le Pasifika, ua atu i le luas furulua la whainga o tangata ua mautinoa ua mariliu ina ua tanu mia i se solo ele le nui ngoa kukas i le tūmalo o Enga Province i le vaenga maunga o le tunu o Papua New Guinea. O nei whalavalava le natura sa awhia i le nui le vaeasa o mamae, mai na whaalia i se lipoti le wale sfasa laua New Zealand o lo ngāru lue pēr tangata o au nanga la vehai i le tausa i lia leo isi o lo masalumia o lo tanumia ai lalo le palapala. Whailo mai e sui o le pūlenga malo i le Highlands o Papua New Guinea o se tūlanga whaanoa no tele le nei whaalavelave o na o mea ua whaaleanga inai a toa ma le tele o soi fua o tangata ua mau ai. I le motu o Nauru o le ua amata o na ti potiana i Nauru e le malo Australia i a tangata e le o ni sitseni o Australia i lalo o se whengainga whaapitoa i le vāo i a malo e lua. O le vaenga mua e tolu o tangata nei o taunu watu nei i Nauru ina ua umo na sainia i a le whengainga e whaitau 4 miliona tā la e a fia ai. Mo le avese leo i la tau ia mai Australia ai whaano nofo ai le tonu o Nauru. Ta ua fo i le nei lipoti e to o valuis tangata o le ua tā fia le mano Australia o lo o talia nei le taimi e tipoti e tuai i la tau i Nauru. E le o whaelo ina mai whala wai tele i le awidi linga o le whengainga whaapitole nei le vāo Australia o Nauru aina ta ua i se whaasera launga a le wales whaasera lau New Zealand e tusa ma le lua ma le awha piliona tā la o le a tongi na atu le malo Australia i le malo o Nauru i lano aia inga o le nei whengainga i le tonu o le tolu sifuru tusanga o luma nai. E iai se supermarketi fau ua de tala ina nei i Upper Hutt, mai u wha moe i a le e ona le tau mawhainga o le a avele latu o unanga fau ma fesosoane i le tunu ufa atau i le iai leo se i supermarketi e a ngā iai e se mai lea i supermarketi te tele lua i lea fo i vahenga o le lau mua i Wellingtone. O le supermarketi fau tu ma oti le nei e wha ingoa ina o le Plenty Foods e whaururu i le lewhai business i Wellingtone o Henry Hudson mai na te talalo ia i le stofi na tenei i le pitanu o Brewtown. O le lil nei o Henry Hudson o ia foi e ona i le supermarketi lea e whaingoa ina o le Super Save i le pitanu o Nae. O lo wha moile nei ali e whawhai ngāruenga ina i lana supermarketi faule nei i ni tangata whai ngāruenga o atu i le whāse fulu lao whai. Whaalia mai e le tamaita i pule nuu o i nei o Upper Hutt i a Perizi o se mele le tele le iai o seisi supermarketi e tau wā ma supermarketi te tele o le Pack and Save ma le Countdown ma ia mau ai fo i mani ngāruenga mo le tūpulanga tala vau. I tālonga i ne tipolo wha ale vāo mā lo le Silver Ferns a New Zealand i le la tālonga whaitawina mua ma si Kotilani i le waweao na li la i le ai o Glasgow. O ai o lea tālonga e onus fultolu New Zealand i le fast fultasi a le Thistles a Scotland. O le whaato atoe o lea o le Silver Ferns e tā alo i te tono Skotilani, taru mai i e tālonga le Commonwealth i le tausanga i lua awhese fulu whaa. Toi tasi le tālonga whaitawina i le vāo au e lua, o lo o te toe o le i malangane le Silver Ferns e tā alo ma Engelani. I le kapi wha le vāo malo na manu malo le manu Sāmoa i le aua le tunu o Brazil i le la tālonga i tūpai i le tai au le sā. O ai o le tālonga e whas fulwalu Sāmoa i le se fulu o Brazil mai pei o na silofia o le tālonga mua lea le manu
I le tae sanga whai ule nei sa ili aiso la te wawanoa mo le ipo le langis o nei e whaia I au se tā lia. O le ta'alonga lona lua o le tae le nei I Dubai na malo ai le aua Pelseuma po Belgium I le aua le tunu o Namibia o ai o le nā ta'alonga e luas fulu Belgium I le se fulu o Namibia. E mai na whaalia o lona winga a whaia mā lo le Mount Sāmoa ia Namibia o lona winga o wha mautua I lo ma lato wawanoa mo ausita lia I lua awhe luas fulfitu I le ipu a le lalolangi. I la kapi liki o le kiwi e New Zealand le o si mpini le tamusanga o la kapi le Pasifika I le neitusanga ina ua malolo ai le toa Sāmoa I le laso ngā fusi le ai o Sydney I le sa anafi. Ai o le ta'alonga mata ina e pei ona sila ma mai mo iai tolu sfuluono New Zealand I le se fulfa le toa Sāmoa. O leisi ta'alonga mata ina o la kapi liki le sa na whai Sydney, le ana malo ai le aua le Cook Islands ia a welika I saute. Mai ua wha mautu ina ai ma le awanoa le aule nei le atakuki e tau ai la tau I le ipo le laulangi I le lua awhi luas fuluono. Ai o le ta'alonga e 5 le Cook Islands I le ono a welika I saute. O isi au ia o le atau ai le tamusanga tele le tausanga asau e au fi ai le aua Australia o Engelani, Fiji, Falani, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, whapea ma le aua Wales. Ai kirikiti whaale wao mā lo, ua lua mā lo so o le aua li New Zealand le Black Caps, I le la series o ta'alonga pupu ta I luas furuava, ma le au si mai le West Indies, le o lo o iai nei te tonu o New Zealand. O lona tolu o ta'alonga I le vao au e lua le sa whai Nelson a nafi na manu malo ai New Zealand a ieiva ina ua la tau le maua le se lau fitus fufitu o ai o New Zealand na ta tā mua. Na se lau fitu ai pe mai pe e iwa a New Zealand le na tuli le West Indies ai na o se lau ono valu I ai na o la tau maua. Sa aisilia mo New Zealand le li o Devon Conway, le na ia taina ai limas furono mai te e tolu se fulu ma le wha. Ua lua I nei la malo New Zealand mai ta longa e tolu ua uma o le nei series a e to lua ia isi ta longa ia o lo toe o le fiafia na nei ia le ta longa lona wha o le series I le vao au I lua. O le wha iunga na o le nei vaenga o telefau. O le no whafonga le tunu I tātou telefau le nei awa uli le whiunga le wano ati lau mtala mai Sāmoa le sunga ia tā Salem Sam te whafonga le tulai tasi I le au ni nei mana I tulai lua. O le ua sauri vale atu tātou taimi lua se fulfitu minuto te nei le tulai se fulma lua manatu o le taimi fwoi nei o na ua tele malolo mai I la tau tau maftanga le taimi le aso mai la tau mai se I la tau lo ngā lue ia le ua hanga I mai a wā fwoi ia malolonga ma tau maftanga o le auri on toe amatai fo ile se taimi o le auri nei po le tula tasi ia wa te lava I malo lo ile tula atoa o isi e malo lo le afai tula ia le no winga le to titi am to amata isi ia o to tele ia amata tasi tonu ainga fatalo fatu ina imitu tausi ia tali fo ile si nei taimi ma futa mai lunga le tato au nanga ma le tautua le si fonga la mua ile tasi on tesi ma le tasi fa mo fa pe fo ile mai moanga e lungo o penga tfa ilangi pe ona ye le Facebook ma le tato YouTube ya nan fa mna atu o lau lava ye so ani le au nanga o lo tanga fa so le Facebook subscribe le tato YouTube le na ya ma tato ma futa ila fo ile au nanga si fonga la mua ya I le asonga fua so lua so lulu stofias freile ya o vai asta tasi le u dos fulvale minuta te ali tu la fulma le lua ya na o le fasilanga lea e to fia u natu ya o lo fia maua vave lava se so ani fa mole mole le tate o tunu ai mai se ia ila to e fo I mai o tamaiti fo Sāmoa tu lo lava le ne ya uli ya ona o si ya fa fine le lima ya male afa tau sanga le matua ya ua vaia ua le saufia se mea ai ya ua vaia fo e ainga ua fai atu lava lo na tino ia ai o lo talia sa I linga a fo mai
ia mo sialo lea ia fa mole lava taula sia sia tatu tunu po ni taula sia Sāmoa e fofo i mai o tamaiti ia mana o mia lava lau so swani ia fa pe te fo ia pe o taula sia Sāmoa e fa fonga mai o le numero lea ia e te vala au iai ia o le olu fitu tolu fitu tolu fa fitu ono tolu olu fitu tolu fitu tolu fa fitu ono tolu lo mala o mia vave lava si ainga lea so swani ia mo sialo lea ia ona o tūlanga lo iai ia ngase o lo o awhia ai. Luas fuliva minute ua te ainele tūlai se fulmale lua ia to e vatu lava numera o le o lua fitu tolu fitu tolu fa fitu ono tolu ia tonu o nae te fufore ngase lea ia o lo o a awhia ai ia sialo lea ia ona e bala au lea numera na ia pe ona whailo atu. Ja, fatalo fatu le sunga Ellen Solomon malo Ellen. Ja, mania fo le nei uli, faftai tele lava le mafta mai. Ia le wa afatonu lava le tu lai se fulu male lua. Tatu woi nei fa afia fianga nei vai foi. Ja e ala mua ne lo malta vale fale mai. Ja, o tu langa lava na lo yai. Ja lo fai lava ma fe e ya ne sai linea ta vale fale mai, o lo fui mu. Ja o leo. Ja, le tai misil tata ofisa. Ja wa leo lo matu fa sanga tonu lava. Ja maleal ala wala tele. Ya mau te ilo ma tu itanga tatu tu no e misila wali ero feo IP ma fu ole parade. Dia ea Safia Marua sesa olotonga tu moi fa au so songa ai o te mana tua pe a upo la tata utonga ma i pe ma lo si o te tau si pe ai la ua fionga ma i pe ma lo si o te tau si pe la ua fionga. Aua o soleanga e iloai o le tautai Uno pe amatambo e sa ilisota ai Aya e a fatia na o ita e te suluia Aya e a fatia na o ita e te suluia Ia patalo fat fo ile fionga ya umua ta fola o mafuta mai Sāmoa. Ia manuia lava le nei ya uli lo fionga umua. Ia lo ftele atu fa te fo ile mafuta mai. Ia manuia lava nga luenga lo fionga yai. Ia ile tatu wa tunu. Le wa to luas for 50 minutos la tale o le tu la tasi le si fonga la mo Wellington. Ma musika le time o le uli tale tasi to inatu tala mai Sāmoa ma tala fo si fonga la mua.
Ia, ma tātou mafu tātou e la fo I lungo tātou upenga te whailangi o le Facebook, ma le tātou YouTube. Ale si fonga la mua, ia a ole tātou frequency, le tasi o ono tesi, ma le tasi whamo, ia e tāle tasi, ia ona mai alea, ia e whaawat pēle tātou maftanga, mai nei le tātou fisa au tō I porirua, ma nei a lava le tau nei taimi o lea uli, ia o ailan fo o whaawawina ngā ruenga ele I ma lolo, ma ilan fo I talu mai ana le la, ia ma lolo wha ma lolo, si la wafa tā vale, lea lava le tā vale afina e te whero ele taimi lunga le awala, ia tautua nāre saunga le mō, ia wāre whiawhia I ngā ruenga o lo whianga I mautau, ia wane misi matua ki lunga lau le tio I tono lau tā vale, ia le la po whaale le tua tātou musika ni taimi o le auli. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo auli, si ufofonga o le laumua. Se seki a oe seki tātou marama e rei ama sei se o seki taimi nei se i wangana I lātou foi le ae ni niwa mai ana po I tāno
O le vai ngana o seki. Ia e mafua foi ana e seki. Ona wa e halu fu e lungo penga te whailangi mo le Facebook, mo le YouTube. E mata ai ma e whaanoa noa I lava le nei aso talu mo iana po. A e halu ese la mo le Facebook, mo le wita. A e mafuta mo I tātou whaafia fianga. Ia e matua e seki e ia. Matal vatu le fatua whailaso se nio. Ia o lana tau maftanga o le uli. Ia o le suaia male saka talo. O isole. Mele ese lo fia I tina ai no nofu ia inga. Wai le tai whaata mala tina I tau maftanga. Ale ainga tai awa o uria fiafi. Tai awa o uria fiafi. Ia ua fo ina I feita mai tama ai la utara le fai atulanga leo te moli mawina. So stina e nofo fale. Ea te va ai e fulele te ai tangata ira inga pe ai fainga luenga ala wai lo tinare no fale. Mo tino ai ofia wala iloa. E fo I mai o mana vanga luenga mte ua onga. Ia o matua lava ta pena ma ia le fainga o kuka. E sawa. Io e. So stina no fale e le fata mala le fainga o tau maftanga. Fainga o mea ai fo e fata le fainga luenga matamitia onga. Vai le ata mai le sol Ellen sol mona wala I lo ala sa o le lautal. Ellen, sawa. Ia vai lai. Ia me na vai atua, ia vai pe la faltua ia fai le aso se nio. Ia tem salo le fale ia faltua fai le aso. Ia mafu anga fuina le ua fai le tau maftanga le ainga sua ia no la ua. Wa ano no foi stangata o le. Ia e mana va tua si lo mtu estina ia fai le aso ele itai ele vela se me. Vai la mana ia. No winga o le fale o le fale. Fale le fatua fale aso. O matua fia ni a odi. Ia o taimi mo mua e diso ia le odi. Wa le fenga wenga le wa malo lo martina e fale aso mo taimi nei. Ia. Vai la mana ia. Pasko kep o la ku kata tau. Fai ai eleni. Fai eleni na fi. Ana tamana e toti ngai manafa. O nei mana ia pasko ke ai fa vela la ma to fa vela le fa le tamala na va fa o le talo na wai pasko le alta mana wai fa le talo por fa ya na mana ya after ite le lava le mafta mai ya uni fu ni fi tata mai la tala na fa ya tu fa pe au ya tina langa o le tala sa wala tala to es fulu 20 minutos le tale o le tula tasi le si fonga la mo Wellington musika le taimi o le uli musika o malo longa ma tau mafutanga o le uli si fofonga o le laumua.
matali moa I le whaano anoa Wala mai alea e vai matali moa I le whaano anoa Ai la matia o si ona ora Bibiare asa ua motu I lo atu Ua leto eva aia Ai ona o si o uva ata ua ua mahua Ona ame oe tu ilu mama Tati bala bala Ona ame oe tu ilu mama Tati bala bala Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Ia Sāmoa le tunu pele te lawai ona o mai alunga le tātou tautua I lunga le tasi ono tesi ma le tasi whāmo. Ia whamalulu atu a ua salafo I se ngangana. Ia le maunanga ma le tautua ma le usatu fuefiso lo mangalu atu le taimi. Ia whamangalo se whale tonu le tautua le nei aso. Ai whaafitai tele lava I lau lango. Ia ma le tātou maftanga mai lava le tāuna le la. Si ia pa ia mai le taimi o le auli le o mai inai le tātou whamai inai le tātou unanga I lunga le ala leo. Ia manuia lava leanga ia tu I fuafuanga o tole ia so mga luenga tau whamai al tātou atinu mai se fo ila tole anga ia wanga luenga le fia na nei tātou tu e whiro I tai o le taimi masani I lunga o le tasi ono tesi mo le tasi whamo le tu lai fitu ia ai whaamnia tele lava le atua le tātou atinu ia manuia la fo I fuafuanga o le nia uli tu e whiro I tai au ia ai whaaso I fo ia le latu natu ia tātou telefou ia matala mai Sāmoa mo nei taimi ia ai whaaso I fuia whaamnia tele lava le atua ia isi o tātou atunu. O le la tātou pese lea ia ona tu inatu leo tātou telefou matala mai Sāmoa ia mwhamai ina ili tātou nanga ia ai tāletasi ia ona tu inatu leo telefou matala mai Sāmoa ia ai whaaso I fuia ia tātou atunu ule nei taimi. Love
Whātalo whātulu tātua tunu le amatango le neva yaso le whaopoponga o tala miolo te tupu I Sāmoa o se mai le whaafonga. O whamaunia mai le sui officer Celia le soi fua maloloina tanga Lord Robert Thompson. Mo iele popo le ngai le pepesi tele o le itu ai ngā siama leo le flu type A e elun so tanga anga e le COVID. Le wato o tele tangato le atu nuua afiai e le ngata o whana wau whapena fo I tangata mātutua. O aunga e au fiai le fiva, ti ngā le wha ai, ma losi le tale, ti ngā so o ngā pōna iwi, ngā ui le whatawhata pe au ina tale, ta whele isu se I tulou, ngā ngase ma pepe le tino, o nisi e whaaswati ma aru le manawa se I tulou, mai o nisi e o atu lava I le tolu vaiaso, o whata o toli ai. E whaamaumonga mai le aso lu se fulu le fito le maasina o mawai, na whaamawina ai le tolu se lau lua se fulu o I lantonu whaamau ni e whale mai, wa a fie sia mau le whaamai. Alo te tonu fo I le soifua maloloina, e iei nisi o I lantolo o ngā singa se lava I mota ma tonu fitia ai ma toe malolosi, e le o ripotia whaantasi le nei whainu mera. E le iei se tasi o tau fie se potu tinga aina, e se mai iei foi le pepesi whaatasi o le fiva pōna aivi po le tenki fiva. Le o silia foi le tolu se lau I lantou wa fia, to se fudma le ono I lantou sa tau fia, e le iei se tasi na tau fia potu tinga ina, mai le toi ripotia foi, le toi whao popo se tasi na maliu I le whamai. O ripotia le PMN na New Zealand le whaalia neo le langolango le minister o le wā I whafo New Zealand. Wawasa mānei Winston Peters, e whapea o le asila sila le malo New Zealand. E ngā lurue whantasi na ia ausia le fi naungolo fi naue nei anai a whanai. Manisi o le mamanu le atunu I New Zealand, e una ia le mau, e le toi mo mia e ni visa, mo le malanga uru whale atu o tangata Sāmoa, ma atunu o le Pasifika I te tono I New Zealand. Pei taina ia whaalia, o le maule nei o le una ia, e mana o mia ele lango ale malo Sāmoa. O whaatala noanga al wawasa mānea mal Pacific Morning, na whaadia ai a whai e ai nisi swinga le mata opo, e te tau lava na tau whai maali li o mai tu e lua. O le talia nea wawasa mānea na so ma le talo sanga na whaauru e le sa avea mua mwhai pule, anai a whaanai, o lo tau mwhai e tangata Pasifika le ulufale I New Zealand, I visa siasi e tolu masina e ang vaai o tātou tangata ma atunu o le Pasifika pe atu vai atu I o lātou malaiwa lele. E si lia il miliona tāla le whaatu penga ato whanu o ke sene na au maia mai Amerika Sāmoa mon mauta ngase ngase I ulu mato tua e na ua whaale tonu le whale e ngausia I o ke sene I mato tua. Lena whatu atatala li tausanga lua awhelua se fulma le lua. O le whale ngausi o ke sene fau le al mauta ngase ngase ulu mto tua. O le mea lofa mai le malo Iapani, whatasiei ma le UNDP, ma le matanga ruenga o soifua malo loina, ma le whamue mue ina ia ngao sia lava tātou whanu o ke sene Sāmoa nei ne mo mia. O se tasi o whinga malanga le lingi Naomi I le vaiaso o tona I nga I Amerika Sāmoa. Na uta mai ei whangu o ke sene I se laudua se fulu mo le tātou whale mai. E se mai ei I le malanga wha apitoa a le waa le nā whanua le nei vaiaso, e au mai isi whanu o ke sene se laudua se fulu. Na wha maunia mai telefo e le sui wha tono le mtanga ruenga. Ua whai lava si tele ngese o le ngā yoinga o whangu o ke sene, ma o lo ngā rurua e insi ni e wha le leia le vaenga o le masini ngoksi o ke sene. Pei ta ina sau noa tanga loa, e le o yeise tūlanga wha popole ina e le mōta ngasa ngase, o no lo lava le o ke sene o lo wha soa. Pei tai, au whai ngā ruenga wha le leia, e te tau o na lava whangu o ke sene mo le whale mai, ma e si lia e miliona tāla le wha atupenga atua whangu o ke sene lua se lau wha fulu, le ua ngau sia mai Amerika Sāmoa. Ai mosa vai, o lo le leipea, ma a mo mia ni whangu o ke sene, o lo lava whangu o ke sene o lo wha soa, e lo tātou whale mai sa vai. O le tamaitai a whenga I Mali I soti mapu,
Ua whaapale ina nei o le tausala o Sāmoa lua whelua se fulmale lima ma le lua whelua se fulmale ono. O ia fo iu lea whai masui o Sāmoa. E le tauvanga o le sa lio se tausala o le Pasifika. Lea o lo umia le tamai tai tausala Sāmoa li taura Jeremia Allen. O whea ngai maali ina amata mailo na soifanga o ina ia onga le moto tele se la whai. Sa ia o ina molo na vanoe wha skol sipi au se tātia. O se tamai tai mai a fio anga o Vaisala, whale lima, maunga fia fia, iwa, sapapali i mawhai lunga. O le tamai tai a whea ngai maali i, o se tasi o whaia onga le tātou Universitea wao i papai ngala ngala, mai na manu malo fo i le vanga a mato le tauvanga e wha lawi loa i tausala. Tūlanga lua iei maru se ana, kausi si titi, le foi na manu malo le tāleni, tūlanga tolu iele tamai tai tausala mai New South Wales, Priscilla Tātou. Tūlanga wha iele tamai tai tau vale Oriana Academy, whai nu le lei pāche le au pepe, tūlanga lima iei le tasio tamai tai whaia onga, mai le tu malo whalea lili, ea Julia liulangi le uta. O isi whai longa whaapitoa e au fie le tausalo le interneti, na maua le whai nu le lei pāche le au pepe, o le tamaita e na ia mawaina le whahenga o turisi, marisea na sititi, tamaita i ata le lei, na rona tivoli, ma le tamaita i anga malie, whai nu lasi pāche le au pepe, o whai longa au tue pe o le la eile mata whanga ma le tiputa, na mawaina le tamaita i a Priscilla Tātou, o le pulitasi Paulina Tapo i Soti, o le lea eifa leanga nuu Blessing Schuster, ma le tāleni, ma wana se ana sititi, ma le tamaita e na manu malo ili siva Sāmoa, ia tiare Pithem Sylvia va ai. O talafawia, manuia tele ne yaso lo tātua tanu, whasoi foia.
sala sala lo mai ile ala fai mai wa sola fenda atia I o sitama e ai masa utala na lo no fo lama wa tu sa malenga ta wa fasi pupula mata se sunga ta te fo se iso me alofa afa ua e sola fa ama wo lo fo forma tele o pisa lava ile la fai no manama e te pisa lo a fo io o pisa lo alama ai se amala afa pena mai ya te fai fua se frida e pisa di a mia mamma che le oi sulla oi se frida se furu fatto sana o la ta uma futama solo le linea uma mala wa mio e ila ai lilo yo mana tu sa e la fia te a uma la wa mio tala pelo wa pe o lucifero na wa o tamata a fai mai o lo kaseni o sole a kaseni na wa pukale no teni masa o ya o le tau loto a kamati a sing is pen pen a sing is no me Pese lo que se llama el pese o Frida ya o le tenho Frida ne ya oli Frida o mai oe. O mai nga luenga ni taimi ya pona fo e te malolo ni ya so fua ya o na te fa fonga mai tono a inga ni taimi ya o mai oe Frida ya manuia lava ni ya oli ya mafua fanga lo fianga yai. Sful fitu minuta te anele tu la tasi o le tatou tautua le nei. Ya masani ona tu mai Sāmoa ya songofua mastofi vestas ya ole la fa wot pe nei si pa ile tu la tolu ile afia fine to ile tu la le o to e tasi le tu la ya ma minute fast food lua ya ona mai afo ile o tatou ona ngai lungo pinga te fai langi e te fa malo atu le taimi fa te fo ile mafta mai fa lava fo ile fa so ino le tatou Facebook ya o YouTube ya lo e mai moma ya i lau TV po lau telefoni ya te tele lava le lango mai le tatou unanga ma le proklame si fonga lau mua ya ai ole o to vatu ale numero si a inga le o mla mi vave se so ani fa mo le tatou te no ia pete fo ya po estaula se Sāmoa e te fo i ma ia tamaiti tu lo le oli ia ona e wala aule numero le o fitu
tolu fitu tolu fa fitu ono tolu. O lo iai se alo e 5 ma le āwhatausanga le matua. Ia, ua whaalia se ona inga ua le sao se mea ai. Ia ma ua ia fo i walu lona tino. Ia ai mana o mia lava soani. Ia o lo o whaatalitali ima ia isa i ringa fo mai. Ia o lo o tālia sa i ringa fo mai. Il teimi nei lona winga o le tūle leile alau o mana siaki. Ia mai loa ai ia whaatali ia le tulanga e pe ona iai ia le ungo siaki lai fai. Ia aolea ua suru maisi a inga soani le tātou atinu. Ia mo tātou ia taula sia Sāmoa. Tele, a misi lava tina mātua. Ia o lātou ia e fuilele fofo. Tele o nei mātua mātua. Titi ale ise matua tina mātua le tātou atinu. Ele ia ise fofo fuilele na te whaia. Ia mea le whaatangi atu ai le tātou atinu. Pe ona wala o maisi a inga lea. Ia mo soani. Ia pe whaape te iloa se fofo ai. Ia to inga ngase whapea. Ia alae tālia ia siake fo mai ungo siake. Ia o lea ua suru maisi a inga i le tātou atinu. Ia pe wai lava se taula sea Sāmoa. Ia e fo i to inga ngase whapea. Ia ona wala au lea. Ia ole oru fitu. Toru fitu toru. Wha fitu ono toru. Ia, o le nā, leo ulus fulum minuti o te enei le tūna tasi whatalawhatu le sunga wale le mati ma futamai au ki lani, ia sausua Samsoni whai launga, malo lava Samsoni, ia mania fo i le nea uli, ia pia whai o nae, whiangai mga luenga, ia mfuanga fo i pia whapea o nae malo lo mai ngā luenga, ia i le nei taimi. Ai whamalo lua tu i la tau ia na tawala au mai tua le tātou leina. Ia, ma fisiringi ia le tūlanga po a whe wha mai aina ia le ia le tusinga lima fo ilele ia le asa tato ia i le vason tene ilas freile po le petition fo ilele mo le visa tolu masina le ana o taula moira fionga ia le taua ana ia anae afa anae ia uhalu les freile o mato longolongo atu ma le vayaso atu tene ia na fa mai aina i le aso se fululua i le po le aso freile na mai ai ia le vaenga na ia tusinga lima ia po le petition eta alela o masalo le o i le committee ia esu e vaenga fa pea ia le parliament ia ona avelone le minister ia aluningo le temine ia po la o umana fa ma popo ia po la o fa se o le committee fa parliament la tu esu ina ale malo ni sila ia ona avelone le minister ia fa unga ia ai ia fa malu lo te la tu ia wa mai al tu langa le na ia o mai le afia le so for rail te mile na fa o tu ina le tatu tu le afia te o le lima o ova ma le fa se fulu wa fe tanga to uman sai na saini ia o mo fo ina saini le tatu ofisa ni se le tatu o fa inga ruenga ia il vaenga na ia mo le tātou langalango ina fo i o le tūlanga lea ua a matamea i le fionga i le tawa ana, anai afa anai. Ia mo le tātou atunu uma, ioe. Ua o le vaenga lea e au fia mea so o sa Sāmoa, ea o lo o papa au Sāmoa ma inei ma isi atunu. Ia, ma isi lawa inei New Zealand. Ia, e au fia mea tangata Sāmoa pe a manuia le tau mwhainga nei. Ia mo le visa fo le tolu masina ele to mana o mia ia pe ole au ngol fa mo lea ia ele to fo le so sisia sa mo Sāmoa non tanu on mala va le au kilani saini lo ina ia le visa tolu masina ele to tau apala ia ma fa tali ia mo mai le unga ia ele ma fa se visa ia tu langa lana fa ngofi ai ma le ia va ngale ile to tau apala ia ini visa ia ai sau sawa mai Sāmoa ni mala vale le au kilani ia ha pi le visa tolu masina ia mo tata watinu vai le mana ia a fa pe te le ia i vaenga na le version te nei e te le isaini fo ia wala vai ma to fai masui ia tarsia ia i mo le manuel fa moe ia e pe on taula moe ia ta tu le fo
ia le taua ana ia anai a whaanai le wha moe lea ia mō Sāmoa umalava. 25 minuta te ane le tuna tasi le si fonga la moe Wellington ia whaafia fianga la fo nei taimi ma tuna atu na i whaamanatu ia mani a vaenga ia wa fo le si le fia le tātou atunu ia o tātou anga ia tuai le amatanga fo i le neiva yasa. Alofa inei tausanga etele Olo alofa patau nuina mea uma Olo alofa lo ola le lo fa foa I fua le lo fa ole tua le lo fa mai ana mua o lo alo fa wala le le I tele mai Olo alofa ua manui ai Olo alofa e tani tonu ai Le alofa foa I fua Le alofa ole le lofa mai ana mua o lo alofa e tu mau e fa vavangu o lo alofa na iai le tunga mau Ele foi o ile oti Le alofa foa I fua Le alofa o le atua Le alofa mai ana mua Ua tele tausanga wangu Na alofa mai Leva ele itula for ina Olo alofa Ua tu sile ola Le alofa foa I fua Le alofa ole atua Le alofa mai ana Le alofa foa I fua Le alofa ole atua Le alofa mai ana mua
Sāmoa
Si fonga maria le sunga ani se ko fale mo nei vai ngo fa fianga se fifilo ya si fonga lo mo Wellington i lana tau tua fa o pe lungo tata o pinga te fa ilangi o le Facebook o le YouTube mo le app le Sāmoa Capital Radio app o le o toi luas fultoni minuto le tale o le lua o le tula te lua mai ai le tata tau tua o le nei yaso ya mo le tu fa malo fa after lava le ma after mai ya o lo fa anga so le pe fa fianga o pese se fifiloi mo pese pesenga ya mo le tata o tunu a whenga ia i whiau mga luenga. Ia nana wha manatu pia o wā o le o tātou wanga ia tu ia i masina muli muli ia e lua o ne neitau sanga ia ua wa ia fo i whai ngā wha atau ia i lungo o penga te whailangi wha o ngā inai o penga te whailangi ia o le wha manatu o tele fo i la au ngā oi ma i la tau tau wha avalea ia i lungo o penga te whailangi le nei taimi. A mise lava ia le masina nei ma le masina fau ia o le awa ai e fo i whai ngā wha atau a inga ma tangata i lungo o penga te whailangi. Ma wha o ngā inai ia nisi o app ia ma nisi o penga te whailangi ia i whai ngā wha atau ia tautua nā ia o tasi na au ala o lo ofi mai ai le au tau wha avalea ma le au ngā oi tu lau lava le nei au li ia ini te ua mau ai ma le iloa i sau tupe ma ia ono o tūlanga wha pēnā to a tele le au tau wha avalea ma tu a papoto a tamana e fo i le wha ase oe ia o ina i te ua mai mau iai lau iau wha mau maunga ia ai tau lava o le fasili whanau a pe o whanau tātou mātua mātua ia aua lava ne i tō sina tātou i tūlanga e pei ona te ue vai atu se o loa wa lewa na e tango sue ia ona e se e tia i loa lea ia ai tere i loa o le o loa le na ia o le matua se ia matua pepelo ma tau wha avalea na e whaasara lau i lungo o penga te whailangi i te ua mai mau i lau tupe ia ue to e fiu e to e sue ia tangata whape na nana wha manatu pia wa lewa tātou wanga atu ia i le nei masina ma le masina fau ia o tātou wanga ia tuloa le krisimasi ma le tau sang fau ia o lewa a mata ona wa ia fau ia tūlanga e pei ona iai ia teu teu ngo mota ma lawa inisi o a inga ia i mo meo o teu teu o mori emo wa inisi o a inga o tawa i lato fale wa leva a mata ona emo i mori o krisimasi ia nana whamlatu pia whapena ia ma wa aia tu loa ai mesi tātou ia i loa ma malama le whaonga ina o telefoni a popoto ma o pinga te whailangi ni taimini nei ia nana whamanatu pia ai wa aia tu ai le e-maili e te le maasani ai aua e te tatala ina ia wai tasina au ala o le au ala ma jai au ngā oi o le lafo atu o e-maili fo i lele whaalau loa atu se o loa ma se au nanga fo i lele me tau tupe ia i te wa se e ti ai ia ona mai mawai leo lau se eleni ia le la tātou hanga ia tu teimi o fia mena o mie tātou se elengi whai ngā whatau pe sili ai tangata matamaiti se au whanau pe mo i nā au penga te whailangi e te matamata ai ia aua lava e te wawe te tala ina se link ia po se sootanga ia i te ua ea whaina ia ma le iloa i lau tupe ia ona e whanua noa i loa lea ina ua toe luas fulu minuti na tale o le tu la e lua fatalo fatu le sunga pali malo lava pali sina fatu tele lava ia le mafuta mai ni taimi o le tatou programe ia mafuta mai pei fafia fianga ni taimi o le auli ia o le aso ngafuane i matou New Zealand le aso se fulu le masino o Novema o le folaunga lua fe lua se fulu ma le lima mania fo ia sauninga o le afiafi ia inisio atunu o le lato o sapati nei pe ona i Amerika Hawaii Amerika Samoa ia manuia lava nei afiafi ia te utau. Se fonga ia Josh Tatofi. Come on, the prison of love. Do you ever think about me? Or the shoulder you used to cry on? Do you ever think about love? Or the bed you used to lie on? Do you ever think about days? The day you said I love you? Or am I a fool for thinking
that you could still love me. Some call it love, but you call it shame. I'm the sun in the winter and the shade in the rain, like a shadow in the light. I'll be right by your side as your night is shining armor, or you're prisoner of love. Do you ever think of that night? The night I asked to hold you, or the jacket I'd always wear. Is it somewhere that has the old you? You made it clear that you weren't leaving, but I can't just let you go. Or am I a fool for thinking that you still love me so? Some call it love, but you call it shame. I'm the sun in the winter and the shade in the rain, like a shadow in the light. I'll be right by your side as your night is shining armor, or you're prisoner of love. As your night is shining armor, or you're prisoner of love. As your night is shining armor, or you're prisoner of love. Of love mai le sunga ia just a tofi ina o to se fulu 5 minuti o tale o le tula e lua. Ia malo lava fafta i tele lava. Ia le mafta mai tato o tinu le tato o i pe pa unga le a. Ia awai o le to tele o tato ia nai mana mia lava le musika le taimi ia a o fanga so le fo fanga le taimi o le a lava lau fe au na faile tono le ainga ia po tono le nga luenga fa talo fa fo ia ila to no mana nga luenga fa vai taimi a misele au fa le fasi manu ia ila lo le motu isaute fa talo fa tu ma lo lava nga lue le nga tai ni usila nei fa pe Australia ia o nga lue ai manga solo tu ia ni selo tate o tino ia wanga luenga fa vai taimi ia wala fo ise ni so ni nei ai ngai Sāmoa fa malo fo ia wala la fo ino se le ni Sāmoa nei ai ngalo fa muni mai ese le tau le lei ese le tau le ngata le tau to anga fa inga luenga ia o le tau wala lofa fo nei ai nga mama tu lo fa tari mai Sāmoa ia me se nei tai to lua fa na lo fa tari mai fa ma lo fo ia le fa maoni ese le lei o tau le fa maoni ia ina ai nga mana tai to lua fa tari mai Sāmoa ia ma na ia to fa na ma lo fo ile le la fo ino se le ni le va yaso ma le va yaso yo ma tu te langona lava na tu te misia na yo to ma tua ma na yo to te to lua ia o na u to mai lava ia o tu ala to ia au to mai to te nga lue ia awana fo se lu mana imanu ia o to mo to ainga melea ia mo le 12 fa malo ia te u to lava ia tama le matene le
Fai pia lau mama nana e Sāmoa e mai Sāmoa. Na sa tui mai ai malai va lele te menua fa ma vai ma siu to no ma siu fa na fai pia. Se o te fu lele te fai nga luenga na tangona e tu tono lau ato. Ya to ma nava mai fu nga luenga. Ya to tui fu lau mama. Ya na fatalo. Se fa fu ina tanielu. Monia lava le nei a oli fa fu ina. Ya ma no lava fa te tele lava le mafuta mai. Ina o to e fu tolu minute. Ona talo lea o le tu la e lua le si fonga la mua Wellington ma lo lava fa tai lava le mafta mai O le tau tua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
fia atu ai male nei nau nau tai ua mama fa mai fua ilo una foto atasi mai mai ole fe alo fani alo fa ma fe oe oe ai se ai ngale ana fa avai mai ele atua ile langi ai se awa malo tu ina na ngole la lo langi ile tamalo ane isama fa atasi ai se awa ele fa ilo amai ai iso usasi wa opolonga sasini o natale masani wala lele itele ale anga sala ila utangai ai ngalo ailo ala fa ota ka atasi Langi otala wa faile amafa mamafa wano asela veai itaimi oma fatianga owo mafana uafuli tu amai mangaleanga oni faunga ina iatavala leo na tau bala au ia itamale fanau itaimi o talisuanga le nei wale tu mau o fea e ala upele na loe mai fa sau sau na lango ai male mali e olo uma fau fau se awa ele fa ilo amai ai iso usasi wa opolonga sasini o natale masani wala lele itele ale anga sala ila utangai ai ngalo ailo uala fa ota fa atasi mana ola utatalo e momoli ailo manao o fe alava o se aso o te talia mafa mangalo walasi o e uale mafa yo nasuia ola ubai angelu ole langi se ito au mana ola utatalo e mamoli ailo umanao o fe alava o se aso o te talia mafa mangalo walasi o e uale mafa yo nasuia ola ubai angelu ole langi se ito au mai se awa ele fa ilo amai ai iso usasi wa opolonga sasini o natale masani wala lele itele ale anga sala ila utangai ai ngalo ailo ualo fa ota ka atasi ngalo ailo ualo fa ota fa atasi
gentlemen, here is 4 tons of raw techno power. Here is 4 tons of raw techno power. Ladies and gentlemen, here is DJ Spunky. Everybody, come on!
Salo falava e le nei foi vaenga o telefou mai le sifonga o le laumua. O whailoa mai whala wai tele le malo New Zealand ia se fuafuanga e tautonga fitia ai a whaina e tele ma fua mai ona o le waila au whaasaina o le methamphetamine i le tonu o le atunuu. O le nei fuafuanga e au fi ai le sanga wha malo sia leo puipuinga o tua oi ai mai se i malai ma lele ma wafu ma ia sanga wha le leia au o nanga mo tangata ia uwailonga o nā whaina ona o la tau wha ngā ina o le nei waila au whaasaina. Ai wha pe ai ma le si tia o la au wha inga o ngā luenga tau le puipuinga o le ngā te whale ina tāo fi ai tau mu whainga e wha awala mai ai do tonu o New Zealand ia lea waila au whaasaina. Whaalia le Minister of Amisnonga ia Paul Colesmith o le waila au whaasaina le nei o le meth wailonga o nā avea ma whaafita uli o ngaonga i le tonu o le tunuu. Wailoi wha maunga ua whaalua ina la whaia tangata ua maua o lātou whaonga ina le waila au whaasaina le nei i le tausanga ua mawai. Mai o le tūlanga ua mai tau ina i le si tia o soli ngā tū la whono ma le hawhaina ai o le soifuanga o le to tele o tangata. Ta ua le Minister ua tau whai nei le whai ngā mālo ina ia whaai titia la whainga o tangata a whaina ona o soli ngā tū la whono e mahua e le whaonga ina o lea waila au. O suenga sa whaia le sua vai na wha mauni ai le si tia mai la whainga e fitu se lau tolus furulua ia kilo o le waila au le nei na whaonga ina tangata i te tono New Zealand le tausanga e lua afe luas fultolu le ua atu i le afe wha se lau tolus fulufa kilo i le tausanga na te nei lua afe luas fuluma le wha. E le ngata i lea, ai sa si tia foi i le lua se lau onus fuluono pasene le awha inga o le meth na maua i le tonu o New Zealand ei i le tonu o le 5 tausanga ua tuanai. Mai ua wha tawina o le tausanga a toa taruai lua afe luas fuluma le wha e tusa ma le tasi ma le awha piliona tā la le tau o awha ina lau tele na tūla i mai le tonu o New Zealand ona o le nei lama waila au wha sa ina. Tolus fulu miliona tā la le o wha moe moe o la wha anu i le tonu o le isi wha tausanga e wha malo si ai ngā ruenga ma puipuinga mo le methamphetamine ato ai ma le wha malo si o wha asara launga whala waitele e wha te taulea i le matautia ma le te lea le a whaina e a awhi ai le soi fua tangata ona o le nei lama waila au wha asaina o le meth. O tangata Pasifika, o lo au pito i panga tia tele i le si ia e pea o la whainga o tangata e le aini ngā ruenga i le tono New Zealand i le teimi nei. O le tūlanga na wha maunia i wha mau ngalo ia mai le mtanga ruenga i wha mauina fua inu mera le malo, le Stats New Zealand, ia na wha i lo mai i le vai aso na te nei. Na i lo ai nei wha maunga le si tia i le 5% o le awha inga o tangata e le aini ngā ruenga i le tonu o le toru masina le ana wha uma i a se tema. Na wha alia mai e le wha tonu o whainga wha vae a le wha rapo tonga o uni so wha tasi e New Zealand, le New Zealand Council of Trade Unions o le rii e ngo i a Craig Rennie. O se awha inga o pito i mau wanunga lea i le tonu o se taimi umi ua ma vae tu nei. Mai la wha inga i se lau onus fuafe o tangata i le aini ngā ruenga i le tonu o le tunu a toa o le se furulua tesi ma le tasi pasene o i lātou nei o tangata Pasifika. O se au wha inga ua wha alua i nai la whai mo isi tangata uma o New Zealand. O le masina o se tema o le tausanga taruai lua afe luas fulfa na tūrai mai ai e se furumulei waafe tasi le se lau le au wha inga o tangata Pasifika sa le aini ngā ruenga. Pei tai la o le teiminei o le ua o atu le nei a wha inga i le luas furuma le 5 afe wha se lau. E le ngata i lea, ai o lo atangia fo i wha maunga nei mai le mtanga ruenga wha inu mera wha maumawina. O lo o wha awo pea o nā rui fo i lalo le a wha inga o tangata Pasifika i lea i ngā ruenga. O le fua sa ia i le lua teu sanga taruai, na onus fultoru tesi ma le tasi tangata atu motu, onus fultoru tesi tasi pasene o tangata atu motu e le aini ngā ruenga. Ai o le teimi nei, o le ua tūla i mai, i le ono se fulu tesi ma le 2%. E atangi ai le to tele o tangata Pasifika ua ngā waa e tau ona whai ngā ruenga, ai o le whalavelave e le aini ngā ruenga.
E ui ia tūlanga le manuia ai tau Philippine Star tupe ia Nicola Willis o le ua amata maalie ona toe le leile ta mao a inga o le atunuu. O le manatu e matuate e na malo si el tamaita i whaipule ia ka Mel Sepuloni o le suiso upu o le leipa mo mata upu tau tangata Pasifika. Ta ua e Sepuloni e le aini fōringa o se le leio te mao a inga o New Zealand ai na o le pangatia o lo ofea ngai pēa ma se vaenga tele o le tunu ona o whainga whaamai a le whainga malo o lo o tū nei i le foe. E tasi se mai fau o le misela o whaamania mai i le ai o Nelson mai na whaalia e le mtanga luenga le seifua malaloina o le nei mai e le aise so tanga mai isi tangata ia na maua mua ai le misela. O atu ai le se fuma le valu la whainga o mai o whaamania o le misela i le tonu o New Zealand atoa. O le se fuma le fitu o ia ngase o le o toi a whaina talu o na whaia ia i tonga fitinga ma whaanofo e sea i la tau. E taruai le aise so tanga o le mai faude nei e pe ona lipotia mai Nelson ma isi ngase ia na mua o manatu ai le mtanga luenga le seifua malaloina. A tonu e tele nista ngata ya afia il nei wha mai o lo sara lau i tua ai ele i mawhai o na wha mao nia i le teimi nei. Ua whau tua i nai te ngata uma sa ia i Nelson mai le aso mua e o i le aso fitu o Novema ina ia whai masiaki ia le tu lau e so te inga le mtanga luenga le seifua malaloina ina i aso o lumanai nei mo wha amtalanga o pito le tamai e tusa o le mai faule nei ua maua i lea ai o Nelson a to ai fo i manisi wha amtalanga o ngā mo tangata uma i lea vaenga o le tunuu. Na wha mawhaina i le mtanga luenga o lo tu mau pēo na iai New Zealand i se tūlanga lamatia i le misela mai ono tele nisi mai fau e ono tūla i mai se taimi. O lo wha awausu suenga le leo i le wha lave na maliwa i se tangata ti e wila wili vae i le nuu o Carterton i le tumalo le Wairarapa. O le wha lave wha pēna wheta o iaini wila wili vae i le awala ingoa o le Kokotau Road pe tusa o le afols futasi le tai au le stona ina te nei na manua ti ngā ina i le tasi o la ua na fia na awinatu o ie se wa le helikopter i le whale mai Wellingtone pe tai na muli ane umai lona soifua. Ua toi wha umi atu le malo New Zealand le tau fia pe lea o le wha amatu ina atu o hana fiso srani mo le atunuu o le Cook Islands po le atukuki e pe ona amata mai le taimi le saini ai le malo le Cook Islands ia ni whea ngainga wha paanga i lona ma le malo tele o saina. Whailo mai e se sui le mtanga renga le vai whafo a le malo o New Zealand. O le au wha inga le vai ngā tupe fiso srani a New Zealand ia o tau fia nei le tu inatu i le malo o le atukuki e tusa le ma le luas furuiva tesi ma le valu miliona tala mo tausanga wha le tupe lua. Wha alia e le sui le mtanga luenga e le ma le fuafuanga le nei e wha apawhala ai ma tau fia ia le tu inatu ia se leni i le malo o le atukuki ona o ia por kalame e wha tino i lunga o le tulanga wha tuatuaina e leisi malo o le tasi malo. Mai o le mta upule nei o mautino hai, le whaatua nai o le malo le tukuki i le whaatuatuanga o lo tu ina atu i ai le malo o New Zealand. Ta ua lai whapea o le tūlanga le tau na fofo mua o le toi whaalelea leo le wāwhea loa i o malo e lua. Mai e mautinoa ua toi i ai le whaatuatuanga e pei o na manatu le malo New Zealand ua solia e ta i o le malo le tukuki. O lo o whaau peo na iai isi Paul Kalame so sani mo le atukuki i vaenga iau fi aile sui fua maano roina o aonga whapea mo isi Paul Kalame lau tele o lo awala tu isi whaalapo tonga le malo o New Zealand ma ana Paul Kalame whaai tu langi. O le masina o Juni le ana whaailoa tu ai le minister mai whafo ia wawasa mana ia Winston Peters i le malo le atukuki i le fuafuanga nei e ta ofi mo se teimi le feso soani alo ia ale malo New Zealand mo ia ho ia tu mo tu le Pasifika. E o mai le teimi nei wasili atu ma le se 4 miliona ta la ia le tupe ale au de tongi la fonga ua alu i le whainga o de tongi o tangata whainga luenga na ngā lulue i le whalapo tonga o suenga whaasai e nisi le malo
le ta ua o le Callahan Innovation. O le se leni sa fa iai te tongi whai upo o redundancy payments mo tangata whai ngā ruenga i lua se lau maleiwa sa ngā lulue ai i lea whaalapo tonga ale mālo. O le whaalapo tonga le nei na tāpunia on o se whai unga le whai ngā mālo lo tu nei le foe e toi whaatūlanga i ngā ruenga ma suenga whaasa i nisi le ana tu whaatasi ai nisi whaalapo tonga ai whaawai nai se vaenga fau mo mata upu whaate kono losi. E wi ina iai nisi vaenga o Port Kalame na whaatino e le Callahan Innovation o lo whaawau pea. Ai o le tele la vau isi vaenga o tu al whaalapo tonga le nei ua whaamuta e le toe whaia. O whainu mela o whailo mai e wale i se tālusanga le suseiete e tangata whaingaruanga le malo po le pisa a. Wailo ai e taru mai November le tausanga luafe luas futolu ua o atu i le se fulu te siono iwa miliona tā la. Le a wha inga o le tupe ua whaalu e le malo i te tongi whaai ua tangata whaingaruanga na ngalulue ai lea whaala potupotonga. Whaalia mai foi o le totele o saenisi a tō ma insinia sa ngalulue ai i lea whaala potupotonga le malo ua maua i a lato ngaluenga e nisi o company te tele i atu nui whafo. E le Pasifika, ua atu i le luas furulua la wha inga o tangata ua mauti noa ua maari liu ina ua tanu mia i se solo ele le nua ingoa o Kukas i le tūmalo o Enga Province i le vaenga maunga o le tunu o Papua New Guinea. O nei whalavalava le natura sa awhia i le nuu i le vaeasa o mamae mai na whaalia i se lipoti le wale sfasa laua New Zealand o lo ngāru lue pēr tangata o au nanga la vehai i le tau sa i lia leo isi o lo masalumia o lo tanumia i lalo le palapala. Whailo mai e se sui o le pūlenga malo i le Highlands o Papua New Guinea o se tūlanga whaanoa no tele le nei whaalavelave o na o mea ua whaaleanga inai a toa mo le tele o soi fua o tangata ua mau mawai. I le motu o Nauru o lea ua amatau na ti poti ana i Nauru e le malo Australia i a tangata e le onisi tseni o Australia i lalo o se whengainga whaapitoa i le vāo i a malo e lua. O le vaenga mua to tolu o tangata nei o taunu watu nei i Nauru ina ua umo na sainia i a le whengainga e whaitau 4 miliona tā la e a whia ai. Mola vese leo i la tau ia mai Australia ai whaano nofo ai i tonu o Nauru. Ta ua fo i le nei li poti e to o valuis tangata o le o ta whia le mano Australia o lo o talia nei le taimi e ti poti e tua i la tau i Nauru. E le o whaeloi na mai whala wai tele i le au i linga o le whengainga whaapitole nei le vāo Australia o Nauru. Aina ta ua i se whaasera launga a le wales whaasera lau New Zealand e tusa ma le lua ma le awha piliona tā la o le a tongi na atu le malo Australia i le malo o Nauru i lano aia inga o le nei whengainga i le tonu o le tolu sifuru tusanga o luma nai. E iai se supermarketi fau ua de tala ina nei i Upper Hutt, mai u wha moe i a le e ona lea tau mawhainga o le a avele la tu o nanga fau ma fesosoane i le tunu ufa atau i le iai leo se i supermarketi e a ngā iai e se mai lea i supermarketi te tele lua i lea fo i vahenga o le lau mua i Wellingtone. O le supermarketi fau tu ma oti le nei e wha ingoa ina o le Plenty Foods e whaururu i le lewhai business i Wellingtone o Henry Hutchin mai na te talalo ia i le stofi na tenei i le pitanu o Brewtown. O le li nei o Henry Hutchin o ia hoi e ona i le supermarketi lea e whaingoa ina o le Super Save i le pitanu o Nae. O lo hoa me moile nei ali e whawhai ngāruenga ina i le na supermarketi faule nei i ni tangata whai ngāruenga o atu i le whaase fulu lao whai. Whaalia mai e le tamaita i pule nuu o i nei o Upper Hutt i a Perizi o se mele le tele le iai o seisi supermarketi e tau wā ma supermarketi te tele o le Pack and Save ma le Countdown ma ia mau ai fo i mani ngāruenga mo le tūpulanga tala vau. I tālonga i ne tipolo wha ale vāo mā lo le Silver Ferns a New Zealand i le la tālonga whaitawina mua ma sikotilani i le waweao na li la i le ai o Glasgow. O ai o lea tālonga e onus fultolu New Zealand i le fast fultasi a le Thistles a Scotland.
o le whaato ato e o lea, o le Silver Ferns e tā alo i te tono i Skotilani, taru mai i tā longa le Commonwealth i le tausanga i lua awhisa fulu whaa. Tau e tāsi i le tā longa whaitawina i le vāo au e lua, o lo o te toe o le i malangane le Silver Ferns e tā alo ma Engelani. I le kapi wha le vāo malo, na malo le manu Sāmoa i le aua le tunu o Brazil, i le la tā longa i Dubai i le tai au le sā. O ai o le tā longa e whas fulwalu Sāmoa i le se fulu o Brazil, mai pei o na silofia, o le tā longa mua lea le manu i le taimu sanga whai ule nei sa ili aiso la te wawanoa mo le ipo le langis o nei e whaia i au se tā lia. O le tā longa lona lua o le taimu sanga le nei i Dubai, na malo ai le aua Pelesauma po Belgium, i le aua le tunu o Namibia, o ai o le nā tā longa e luas fulu Belgium, i le se fulu o Namibia. E mai na whaalia, o lona winga a whai e maa lo le manu Sāmoa ia Namibia, o lona winga o wha mautua i loa ma lato wawanoa mo au se tā lia i lua awhe lua sifulfitu i le ipu a le lalonlangi. I la kapi liki o le kiwi e New Zealand le o si mpini le taumusanga o la kapi e le Pasifika i le neitusanga, ina ua malolo ai le toa Sāmoa i le lasu ngā fusi le ai o Sydney i le sa anafi. Ai o lea tā longa māta ina e pei ona sila ma mai mo iai, tolu sifuluono New Zealand, i le se fulufaa le toa Sāmoa. O leisi tā longa māta ina o la kapi liki le sa, na whai e Sydney, le ana mālo ai le aua le Cook Islands ia a Welika i Saute, mai ua wha mautu ina ai ma le awanoa le aule nei le atakuki, e tau wa ai la tau i le ipo le laulangi i le lua awhi lua sifuluono. Ai o le tā longa e 5 le Cook Islands i le ono a Welika i Saute. O isi au ia o le atau wa ai le taumusanga tele le tausanga asau, e au fi ai le aua Australia, o Engelani, Fiji, Falani, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, whapea ma le aua Wales. Ai i kirikiti wha ale wāo mā lo, ua lua mā lo so o le aua li e New Zealand le Black Caps, i le la series o tā longa pupu ta i luas furuova, ma le au si mai le West Indies, le o lo o iei nei te tonu o New Zealand. O lona tolu o tā longa i le vāo au e lua, le sa whai e Nelson, a nafi, na manu malo ai New Zealand a ieiva, ina ua la tau le maua le se lau fitus fufitu o ai o New Zealand, na ta tā mua. Na se lau fitu ai pe mai pe e iwa a New Zealand le na tuli le West Indies ai na o se lau ono valu i ai na o lato maua. Sa ai si lia mo New Zealand le li o Devon Conway le na i ta ina ai limas furono mai te e tolu se fulu ma le wha. Ua lua i nei la malo New Zealand mai ta longa e tolu ua uma o le nei series ai to lua e toe lua i isi ta longa i o lo te toe o le fiafia na nei i le ta longa lona wha o le series i le vāo au i lua. O le wha iunga na o le nei vaenga o telefau. Sina, Sawia
Talo ai ole alofa, ia oe la upaa. Amoia ni siolo fia fia I le olanga. E mawani wofa a tauna ole mafutanga. E leilo a masalo salo pese vale le ala. Talo ai ole alofa, ia oe la upaana. Pe moni e aita, rua e leke a mai. A whai rua mo koni lea, sau se tau tala mai. E lea o hao I tama e solago. E tinga ai lo ula tamasia o. A whai lava ua umasau se I whai mai. Awa o le whaiva, o tamale I o le whetalai. Whawhiawhianga le teimi o le uli ina ua te ala afo le lua. Ia o le tāle tolu mai ai le tātou tautua le nei. Ia mole atu le whamalo. After fo ina o mai atu e whasalawino o tātou telefo le nei a fiafi ma le nei a uli. Ia pe ona whonga ina le whionga ia la wano ati lawa. Toi monis whapuponga o tātou telefo mtala mai Sāmoa I le tūlai valu le tai au a tai au. Ia o nise nao whawhiawhianga su I filoi. Ia o le pese lea na tai nā tu ino mai a telefou. Ia o le whaletua, po le tina matua ia te risia o Kustino Pua. Masalo pe o le tina le masani o na tala noa mai lungo le tātou Facebook ar si whonga lau mua. Ia o le pese ne le lato fianga, le fianga o papa I sā taua. Ia le nau suina le tina ia te risia o Kustino masani o na tala noa mai tina le lungo le Facebook. Ia o le la ua mai tau atu. Ia le leifo I le ia le tūlanga le tāle ni pese le tina matua. Ia ma le tele nei vaenga whapea. Whapea ta I tele le leia tātou e le lei pese le tātou au whalongolongo ma le tātou au mai moe le Facebook. Ia peila ona ia le pese le tina matua ia te resi au Kristino. Le masani ona whamalo mai mwhatalo whama le tātou proklame. Ia le awelo atu ia tāle nia fo tina ia te resi au Kristino. O lea ua se atu le toi luas fulfitu minuti ana tale o le tula tolu ona mai afo leo le tatu tautua le nei ma nava uma fo ima le toa te leo le tatu atunu sa usu ana le ila le fitu le tai au ia masalo lea ua tapena ila tau ia sifio le fiafi ia e tau pa ila fo le fiafi po le po ana nei le tula sifu maritasi ia manuia ia le sauni atu ngā luenga o le fiafi ai mai se fa malo ia ila tau ia sa ngā lulu mai le tau na le ila ia ele o toe mafo ia mai fo ngā ruenga le nei asa o mo o la sa ele usu le nei aso ia ona ua e langona lo vai ia po ua ova fo lau tau mafa nafi tu atu ia I male venga mafa ia I tu langa sa ia I talonga le ingo talonga ia ele fa ingo le vai aso ia ua ele usu ia o ta tau fia se o talonga ia toe foi talonga I le tau sanga fo ma ele umai talonga e fai pea lava pea ea ae tau fai ia e maa sani mo le o langa voi lele o le fai ina fia a manu malo fia wa a e le fia ia le talonga e umal nei al nei vai aso o e le fia I talonga ia na umatu fai ingol vai aso ia au talonga ia lau o tama ia e lele toi malo ma ia toi sauni foi la ia talonga liki le tau sanga fou ia ale usu ata to ngā luenga ia malo lava fa tai lava le mafta mai o le ua toe lua se fulu ma le 5 minute ona talo lea o le tula e tolu Malesa I sanga mai Sāmoa shimmering water, the shades of a palm tree. I can see them dream all day. I feel the warmth of the sunshine.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia ma o le mea o le au mawhai ai po sa utala. E o te tautala iai o le tala noanga le teine ma le tamaloa. Io e le la to sisila iai famol mol o kau kalkuaku. Talofa. Tamata. Talofa. O au mea o whaine. Le la whainga ni a o fela o yellow tama. Ele yellow kama nei fale. E mawhai o no tala no atu i lo tama i se te. E whainga ka ngoi e ai tawa no ke pole ai. Ngi ke wa fo ni wa. Ngi ke wa i se fale kong ia o nga ke ile wa ko kupu ni fale lawi. Ia whapea foi wau si tangata pai whawe lawe wa urkanga ka ole. Ngā ngofia kalangoa e loka ma. E ke nā ko e sila wara kalangoa iai. Ngā e koe sawa ele ka koe kalangoa le le ulu. O le a whaila tonu nā o le wara kalangoa e loka ma. Ngō koe foi mai le ka kalangoa i kua wharsa. Ke le wharsa ka kalangoa. Ili sawa lalo. Ye sila ko nga ay luanga nga kalmo yelo kama o ila le ngoro kama o e ke waki ya la wala fa ya ke waki a pa ngi ke o waki ya or kama le yelo kama le ya ma uma ku fo e se a nga wingo wa wa fi le fa kama ku Kalo fa waki Kalau apa? Iya, so pemaya mekal mayo kamu fengka. Elai awak fengofi. Fengofi. Ale lao te. Oh, ya ko family fo wo sa wa ko ngol fale malungol ngai me akele. Ngolo ufia e bailo wa tinga si o kamaka. O ya ke fia e bailo wa finga. Yo le ala. Ye fa te ala kala. Se vanga le leile lo e vanga. Yo e vanga masa nyai. Te ya foi o ngai sa wai or koinga. Ya, wale Paula wale me lo más va que lo. Ya lo fue lo va fine. Awa pe foi o ngai si lo fia, o le kinga wo. Le ai sa fainga me si le wo talia fia o coinga. Ai Paula be e fainga sa lo ase sa bakala ngo. Que le avangoa. Chico.
Chico.
Te ora minuta na tale o le tula tolu wa yen manatu Sāmoa wa mai ala tātou tau tua le nei aso mo le atu le whaafetai te lava i loutou pa ia ma loutou mamalu. Ia tu sai o le tātou maafutanga fo i le nei aso. Ia le wai umale manuia ma lo tāpua i whaafetai te talo. Ma lo fo i whaasoa whaatamali i whaafetai fo i mo le whaatalofa i le taimi ma le taimi. Ia i le tātou au mai mo i lungo tātou penga te whailangi. Ia mei se fo i le tātou ala leo pe ona mai atu i le tātou tau tua i le tula tasi. Ai mo le tātou penga te whailangi lava ia mo le atoile nganga whaafetai tere lava Sāmoa i lau te talo ia o lea wai mo le manu ia i le tātou maafutanga ia i le nei aso whamalulua tu fo ia ua sala fo i se mātou tua ma le sunga le ao ia tu fue fiso ia whamangalo so maa whaale tonu ia oe ai tātou tu e whilo i tai au le tai masani i le tu la e fitu ia ai whamanu ia tere lava le atua le tātou atunuu ia ai maise fo ia le anga i foi o matua e piki nei whanau le la tale tolu ia tau tua nā pēle saonga le mū matua ia i lunga le awala ia i le tu ua ioa o ngā nei whanau le apisi foi le nei taimi ia meise foi ia lunga o awala le manawa i o ngā luenga le tolu ia whai le mūlau sāpea e manawa mai mai anga i mai le ainga ia mawa e foi le maftanga fia ia pe atau no uma matua mwhanau le tu ua ioa onga ma manawa ngā luenga ia whaamuni a tere lava le atua le tātou tanu o le whaatu mo le tina Sirulu Polton mai au ki lani whaafetai tere lava ia mania fo le nia fiafi toi whilo i tai ao so ngā te Steve mai nā i kianpo i Australia pali ia mo le toa tere o le tātou tanu o le mai mo mai ia o le nā whaamuni a tere lava le atua Sāmoa ma ia manuia lava le fiafi ia whaasoi fo ia Your